President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations. Ada sebanyak 14 negara NATO akan menggelar latihan nuklir meski perang Rusia dan Ukraina saat ini sedang memanas. Diketahui latihan tersebut sudah lama direncanakan dan disebut mencegah eskalasi. Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memberikan penjelasan pada Selasa 11 Oktober. Dijelaskan latihan nuklir yang direncanakan lama itu tidak mungkin dibatalkan. Ia menerangkan jika latihan dibatalkan dikhawatirkan akan mengirimkan sinyal yang sangat salah. Stoltenberg menegaskan tindakan NATO yang tegas dan dapat diprediksi menjadi kekuatan militer. Menurutnya, hal ini menjadi cara yang terbaik untuk mencegah eskalasi. Diketahui latihan bertajuk Siang yang Tegar itu diadakan setiap tahun. Biasanya latihan itu berlangsung selama sekitar sepekan. Latihan tersebut melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir meski tidak melibatkan bom langsung. Di antaranya jet konvensional, pesawat pengintai, dan pesawat pengisian bahan bakar. Adapun sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan ikut serta dalam latihan itu. Gelaran latihan ini sudah direncanakan sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu. Bagian utama manuver latihan akan dilakukan lebih dari 1.000 km dari wilayah Rusia. Ukraine has the momentum and continues to make significant gains. While Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians and critical infrastructure. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Today, the armed forces of the Russian Federation continue launching the massive attack using high-precision, long-range air and sea-based armament at the facilities of military control and energy system of Ukraine. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized. Two enemy companies made an unsuccessful attempt to attack the positions of the Russian forces towards Krakhmalnoye in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic at Kupiansk direction. The intense action of the Russian forces has resulted in driving the enemy back to its initial positions. Up to 40 Ukrainian personnel and 4 armored combat vehicles have been destroyed. Up to 2 company tactical groups of the armed forces of Ukraine made another attempt to cross the Zhirubets River towards Raigorodki and Novovodinoye in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Preemptive fire attack has resulted in the destruction of 2 ferries. Up to 20 Ukrainian personnel and 4 pickups have been destroyed. The company from the 66th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces, sent to reinforce them, was caught in a minefield, where part of its military equipment was exploded. The personnel was neutralized by Russian artillery fire. Over 80 Ukrainian personnel, 8 armored combat vehicles, and 4 pickups have been eliminated. 3 enemy company tactical groups conducted counterattacks near Nikolskoye, Novomayorskoye, and Stepnoe in Donetsk People's Republic at Zaporozhye direction. All the attacks have been repelled. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank, and 3 armored combat vehicles have been eliminated. Up to 2 battalion tactical groups of the Ukrainian Armed Forces had been attempting to conduct an offensive towards Borozenskoye, Tatikatki, Ruskinskoye, Ishchenka in Kherson region, and Petrovskoye in Nikolaev region at Nikolaev-Kryvyi Rog direction. Intense action of the Russian forces, supported by artillery, has resulted in scattering the enemy and driving its forces back to its initial positions. Over 150 Ukrainian personnel, 6 tanks, 8 armored combat vehicles, and 6 motor vehicles have been eliminated.
In total, 318 airplanes and 160 helicopters, 2,195 unmanned aerial vehicles, 379 air defense missile systems, 5,639 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,483 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Belum sepekan ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Gabungan di Wilayah Operasi Militer Khusus Ukraina, Jenderal Sergei Surovikin langsung jadi pembicaraan. 10 Oktober lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menunjuk Surovikin sebagai komandan memimpin langsung operasi militer khusus di Ukraina. Ini untuk pertama kalinya Rusia memiliki komandan pasukan dalam operasi ini memimpin semua unit. Menurut situs Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Surovikin berusia 55 tahun, lahir di Novosibirsk, Siberia. Dia memiliki pengalaman tempur dalam konflik 1990-an di Tajikistan dan Chechnya, dan baru-baru ini di Suriah, negara tempat Moskow melakukan intervensi pada 2015 di pihak rezim Bashar al-Assad. Surovikin, yang selama musim panas ditugaskan untuk memimpin pasukan Rusia di Ukraina Selatan, pernah memimpin pasukan Rusia di Suriah. Ia juga terkenal kontroversial karena dituduh bertanggung jawab dan memerintahkan pengeboman brutal yang menghancurkan sebagian besar kota Aleppo. 2 hari terakhir, Rusia menggempur sejumlah kota strategis di Ukraina termasuk Kiev, ibu kota Ukraina. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov merilis serangan 2 hari ini menyasar fasilitas militer, fasilitas energi dan komunikasi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan brutal Rusia ini dan meminta bantuan internasional menghukum Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon serangan Rusia dengan janji segera mengirim peralatan militer canggih ke Kiev. Dukungan serupa disampaikan aliansi NATO kepada Ukraina. Media sosial dihebohkan dengan rekaman pendaratan pembom siluman Amerika Serikat di Polandia untuk pertama kalinya. Rekamannya juga ramai beredar di Telegram pada Selasa 11 September 2022. Unggahan tersebut menuliskan keterangan bahwa pembom B-2 Spirit Amerika diduga tiba di Polandia. Warga yang menyaksikan sontak merekam pendaratan tersebut. Sebuah pembom B-2 Amerika tiba di Polandia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Northrop B-2 Spirit adalah pembom strategis siluman berat Amerika yang mampu membawa 16 rudal jelajah berujung nuklir, beban tempur hingga 27.000 kg, kata salah satu tweet yang tertulis dalam bahasa Rusia. Untuk pertama kalinya dalam kondisi pertempuran, B-2 digunakan selama operasi NATO di Yugoslavia pada tahun 1999. Namun sejumlah media mengklaim informasi itu tidaklah benar. Ada pula yang mengklaim rekaman itu merupakan video lama. Hingga saat ini, belum ada informasi dari pihak Amerika Serikat
maupun Polandia terkait pendaratan pembom nuklir siluman Amerika Serikat tersebut. Telegram resmi Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan rekaman quadrocopter atau UAV yang ditembak jatuh pasukan Chechnya pada Selasa, 11 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan, Kadyrov 95 menuliskan pasukan Chechnya di bawah kepemimpinan Komandan Aslan Kisriev mengisi kembali barang sitaan dengan UAV seberat 100 kg. Kepala Chechnya tersebut mengatakan bahwa UAV ini sempat mencoba menjatuhkan ranjau ke posisi tentara Rusia dan Chechnya. Pemburu Chechnya bertindak di depan kurva, mereka menemukan quadcopter dan menembak jatuhnya, tulis Kadyrov. UAV atau sering disebut sebagai drone adalah sebuah mesin terbang dengan amunisi yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator. Ukraina juga dikabarkan memiliki sederet UAV yang andal dalam menyerang ke posisi Rusia dan Chechnya. Selain mengecam Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengecam keras Iran. Serangan udara besar-besaran Rusia ke Ukraina dalam 2 hari terakhir membuat Ukraina dalam bahaya. Zelensky menyebut, selain rudal Rusia, Kyiv juga diserang drone Shahed dari Iran. Zelensky mengecam keras Rusia atas serangan besar 2 hari berturut-turut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan bantuan peralatan tempur canggih ke Ukraina merespon serangan ini. NATO juga merespon lewat konferensi pers menyiapkan paket bantuan ke Ukraina melawan Rusia. Zelensky mengunggah video terbaru sedang berada di kota Kyiv dan selamat dari serangan Rusia itu. Fasilitas energi di seluruh negeri. Wilayah Kyiv dan wilayah Khmelnytsky, Lviv dan Dnipro, Vinnytsia, wilayah Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, wilayah Sumy, wilayah Kharkiv, wilayah Zhytomyr, wilayah Kirovohrad di selatan jadi target Rusia. Mereka menginginkan kepanikan dan kekacauan, mereka ingin menghancurkan sistem energi kita, kata Zelensky. Zelensky mengimbau warga tetap berada di tempat persembunyian dan mematuhi imbauan pemerintah. Melansir Reuters, ini adalah serangan rudal terbesar Rusia ke wilayah Ukraina sejak awal konflik Februari lalu. Juru bicara militer Rusia Letjen Igor Konashenkov menyebut serangan 2 hari ini merespon apa yang dilakukan Ukraina di jembatan. І за допомогою ПЗРК «Стінгер» збив 2 крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. По всій країні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного, трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування, всюди буде оновлена інфраструктура, де були втрати, вже є або ще будуть будівництва, де були будь-які надії ворога, будуть руїни російської державності. Я дякую усім, хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам, більш ніж 1000 працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника Запорізька область, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення місто Київ. Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб за якісну реакцію і швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, дійсно у єдності і на відмінно. Наразі більшість міст і сіл
які терористи хотіли залишити без електрики і зв'язку, вже з електрикою, вже зі зв'язком. В деяких містах, в деяких районах роботи ще тривають. В деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює. Стараємось відновити нормальні умови максимально швидко. Я дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися і обмежили власне споживання електрики в пікові години з 17 до 22. Завдяки нашій з вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні 10-ту частину енергії, що дозволило системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути берегти чверть електрики саме у ці пікові години. Сьогодні і ближчим часом варто це робити. І, будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це не складно для окремої людини і це дає великий результат в межах всієї нашої країни. Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту Групи Семи, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою. Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну, протиракетну оборону. Домовленості щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти. Окреме завдання для розвідки – встановити усіх, хто задіяний у цих ракетних атаках проти України у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього. Провів сьогодні окремі розмови з прем'єр-міністром Італії та прем'єр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження усіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права. Маємо і докладну заяву Групи Семи, зокрема і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності, починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи усіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство і людяність сильніше, ніж будь-які терористи. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїна. Робимо все для України. Можливе і неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат. Слава нашому прекрасному народу. Все зруйноване відновимо. Слава Україні! Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis laporan tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Selasa 11 Oktober 2022. Sejumlah peristiwa terjadi selama 24 jam terakhir di tengah situasi perang Rusia versus Ukraina. Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh berpresisi tinggi terhadap fasilitas komando dan kontrol militer dan sistem energi Ukraina. Target telah tercapai, semua objek yang ditugaskan diklaim terkena. Di arah Kupiansk, militer Ukraina dengan bantuan 2 kompi melakukan upaya yang gagal untuk menyerang posisi pasukan Rusia ke arah pemukiman Krakmalnoye, wilayah Kharkov, dan Stelmakivka, Republik Rakyat Luhansk. Sebagai hasil dari tindakan aktif pasukan Rusia, musuh didorong kembali ke posisi semula hingga 40 prajurit Ukraina dan 4 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Пикапа. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии.
Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 4 пикапа. На запорожском направлении противник проводил контратаки силами 3 ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольская, Новомайорская и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 1 танк и 3 боевые бронированные машины. На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до 2 батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенская, Пятихатки, Брускинская, Ищенко Херсонской области, а также Петровская, Николаевской области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, 6 танков, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новая Донецкой Народной Республики, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены 2 базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области. 5 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины Приморья в районе города Николаев. В районе населенного пункта Предтечина Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня «Хаймарс». В районе населенного пункта Марьинская Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в воздухе за сутки уничтожены 7 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 1 ударный аппарат Switchblade 600. В районах населенных пунктов Благодатная, Крапивницкая, Никольская, Петровская Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Маловое и Борозенская Херсонской области. Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львова, а также 6 американских противорадиационных ракет «Харм» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники. Militer Rusia merilis rekaman pertempuran tanker di front selatan dalam melawan pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu, 12 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tanker bersama dengan senapan bermotor menekan titik tembak militer Ukraina dalam kondisi penggunaan senjata anti-tank secara besar-besaran. Penargetan, penyelesaian api, dan pengendalian kerusakan dilakukan dari drone Mavic yang diangkat di dekat garis depan. Serangan ditembakkan ke militer Ukraina saat bergerak. Hal ini disebut dapat meningkatkan kemampuan bertahan kendaraan dalam pertempuran. Titik tembak yang diidentifikasi dihancurkan oleh senjata tank. Api juga ditembakkan dari peluncur granat otomatis dan sistem anti-tank. Без суетолог, смена позиции. О, это что, напрямую вообще встал, считай, на 11. О, еще полделения меньше. о, кто-то ложит. По ним. Ответка пошла, ответка. 13 и 13 что били. 112, 113. Пусть они переносят огонь на это. Без, и огонь переносим правее, правее. Как приняли меня? Ваня, 12. Один уходит. Вперед на замену, вперед, вперед. Зевс, не торопись, не попал. торопись. Хорошо, молодец, не торопись. Хорошо, Скажи, чтоб Зевс, левее взял, поменяй позицию, влево уходи, влево.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-230 pada Selasa 11 Oktober 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 11 negara dan PBB menentang aksi serangan rudal yang dilancarkan Rusia ke ibu kota Kiev, Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon perisai udara kepada negara G7. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-230 ini serangan beruntun 83 rudal Rusia ke sejumlah kota termasuk ibu kota Kiev di Ukraina mendapat kecaman dunia, termasuk NATO dan PBB. Ada sebanyak 11 anggota sayap timur NATO menyatakan sikap atas aksi Rusia itu. 11 negara tersebut terdiri dari negara 9 Bukares, serta Montenegro dan Makedonia Utara. Negara 9 Bukares diantaranya Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, dan Slovakia. Semua negara tersebut merupakan anggota Aliansi Pertahanan Barat. Mereka menyebut serangan bom Rusia itu sebagai kejahatan perang. Mereka menyebutkan pula setiap ancaman nuklir tidak dapat diterima. Para kepala negara menuntut agar Rusia segera berhenti menyerang sasaran sipil. Sementara itu, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia atau HAM PBB, Ravina Samdasani menuturkan serangan Rusia tersebut telah melanggar prinsip-prinsip perilaku permusuhan di bawah hukum humaniter internasional. Ia menilai serangan Rusia di kota-kota Ukraina akan menjadi kejahatan perang jika warga sipil sengaja menjadi sasaran. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Dalam hari ke-230 ini juga Zelensky mengambil tindakan pasca negaranya di rudal Rusia. Ia memohon kepada negara G7 agar diberikan senjata untuk menangkis serangan dari langit atau perisai udara. Adapun negara G7 itu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Kepala negara Ukraina memperingatkan bahwa Rusia masih memiliki ruang untuk eskalasi lebih lanjut. Hal ini setelah serangan rudal bertubi-tubi pada Senin 10 Oktober kemarin di seluruh Ukraina. Merespons hal ini, Amerika Serikat berjanji untuk meningkatkan pengiriman pertahanan udara ke Ukraina. Sementara Jerman juga menjanjikan pengiriman perisai rudal Iris-T pertama. Perisai itu dilaporkan mampu melindungi sebuah kota dalam beberapa hari mendatang. Протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah setelah 83 rudal Rusia menyerang ke sejumlah kota, termasuk ibu kota Kiev, Ukraina. Ia tak terima dengan serangan Rusia itu di tengah kota. Kepala negara Ukraina bersumpah untuk membuat medan perang lebih menyakitkan bagi pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Zelensky menegaskan pertahanan udara adalah prioritas nomor 1. Pemerintah Ukraina akan melakukan segala hal untuk memperkuat angkatan bersenjata. Bahkan orang nomor 1 di Ukraina itu berani membuat medan perang lebih menyakitkan bagi tentara Rusia. Ia menyebutkan Rusia tidak mampu melawan Ukraina di medan perang. Untuk itu menurutnya, serangan rudal ke kota merupakan teror. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Para korban tersebar di kota-kota yang disasar rudal Rusia, yakni di Kiev, Kharkiv, Dnipro, Lviv, Sumy, Zaporizhia, Zhytomyr, dan di tempat lainnya. Sebagaimana diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin murka setelah mengetahui ledakan yang terjadi di jembatan Crimea pada Sabtu 8 Oktober kemarin. Kepala negara Rusia meyakini bahwa insiden ledakan yang terjadi di jembatan itu merupakan ulah dari tentara Ukraina. Meski sebelumnya Ukraina membantah terlibat dalam ledakan di jembatan Crimea, diketahui jembatan tersebut sangat penting bagi Moskwa sebagai penghubung aktivitas ekonomi semenanjung Crimea dan Rusia. Є години пікового навантаження на енергосистему. І ці години з 17 по 22. Я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, прасування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносьте до 17 години або після 22-ї.
велике прохання. Чим більше українців будуть споживати електрику саме так, тим більше стабільно працюватиме наша енергосистема. Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. Я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання. Робимо все, щоб посилити наші Збройні Сили України. І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога і відновимо усе зруйноване. Будь ласка, допомагайте один одному, будь ласка, піклуйтесь про тих, хто залишається на самоті у таких обставинах, вірте в себе, в Україну. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations Ada sebanyak 14 negara NATO akan menggelar latihan nuklir meski perang Rusia dan Ukraina saat ini sedang memanas. Diketahui latihan tersebut sudah lama direncanakan dan disebut mencegah eskalasi. Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memberikan penjelasan pada Selasa 11 Oktober. Dijelaskan latihan nuklir yang direncanakan lama itu tidak mungkin dibatalkan. Ia menerangkan jika latihan dibatalkan dikhawatirkan akan mengirimkan sinyal yang sangat salah. Stoltenberg menegaskan tindakan NATO yang tegas dan dapat diprediksi menjadi kekuatan militer. Menurutnya, hal ini menjadi cara yang terbaik untuk mencegah eskalasi. Diketahui latihan bertajuk Siang yang Tegar itu diadakan setiap tahun. Biasanya latihan itu berlangsung selama sekitar sepekan. Latihan tersebut melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir meski tidak melibatkan bom langsung. Di antaranya jet konvensional, pesawat pengintai, dan pesawat pengisian bahan bakar. Adapun sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan ikut serta dalam latihan itu. Gelaran latihan ini sudah direncanakan sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu. Bagian utama manuver latihan akan dilakukan lebih dari 1.000 km dari wilayah Rusia. Ukraine has the momentum and continues to make significant gains. While Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians and critical infrastructure. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Today, the armed forces of the Russian Federation continue launching the massive attack using high-precision, long-range air and sea-based armament at the facilities of military control and energy system of Ukraine. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized. Two enemy companies made an unsuccessful attempt to attack the positions of the Russian forces towards Krakhmalnoye in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic at Kupiansk direction. The intense action of the Russian forces has resulted in driving the enemy back to its initial positions. Up to 40 Ukrainian personnel and 4 armored combat vehicles have been destroyed. Up to 2 company tactical groups of the armed forces of Ukraine made another attempt to cross the Zherubets River towards Raigorodki and Novovodinoye in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Preemptive fire attack has resulted in the destruction of 2 ferries. Up to 20 Ukrainian personnel and 4 pickups have been destroyed. The company from the 66th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces, sent to reinforce them, was caught in a minefield, where part of its military equipment was exploded. The personnel was neutralized by Russian artillery fire. Over 80 Ukrainian personnel, 8 armored combat vehicles, and 4 pickups have been eliminated.
3 enemy company tactical groups conducted counterattacks near Nikolskoye, Novomayorskoye, and Stepnoe in Donetsk People's Republic at Zaporozhye direction. All the attacks have been repelled. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank, and 3 armored combat vehicles have been eliminated. Up to 2 battalion tactical groups of the Ukrainian armed forces had been attempting to conduct an offensive towards Borozenskoye, Tatikatki, Ruskinskoye, Ishchenka in Kherson region, and Petrovskoye in Nikolaev region at Nikolaev-Kryvyi Rog direction. Intense action of the Russian forces, supported by artillery, has resulted in scattering the enemy and driving its forces back to its initial positions. Over 150 Ukrainian personnel, 6 tanks, 8 armored combat vehicles, and 6 motor vehicles have been eliminated. In total, 318 airplanes and 160 helicopters, 2,195 unmanned aerial vehicles, 379 air defense missile systems, 5,639 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,483 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Belum sepekan ditunjuk sebagai komandan pasukan gabungan di wilayah operasi militer khusus Ukraina, Jenderal Sergei Surovikin langsung jadi pembicaraan. 10 Oktober lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menunjuk Surovikin sebagai komandan memimpin langsung operasi militer khusus di Ukraina. Ini untuk pertama kalinya Rusia memiliki komandan pasukan dalam operasi ini memimpin semua unit. Menurut situs Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Surovikin berusia 55 tahun, lahir di Novosibirsk, Siberia. Dia memiliki pengalaman tempur dalam konflik 1990-an di Tajikistan dan Chechnya, dan baru-baru ini di Suriah, negara tempat Moskow melakukan intervensi pada 2015 di pihak rezim Bashar al-Assad. Surovikin, yang selama musim panas ditugaskan untuk memimpin pasukan Rusia di Ukraina Selatan, pernah memimpin pasukan Rusia di Suriah. Ia juga terkenal kontroversial karena dituduh bertanggung jawab dan memerintahkan pengeboman brutal yang menghancurkan sebagian besar kota Aleppo. 2 hari terakhir, Rusia menggempur sejumlah kota strategis di Ukraina termasuk Kiev, ibu kota Ukraina. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov merilis serangan 2 hari ini menyasar fasilitas militer, fasilitas energi dan komunikasi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan brutal Rusia ini dan meminta bantuan internasional menghukum Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon serangan Rusia dengan janji segera mengirim peralatan militer canggih ke Kiev. Dukungan serupa disampaikan aliansi NATO kepada Ukraina. Media sosial dihebohkan dengan rekaman pendaratan pembom siluman Amerika Serikat di Polandia untuk pertama kalinya. Rekamannya juga ramai beredar di Telegram pada Selasa 11 September 2022. Unggahan tersebut menuliskan keterangan bahwa pembom B-2 Spirit Amerika diduga tiba di Polandia.
Warga yang menyaksikan sontak merekam pendaratan tersebut. Sebuah pembom B-2 Amerika tiba di Polandia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Northrop B-2 Spirit adalah pembom strategis siluman berat Amerika yang mampu membawa 16 rudal jelajah berujung nuklir, beban tempur hingga 27.000 kg, kata salah satu tweet yang tertulis dalam bahasa Rusia. Untuk pertama kalinya dalam kondisi pertempuran, B-2 digunakan selama operasi NATO di Yugoslavia pada tahun 1999. Namun sejumlah media mengklaim informasi itu tidaklah benar. Ada pula yang mengklaim rekaman itu merupakan video lama. Hingga saat ini, belum ada informasi dari pihak Amerika Serikat maupun Polandia terkait pendaratan pembom nuklir siluman Amerika Serikat tersebut. Telegram resmi Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan rekaman quadrocopter atau UAV yang ditembak jatuh pasukan Chechnya pada Selasa, 11 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan, Kadyrov 95 menuliskan pasukan Chechnya di bawah kepemimpinan Komandan Aslan Kisriev mengisi kembali barang sitaan dengan UAV seberat 100 kg. Kepala Chechnya tersebut mengatakan bahwa UAV ini sempat mencoba menjatuhkan ranjau ke posisi tentara Rusia dan Chechnya. Pemburu Chechnya bertindak di depan kurva, mereka menemukan quadcopter dan menembak jatuhnya, tulis Kadyrov. UAV atau sering disebut sebagai drone adalah sebuah mesin terbang dengan amunisi yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator. Ukraina juga dikabarkan memiliki sederet UAV yang andal dalam menyerang ke posisi Rusia dan Chechnya. Selain mengecam Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengecam keras Iran. Serangan udara besar-besaran Rusia ke Ukraina dalam 2 hari terakhir membuat Ukraina dalam bahaya. Zelensky menyebut, selain rudal Rusia, Kyiv juga diserang drone Shahed dari Iran. Zelensky mengecam keras Rusia atas serangan besar 2 hari berturut-turut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan bantuan peralatan tempur canggih ke Ukraina merespon serangan ini. NATO juga merespon lewat konferensi pers menyiapkan paket bantuan ke Ukraina melawan Rusia. Zelensky mengunggah video terbaru sedang berada di kota Kyiv dan selamat dari serangan Rusia itu. Fasilitas energi di seluruh negeri. Wilayah Kyiv dan wilayah Khmelnytsky, Lviv dan Dnipro, Vinnytsia, wilayah Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, wilayah Sumy, wilayah Kharkiv, wilayah Zhytomyr, wilayah Kirovohrad di selatan jadi target Rusia. Mereka menginginkan kepanikan dan kekacauan, mereka ingin menghancurkan sistem energi kita, kata Zelensky. Zelensky mengimbau warga tetap berada di tempat persembunyian dan mematuhi imbauan pemerintah. Melansir Reuters, ini adalah serangan rudal terbesar Rusia ke wilayah Ukraina sejak awal konflik Februari lalu. Juru bicara militer Rusia Letjen Igor Konashenkov menyebut serangan 2 hari ini merespon apa yang dilakukan Ukraina di jembatan. Реакцію. І за допомогою ПЗРК «Стінгер» розбив 2 крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. По всій країні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного, трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування, всюди буде оновлена інфраструктура, де були втрати, вже є або ще будуть будівництва, де були будь-які надії ворога, будуть руїни російської державності. Я дякую усім, хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам, більш ніж 1000 працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити
самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника Запорізька область, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення місто Київ. Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб за якісну реакцію і швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, дійсно у єдності і навідмінно. Наразі більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики і зв'язку, вже з електрикою, вже зі зв'язком. В деяких містах, в деяких районах роботи ще тривають. В деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює. Стараємось відновити нормальні умови максимально швидко. Я дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися і обмежили власне споживання електрики в пікові години з 17 до 22. Завдяки нашій з вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні 10-ту частину енергії, що дозволило системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути берегти чверть електрики саме у ці пікові години. Сьогодні і ближчим часом варто це робити. І, будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це не складно для окремої людини і це дає великий результат в межах всієї нашої країни. Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту Групи Семи, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою. Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну, протиракетну оборону. Домовленості щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти. Окреме завдання для розвідки – встановити усіх, хто задіяний у цих ракетних атаках проти України у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього. Провів сьогодні окремі розмови з прем'єр-міністром Італії та прем'єр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження усіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права. Маємо і докладну заяву Групи Семи, зокрема і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності, починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи усіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство і людяність сильніші, ніж будь-які терористи. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїна. Робимо все для України. Можливе і неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат. Слава нашому прекрасному народу. Все зруйноване відновимо. Слава Україні! Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis laporan tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Selasa 11 Oktober 2022. Sejumlah peristiwa terjadi selama 24 jam terakhir di tengah situasi perang Rusia versus Ukraina. Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh berpresisi tinggi terhadap fasilitas komando dan kontrol militer
dan sistem energi Ukraina. Target telah tercapai, semua objek yang ditugaskan diklaim terkena. Di arah Kupiansk, militer Ukraina dengan bantuan 2 kompi melakukan upaya yang gagal untuk menyerang posisi pasukan Rusia ke arah pemukiman Krakhmalnoye, wilayah Kharkov, dan Stelmakivka, Republik Rakyat Luhansk. Sebagai hasil dari tindakan aktif pasukan Rusia, musuh didorong kembali ke posisi semula, hingga 40 prajurit Ukraina dan 4 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 4 пикапа. На запорожском направлении противник проводил контратаки силами 3 ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольская, Новомайорская и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 1 танк и 3 боевые бронированные машины. На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до 2 батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенская, Пятихатки, Брускинская, Ищенко Херсонской области, а также Петровская, Николаевской области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, 6 танков, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новая Донецкой Народной Республики, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены 2 базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области. 5 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины Приморья в районе города Николаев. В районе населенного пункта Предтечина Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня «Хаймарс». В районе населенного пункта Марьинская Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в воздухе за сутки уничтожены 7 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 1 ударный аппарат Switchblade 600. В районах населенных пунктов Благодатная, Крапивницкая, Никольская, Петровская Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Маловое и Борозенская Херсонской области. Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львова, а также 6 американских противорадиационных ракет «Харм» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники. Militer Rusia merilis rekaman pertempuran tanker di front selatan dalam melawan pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu, 12 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tanker bersama dengan senapan bermotor menekan titik tembak militer Ukraina dalam kondisi penggunaan senjata anti-tank secara besar-besaran. Penargetan, penyelesaian api, dan pengendalian kerusakan dilakukan dari drone Mavic yang diangkat di dekat garis depan. Serangan ditembakkan ke militer Ukraina saat bergerak. Hal ini disebut dapat meningkatkan kemampuan bertahan kendaraan dalam pertempuran. Titik tembak yang diidentifikasi dihancurkan oleh senjata tank. Api juga ditembakkan dari peluncur granat otomatis dan sistem anti-tank. Без суетолог, смена позиции.
Во, это что напрямую вообще встал, считай, на 11. Во, Восток еще полуделения меньше. во, кто-то ложит. По ним, значит. По ним Ответка пошла, ответка. 13 и 13, что били. 112, 113. Пусть они переносят огонь на это. Без, и огонь переносим правее, правее. Как приняли меня? Ваня, 12. Один уходит. Вперед на замену, вперед, вперед. Зевс, не торопись, не попал. торопись. Хорошо, хорошо, молодец, не торопись. Хорошо, Скажи, чтоб Зевс, левее взял, левее. поменяй позицию, влево уходи, влево. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-230 pada Selasa 11 Oktober 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 11 negara dan PBB menentang aksi serangan rudal yang dilancarkan Rusia ke ibu kota Kiev, Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon perisai udara kepada negara G7. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-230 ini serangan beruntun 83 rudal Rusia ke sejumlah kota termasuk ibu kota Kiev di Ukraina mendapat kecaman dunia, termasuk NATO dan PBB. Ada sebanyak 11 anggota sayap timur NATO menyatakan sikap atas aksi Rusia itu. 11 negara tersebut terdiri dari negara 9 Bukares, serta Montenegro dan Makedonia Utara. Negara 9 Bukares diantaranya Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, dan Slovakia. Semua negara tersebut merupakan anggota Aliansi Pertahanan Barat. Mereka menyebut serangan bom Rusia itu sebagai kejahatan perang. Mereka menyebutkan pula setiap ancaman nuklir tidak dapat diterima. Para kepala negara menuntut agar Rusia segera berhenti menyerang sasaran sipil. Sementara itu, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia atau HAM PBB, Ravina Samdasani menuturkan serangan Rusia tersebut telah melanggar prinsip-prinsip perilaku permusuhan di bawah hukum humaniter internasional. Ia menilai serangan Rusia di kota-kota Ukraina akan menjadi kejahatan perang jika warga sipil sengaja menjadi sasaran. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Dalam hari ke-230 ini juga Zelensky mengambil tindakan pasca negaranya di rudal Rusia. Ia memohon kepada negara G7 agar diberikan senjata untuk menangkis serangan dari langit atau perisai udara. Adapun negara G7 itu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Kepala negara Ukraina memperingatkan bahwa Rusia masih memiliki ruang untuk eskalasi lebih lanjut. Hal ini setelah serangan rudal bertubi-tubi pada Senin 10 Oktober kemarin di seluruh Ukraina. Merespons hal ini, Amerika Serikat berjanji untuk meningkatkan pengiriman pertahanan udara ke Ukraina. Sementara Jerman juga menjanjikan pengiriman perisai rudal Iris-T pertama. Perisai itu dilaporkan mampu melindungi sebuah kota dalam beberapa hari mendatang. Протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah setelah 83 rudal Rusia menyerang ke sejumlah kota, termasuk ibu kota Kiev, Ukraina. Ia tak terima dengan serangan Rusia itu di tengah kota. Kepala negara Ukraina bersumpah untuk membuat medan perang lebih menyakitkan bagi pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Zelensky menegaskan pertahanan udara adalah prioritas nomor 1. Pemerintah Ukraina akan melakukan segala hal untuk memperkuat angkatan bersenjata. Bahkan orang nomor 1 di Ukraina itu berani membuat medan perang lebih menyakitkan bagi tentara Rusia. Ia menyebutkan Rusia tidak mampu melawan Ukraina di medan perang. Untuk itu menurutnya, serangan rudal ke kota merupakan teror. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Para korban tersebar di kota-kota yang disasar rudal Rusia, yakni di Kiev, Kharkiv, Dnipro, Lviv, Sumy, Zaporizhia, Zhytomyr, dan di tempat lainnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin murka setelah mengetahui ledakan yang terjadi di jembatan Crimea pada Sabtu 8 Oktober kemarin. Kepala negara Rusia meyakini bahwa insiden ledakan yang terjadi di jembatan itu merupakan ulah dari tentara Ukraina. Meski sebelumnya Ukraina membantah terlibat dalam ledakan di jembatan Crimea, diketahui jembatan tersebut sangat penting bagi Moskwa sebagai penghubung aktivitas ekonomi semenanjung Crimea dan Rusia. Є години пікового навантаження на енергосистему, і ці години з 17 по 22. Я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, просування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносять до 17 години або після 22-ї. Велике прохання. Чим більше українців будуть споживати електрику саме так, тим більше стабільно працюватиме наша енергосистема. Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. Я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання. Робимо все, щоб посилити наші Збройні Сили України. І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога і відновимо усе зруйноване. Будь ласка, допомагайте один одному, будь ласка, піклуйтесь про тих, хто залишається на самоті у таких обставинах, вірте в себе, в Україну. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations Ada sebanyak 14 negara NATO akan menggelar latihan nuklir meski perang Rusia dan Ukraina saat ini sedang memanas. Diketahui latihan tersebut sudah lama direncanakan dan disebut mencegah eskalasi. Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memberikan penjelasan pada Selasa 11 Oktober. Dijelaskan latihan nuklir yang direncanakan lama itu tidak mungkin dibatalkan. Ia menerangkan jika latihan dibatalkan dikhawatirkan akan mengirimkan sinyal yang sangat salah. Stoltenberg menegaskan tindakan NATO yang tegas dan dapat diprediksi menjadi kekuatan militer. Menurutnya, hal ini menjadi cara yang terbaik untuk mencegah eskalasi. Diketahui latihan bertajuk Siang yang Tegar itu diadakan setiap tahun. Biasanya latihan itu berlangsung selama sekitar sepekan. Latihan tersebut melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir meski tidak melibatkan bom langsung. Di antaranya jet konvensional, pesawat pengintai, dan pesawat pengisian bahan bakar. Adapun sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan ikut serta dalam latihan itu. Gelaran latihan ini sudah direncanakan sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu. Bagian utama manuver latihan akan dilakukan lebih dari 1.000 km dari wilayah Rusia. Ukraine has the momentum and continues to make significant gains. While Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians and critical infrastructure. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Today, the armed forces of the Russian Federation continue launching the massive attack using high-precision, long-range air and sea-based armament at the facilities of military control and energy system of Ukraine. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized.
Two enemy companies made an unsuccessful attempt to attack the positions of the Russian forces towards Krakhmalnoye in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic at Kupiansk direction. The intense action of the Russian forces has resulted in driving the enemy back to its initial positions. Up to 40 Ukrainian personnel and 4 armored combat vehicles have been destroyed. Up to 2 company tactical groups of the armed forces of Ukraine made another attempt to cross the Zherubets River towards Raigorodki and Novovodinoye in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Preemptive fire attack has resulted in the destruction of 2 ferries. Up to 20 Ukrainian personnel and 4 pickups have been destroyed. The company from the 66th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces, sent to reinforce them, was caught in a minefield, where part of its military equipment was exploded. The personnel was neutralized by Russian artillery fire. Over 80 Ukrainian personnel, 8 armored combat vehicles, and 4 pickups have been eliminated. 3 enemy company tactical groups conducted counterattacks near Nikolskoye, Novomayorskoye, and Stepnoe in Donetsk People's Republic at Zaporozhye direction. All the attacks have been repelled. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank, and 3 armored combat vehicles have been eliminated. Up to 2 battalion tactical groups of the Ukrainian Armed Forces had been attempting to conduct an offensive towards Borozenskoye, Tatikatki, Ruskinskoye, Ishchenka in Kherson region, and Petrovskoye in Nikolaev region at Nikolaev-Kryvyi Rog direction. Intense action of the Russian forces, supported by artillery, has resulted in scattering the enemy and driving its forces back to its initial positions. Over 150 Ukrainian personnel, 6 tanks, 8 armored combat vehicles, and 6 motor vehicles have been eliminated. In total, 318 airplanes and 160 helicopters, 2,195 unmanned aerial vehicles, 379 air defense missile systems, 5,639 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,483 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Belum sepekan ditunjuk sebagai komandan pasukan gabungan di wilayah operasi militer khusus Ukraina, Jenderal Sergei Surovikin langsung jadi pembicaraan. 10 Oktober lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menunjuk Surovikin sebagai komandan memimpin langsung operasi militer khusus di Ukraina. Ini untuk pertama kalinya Rusia memiliki komandan pasukan dalam operasi ini memimpin semua unit. Menurut situs Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Surovikin berusia 55 tahun, lahir di Novosibirsk, Siberia. Dia memiliki pengalaman tempur dalam konflik 1990-an di Tajikistan dan Chechnya, dan baru-baru ini di Suriah, negara tempat Moskow melakukan intervensi pada 2015 di pihak rezim Bashar al-Assad. Surovikin, yang selama musim panas ditugaskan untuk memimpin pasukan Rusia di Ukraina Selatan, pernah memimpin pasukan Rusia di Suriah. Ia juga terkenal kontroversial karena dituduh bertanggung jawab dan memerintahkan pengeboman brutal yang menghancurkan sebagian besar kota Aleppo. 2 hari terakhir, Rusia menggempur sejumlah kota strategis di Ukraina termasuk Kiev, ibu kota Ukraina. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov merilis serangan 2 hari ini menyasar fasilitas militer, fasilitas energi dan komunikasi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan brutal Rusia ini dan meminta bantuan internasional menghukum Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon serangan Rusia dengan janji segera mengirim peralatan militer canggih ke Kiev. Dukungan serupa disampaikan aliansi NATO kepada Ukraina.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pendaratan pembom siluman Amerika Serikat di Polandia untuk pertama kalinya. Rekamannya juga ramai beredar di Telegram pada Selasa 11 September 2022. Unggahan tersebut menuliskan keterangan bahwa pembom B-2 Spirit Amerika diduga tiba di Polandia. Warga yang menyaksikan sontak merekam pendaratan tersebut. Sebuah pembom B-2 Amerika tiba di Polandia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Northrop B-2 Spirit adalah pembom strategis siluman berat Amerika yang mampu membawa 16 rudal jelajah berujung nuklir, beban tempur hingga 27.000 kg, kata salah satu tweet yang tertulis dalam bahasa Rusia. Untuk pertama kalinya dalam kondisi pertempuran, B-2 digunakan selama operasi NATO di Yugoslavia pada tahun 1999. Namun sejumlah media mengklaim informasi itu tidaklah benar. Ada pula yang mengklaim rekaman itu merupakan video lama. Hingga saat ini, belum ada informasi dari pihak Amerika Serikat maupun Polandia terkait pendaratan pembom nuklir siluman Amerika Serikat tersebut. Telegram resmi Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan rekaman quadrocopter atau UAV yang ditembak jatuh pasukan Chechnya pada Selasa 11 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan, Kadyrov 95 menuliskan pasukan Chechnya di bawah kepemimpinan Komandan Aslan Kisriev mengisi kembali barang sitaan dengan UAV seberat 100 kg. Kepala Chechnya tersebut mengatakan bahwa UAV ini sempat mencoba menjatuhkan ranjau ke posisi tentara Rusia dan Chechnya. Pemburu Chechnya bertindak di depan kurva, mereka menemukan quadcopter dan menembak jatuhnya, tulis Kadyrov. UAV atau sering disebut sebagai drone adalah sebuah mesin terbang dengan amunisi yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator. Ukraina juga dikabarkan memiliki sederet UAV yang andal dalam menyerang ke posisi Rusia dan Chechnya. Selain mengecam Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengecam keras Iran. Serangan udara besar-besaran Rusia ke Ukraina dalam 2 hari terakhir membuat Ukraina dalam bahaya. Zelensky menyebut, selain rudal Rusia, Kyiv juga diserang drone Shahed dari Iran. Zelensky mengecam keras Rusia atas serangan besar 2 hari berturut-turut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan bantuan peralatan tempur canggih ke Ukraina merespon serangan ini. NATO juga merespon lewat konferensi pers menyiapkan paket bantuan ke Ukraina melawan Rusia. Zelensky mengunggah video terbaru sedang berada di kota Kyiv dan selamat dari serangan Rusia itu. Fasilitas energi di seluruh negeri. Wilayah Kyiv dan wilayah Khmelnytsky, Lviv dan Dnipro, Vinnytsia, wilayah Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, wilayah Sumy, wilayah Kharkiv, wilayah Zhytomyr, wilayah Kirovohrad di selatan jadi target Rusia. Mereka menginginkan kepanikan dan kekacauan, mereka ingin menghancurkan sistem energi kita, kata Zelensky. Zelensky mengimbau warga tetap berada di tempat persembunyian dan mematuhi imbauan pemerintah. Melansir Reuters, ini adalah serangan rudal terbesar Rusia ke wilayah Ukraina sejak awal konflik Februari lalu. Juru bicara militer Rusia Letjen Igor Konashenkov menyebut serangan 2 hari ini merespon apa yang dilakukan Ukraina di jembatan. Реакцію. І за допомогою ПЗРК «Стінгер» розбив 2 крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. По всій країні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного, трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування, всюди буде оновлена інфраструктура, де були втрати, вже є або ще будуть будівництва, де були будь-які надії ворога, будуть руїни російської державності. Я дякую усім,
хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам, більш ніж 1000 працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника Запорізька область, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення місто Київ. Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб за якісну реакцію і швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, дійсно у єдності і навідмінно. Наразі більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики і зв'язку, вже з електрикою, вже зі зв'язком. В деяких містах, в деяких районах роботи ще тривають. В деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює. Стараємось відновити нормальні умови максимально швидко. Я дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися і обмежили власне споживання електрики в пікові години з 17 до 22. Завдяки нашій з вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні 10-ту частину енергії, що дозволило системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути берегти чверть електрики саме у ці пікові години. Сьогодні і ближчим часом варто це робити. І, будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це не складно для окремої людини і це дає великий результат в межах всієї нашої країни. Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту Групи Семи, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою. Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну, протиракетну оборону. Домовленості щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти. Окреме завдання для розвідки – встановити усіх, хто задіяний у цих ракетних атаках проти України у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього. Провів сьогодні окремі розмови з прем'єр-міністром Італії та прем'єр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження усіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права. Маємо і докладну заяву Групи Семи, зокрема і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності, починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи усіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство і людяність сильніші, ніж будь-які терористи. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїна. Робимо все для України. Можливе і неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат. Слава нашому прекрасному народу. Все зруйноване відновимо. Слава Україні! Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis laporan tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Selasa 11 Oktober 2022.
Sejumlah peristiwa terjadi selama 24 jam terakhir di tengah situasi perang Rusia versus Ukraina. Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh berpresisi tinggi terhadap fasilitas komando dan kontrol militer dan sistem energi Ukraina. Target telah tercapai, semua objek yang ditugaskan diklaim terkena. Di arah Kupiansk, militer Ukraina dengan bantuan 2 kompi melakukan upaya yang gagal untuk menyerang posisi pasukan Rusia ke arah pemukiman Krakmalnoye, wilayah Kharkov, dan Stelmakivka, Republik Rakyat Luhansk. Sebagai hasil dari tindakan aktif pasukan Rusia, musuh didorong kembali ke posisi semula, hingga 40 prajurit Ukraina dan 4 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 4 пикапа. На запорожском направлении противник проводил контратаки силами 3 ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольская, Новомайорская и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 1 танк и 3 боевые бронированные машины. На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до 2 батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенская, Пятихатки, Брускинская, Ищенко Херсонской области, а также Петровская, Николаевская области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, 6 танков, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новая Донецкой Народной Республики, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены 2 базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области. 5 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины Приморья в районе города Николаев. В районе населенного пункта Предтечина Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня «Хаймарс». В районе населенного пункта Марьинская Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в воздухе за сутки уничтожены 7 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 1 ударный аппарат Switchblade 600. В районах населенных пунктов Благодатная, Крапивницкая, Никольская, Петровская Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Маловое и Борозенская Херсонской области. Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львова, а также 6 американских противорадиационных ракет «Харм» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники. Militer Rusia merilis rekaman pertempuran tanker di front selatan dalam melawan pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu, 12 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tanker bersama dengan senapan bermotor menekan titik tembak militer Ukraina dalam kondisi penggunaan senjata anti-tank secara besar-besaran. Penargetan, penyelesaian api, dan pengendalian kerusakan dilakukan dari drone Mavic yang diangkat di dekat garis depan.
serangan ditembakkan ke militer Ukraina saat bergerak. Hal ini disebut dapat meningkatkan kemampuan bertahan kendaraan dalam pertempuran. Titik tembak yang diidentifikasi dihancurkan oleh senjata tank. Api juga ditembakkan dari peluncur granat otomatis dan sistem anti-tank. Без суетолог, смена позиции. О, это что, напрямую вообще встал, считай, на 11. О, Ростов еще полделения меньше. о, кто-то ложит. По ним, значит. По ним Ответка пошла, ответка. 13 и 13 что били. 112 113 Пусть они переносят огонь на это. Без, 12. огонь переносим правее, правее. Как приняли меня? Ваня, 12. Один уходит. Вперед на замену, вперед, вперед. Зевс, не торопись, не попал. торопись. Хорошо, молодец, не торопись. Еще левее. Хорошо, Скажи, чтоб Зевс, левее взял, левее. поменяй позицию, влево уходи, влево. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-230 pada Selasa 11 Oktober 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 11 negara dan PBB menentang aksi serangan rudal yang dilancarkan Rusia ke ibu kota Kiev, Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon perisai udara kepada negara G7. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-230 ini serangan beruntun 83 rudal Rusia ke sejumlah kota termasuk ibu kota Kiev di Ukraina mendapat kecaman dunia, termasuk NATO dan PBB. Ada sebanyak 11 anggota sayap timur NATO menyatakan sikap atas aksi Rusia itu. 11 negara tersebut terdiri dari negara 9 Bukares, serta Montenegro dan Makedonia Utara. Negara 9 Bukares diantaranya Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, dan Slovakia. Semua negara tersebut merupakan anggota Aliansi Pertahanan Barat. Mereka menyebut serangan bom Rusia itu sebagai kejahatan perang. Mereka menyebutkan pula setiap ancaman nuklir tidak dapat diterima. Para kepala negara menuntut agar Rusia segera berhenti menyerang sasaran sipil. Sementara itu, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia atau HAM PBB, Ravina Samdasani menuturkan serangan Rusia tersebut telah melanggar prinsip-prinsip perilaku permusuhan di bawah hukum humaniter internasional. Ia menilai serangan Rusia di kota-kota Ukraina akan menjadi kejahatan perang jika warga sipil sengaja menjadi sasaran. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Dalam hari ke-230 ini juga Zelensky mengambil tindakan pasca negaranya di rudal Rusia. Ia memohon kepada negara G7 agar diberikan senjata untuk menangkis serangan dari langit atau perisai udara. Adapun negara G7 itu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Kepala negara Ukraina memperingatkan bahwa Rusia masih memiliki ruang untuk eskalasi lebih lanjut. Hal ini setelah serangan rudal bertubi-tubi pada Senin 10 Oktober kemarin di seluruh Ukraina. Merespons hal ini, Amerika Serikat berjanji untuk meningkatkan pengiriman pertahanan udara ke Ukraina. Sementara Jerman juga menjanjikan pengiriman perisai rudal Iris-T pertama. Perisai itu dilaporkan mampu melindungi sebuah kota dalam beberapa hari mendatang. Протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah setelah 83 rudal Rusia menyerang ke sejumlah kota, termasuk ibu kota Kiev, Ukraina. Ia tak terima dengan serangan Rusia itu di tengah kota. Kepala negara Ukraina bersumpah untuk membuat medan perang lebih menyakitkan bagi pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Zelensky menegaskan pertahanan udara adalah prioritas nomor 1. Pemerintah Ukraina akan melakukan segala hal untuk memperkuat angkatan bersenjata. Bahkan orang nomor 1 di Ukraina itu berani membuat medan perang lebih menyakitkan bagi tentara Rusia. Ia menyebutkan Rusia tidak mampu melawan Ukraina di medan perang. Untuk itu menurutnya, serangan rudal ke kota merupakan teror. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Para korban tersebar di kota-kota yang disasar rudal Rusia, yakni di Kiev, Kharkiv, Dnipro, Lviv, Sumy, Zaporizhia, Zhytomyr, dan di tempat lainnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin murka setelah mengetahui ledakan yang terjadi di jembatan Crimea pada Sabtu 8 Oktober kemarin. Kepala negara Rusia meyakini bahwa insiden ledakan yang terjadi di jembatan itu merupakan ulah dari tentara Ukraina. Meski sebelumnya Ukraina membantah terlibat dalam ledakan di jembatan Crimea, diketahui jembatan tersebut sangat penting bagi Moskwa sebagai penghubung aktivitas ekonomi semenanjung Crimea dan Rusia. Є години пікового навантаження на енергосистему. І ці години з 17 по 22. Я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, просування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносять до 17 години або після 22-ї. Велике прохання. Чим більше українців будуть споживати електрику саме так, тим більше стабільно працюватиме наша енергосистема. Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. Я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання. Робимо все, щоб посилити наші Збройні сили України. І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога і відновимо усе зруйноване. Будь ласка, допомагайте один одному, будь ласка, піклуйтесь про тих, хто залишається на самоті у таких обставинах, вірте в себе, в Україну. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations Ada sebanyak 14 negara NATO akan menggelar latihan nuklir meski perang Rusia dan Ukraina saat ini sedang memanas. Diketahui latihan tersebut sudah lama direncanakan dan disebut mencegah eskalasi. Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memberikan penjelasan pada Selasa 11 Oktober. Dijelaskan latihan nuklir yang direncanakan lama itu tidak mungkin dibatalkan. Ia menerangkan jika latihan dibatalkan dikhawatirkan akan mengirimkan sinyal yang sangat salah. Stoltenberg menegaskan tindakan NATO yang tegas dan dapat diprediksi menjadi kekuatan militer. Menurutnya, hal ini menjadi cara yang terbaik untuk mencegah eskalasi. Diketahui latihan bertajuk Siang yang Tegar itu diadakan setiap tahun. Biasanya latihan itu berlangsung selama sekitar sepekan. Latihan tersebut melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir meski tidak melibatkan bom langsung. Di antaranya jet konvensional, pesawat pengintai, dan pesawat pengisian bahan bakar. Adapun sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan ikut serta dalam latihan itu. Gelaran latihan ini sudah direncanakan sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu. Bagian utama manuver latihan akan dilakukan lebih dari 1.000 km dari wilayah Rusia. Ukraine has the momentum and continues to make significant gains. While Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians and critical infrastructure. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Today, the armed forces of the Russian Federation continue launching the massive attack using high-precision, long-range air and sea-based armament at the facilities of military control and the energy system of Ukraine. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized.
Two enemy companies made an unsuccessful attempt to attack the positions of the Russian forces towards Krakhmalnoye in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic at Kupiansk direction. The intense action of the Russian forces has resulted in driving the enemy back to its initial positions. Up to 40 Ukrainian personnel and 4 armored combat vehicles have been destroyed. Up to 2 company tactical groups of the armed forces of Ukraine made another attempt to cross the Zhirubets River towards Raigorodki and Novovodinoye in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Preemptive fire attack has resulted in the destruction of 2 ferries. Up to 20 Ukrainian personnel and 4 pickups have been destroyed. The company from the 66th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces, sent to reinforce them, was caught in a minefield, where part of its military equipment was exploded. The personnel was neutralized by Russian artillery fire. Over 80 Ukrainian personnel, 8 armored combat vehicles, and 4 pickups have been eliminated. 3 enemy company tactical groups conducted counterattacks near Nikolskoye, Novomayorskoye, and Stepnoye in Donetsk People's Republic at Zaporozhye direction. All the attacks have been repelled. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank, and 3 armored combat vehicles have been eliminated. Up to 2 battalion tactical groups of the Ukrainian Armed Forces had been attempting to conduct an offensive towards Borozenskoye, Tatikatki, Ruskinskoye, Ishchenka in Kherson region, and Petrovskoye in Nikolaev region at Nikolaev-Kryvyi Rog direction. Intense action of the Russian forces, supported by artillery, has resulted in scattering the enemy and driving its forces back to its initial positions. Over 150 Ukrainian personnel, 6 tanks, 8 armored combat vehicles, and 6 motor vehicles have been eliminated. In total, 318 airplanes and 160 helicopters, 2,195 unmanned aerial vehicles, 379 air defense missile systems, 5,639 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,483 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Belum sepekan ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Gabungan di Wilayah Operasi Militer Khusus Ukraina, Jenderal Sergei Surovikin langsung jadi pembicaraan. 10 Oktober lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menunjuk Surovikin sebagai komandan memimpin langsung operasi militer khusus di Ukraina. Ini untuk pertama kalinya Rusia memiliki komandan pasukan dalam operasi ini memimpin semua unit. Menurut situs Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Surovikin berusia 55 tahun, lahir di Novosibirsk, Siberia. Dia memiliki pengalaman tempur dalam konflik 1990-an di Tajikistan dan Chechnya, dan baru-baru ini di Suriah, negara tempat Moskow melakukan intervensi pada 2015 di pihak rezim Bashar al-Assad. Surovikin, yang selama musim panas ditugaskan untuk memimpin pasukan Rusia di Ukraina Selatan, pernah memimpin pasukan Rusia di Suriah. Ia juga terkenal kontroversial karena dituduh bertanggung jawab dan memerintahkan pengeboman brutal yang menghancurkan sebagian besar kota Aleppo. 2 hari terakhir, Rusia menggempur sejumlah kota strategis di Ukraina termasuk Kiev, ibu kota Ukraina. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov merilis serangan 2 hari ini menyasar fasilitas militer, fasilitas energi dan komunikasi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan brutal Rusia ini dan meminta bantuan internasional menghukum Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon serangan Rusia dengan janji segera mengirim peralatan militer canggih ke Kiev. Dukungan serupa disampaikan aliansi NATO kepada Ukraina.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pendaratan pembom siluman Amerika Serikat di Polandia untuk pertama kalinya. Rekamannya juga ramai beredar di Telegram pada Selasa 11 September 2022. Unggahan tersebut menuliskan keterangan bahwa pembom B-2 Spirit Amerika diduga tiba di Polandia. Warga yang menyaksikan sontak merekam pendaratan tersebut. Sebuah pembom B-2 Amerika tiba di Polandia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Northrop B-2 Spirit adalah pembom strategis siluman berat Amerika yang mampu membawa 16 rudal jelajah berujung nuklir, beban tempur hingga 27.000 kg, kata salah satu tweet yang tertulis dalam bahasa Rusia. Untuk pertama kalinya dalam kondisi pertempuran, B-2 digunakan selama operasi NATO di Yugoslavia pada tahun 1999. Namun sejumlah media mengklaim informasi itu tidaklah benar. Ada pula yang mengklaim rekaman itu merupakan video lama. Hingga saat ini belum ada informasi dari pihak Amerika Serikat maupun Polandia terkait pendaratan pembom nuklir siluman Amerika Serikat tersebut. Telegram resmi Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan rekaman quadrocopter atau UAV yang ditembak jatuh pasukan Chechnya pada Selasa 11 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan, Kadyrov 95 menuliskan pasukan Chechnya di bawah kepemimpinan Komandan Aslan Kisriev mengisi kembali barang sitaan dengan UAV seberat 100 kg. Kepala Chechnya tersebut mengatakan bahwa UAV ini sempat mencoba menjatuhkan ranjau ke posisi tentara Rusia dan Chechnya. Pemburu Chechnya bertindak di depan kurva, mereka menemukan quadcopter dan menembak jatuhnya, tulis Kadyrov. UAV atau sering disebut sebagai drone adalah sebuah mesin terbang dengan amunisi yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator. Ukraina juga dikabarkan memiliki sederet UAV yang andal dalam menyerang ke posisi Rusia dan Chechnya. Selain mengecam Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengecam keras Iran. Serangan udara besar-besaran Rusia ke Ukraina dalam 2 hari terakhir membuat Ukraina dalam bahaya. Zelensky menyebut, selain rudal Rusia, Kyiv juga diserang drone Shahed dari Iran. Zelensky mengecam keras Rusia atas serangan besar 2 hari berturut-turut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan bantuan peralatan tempur canggih ke Ukraina merespon serangan ini. NATO juga merespon lewat konferensi pers menyiapkan paket bantuan ke Ukraina melawan Rusia. Zelensky mengunggah video terbaru sedang berada di kota Kyiv dan selamat dari serangan Rusia itu. Fasilitas energi di seluruh negeri. Wilayah Kyiv dan wilayah Khmelnytsky, Lviv dan Dnipro, Vinnytsia, wilayah Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, wilayah Sumy, wilayah Kharkiv, wilayah Zhytomyr, wilayah Kirovohrad di selatan jadi target Rusia. Mereka menginginkan kepanikan dan kekacauan, mereka ingin menghancurkan sistem energi kita, kata Zelensky. Zelensky mengimbau warga tetap berada di tempat persembunyian dan mematuhi imbauan pemerintah. Melansir Reuters, ini adalah serangan rudal terbesar Rusia ke wilayah Ukraina sejak awal konflik Februari lalu. Juru bicara militer Rusia Letjen Igor Konashenkov menyebut serangan 2 hari ini merespon apa yang dilakukan Ukraina di jembatan. Та реакцію. І за допомогою ПЗРК «Стінгер» розбив 2 крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. По всій країні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного, трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування, всюди буде оновлена інфраструктура, де були втрати, вже є або ще будуть будівництва, де були будь-які надії ворога, будуть руїни російської державності. Я дякую усім,
хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам, більш ніж 1000 працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника Запорізька область, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення місто Київ. Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб за якісну реакцію і швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, дійсно у єдності і на відмінно. Наразі більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики і зв'язку, вже з електрикою, вже зі зв'язком. В деяких містах, в деяких районах роботи ще тривають. В деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює. Стараємось відновити нормальні умови максимально швидко. Я дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися і обмежили власне споживання електрики в пікові години з 17 до 22. Завдяки нашій з вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні 10-ту частину енергії, що дозволило системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути берегти чверть електрики саме у ці пікові години. Сьогодні і ближчим часом варто це робити. І, будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це не складно для окремої людини і це дає великий результат в межах всієї нашої країни. Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту Групи Семи, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою. Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну, протиракетну оборону. Домовленості щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти. Окреме завдання для розвідки – встановити усіх, хто задіяний у цих ракетних атаках проти України у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього. Провів сьогодні окремі розмови з прем'єр-міністром Італії та прем'єр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження усіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права. Маємо й докладну заяву Групи Семи, зокрема і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності, починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи усіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство і людяність сильніші, ніж будь-які терористи. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїна. Робимо все для України. Можливе і неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат. Слава нашому прекрасному народу. Все зруйноване відновимо. Слава Україні! Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis laporan tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Selasa 11 Oktober 2022.
Sejumlah peristiwa terjadi selama 24 jam terakhir di tengah situasi perang Rusia versus Ukraina. Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh berpresisi tinggi terhadap fasilitas komando dan kontrol militer dan sistem energi Ukraina. Target telah tercapai, semua objek yang ditugaskan diklaim terkena. Di arah Kupiansk, militer Ukraina dengan bantuan 2 kompi melakukan upaya yang gagal untuk menyerang posisi pasukan Rusia ke arah pemukiman Krakmalnoye, wilayah Kharkov, dan Stelmakivka, Republik Rakyat Luhansk. Sebagai hasil dari tindakan aktif pasukan Rusia, musuh didorong kembali ke posisi semula, hingga 40 prajurit Ukraina dan 4 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины попала на минное поле днем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 4 пикапа. На запорожском направлении противник проводил контратаки силами 3 ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 1 танк и 3 боевые бронированные машины. На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до 2 батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенская, Пятихатки, Брускинская, Ищенко Херсонской области, а также Петровская, Николаевской области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, 6 танков, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новая Донецкой Народной Республики, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены 2 базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области. 5 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины Приморье в районе города Николаев. В районе населенного пункта Предтечина Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня «Хаймарс». В районе населенного пункта Марьинская Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в воздухе за сутки уничтожены 7 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 1 ударный аппарат Switchblade 600. В районах населенных пунктов Благодатная, Крапивницкая, Никольская, Петровская Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Маловое и Борозенская Херсонской области. Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львова, а также 6 американских противорадиационных ракет «Харм» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники. Militer Rusia merilis rekaman pertempuran tanker di front selatan dalam melawan pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu, 12 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tanker bersama dengan senapan bermotor menekan titik tembak militer Ukraina dalam kondisi penggunaan senjata anti-tank secara besar-besaran. Penargetan, penyelesaian api, dan pengendalian kerusakan dilakukan dari drone Mavic yang diangkat di dekat garis depan.
Serangan ditembakkan ke militer Ukraina saat bergerak. Hal ini disebut dapat meningkatkan kemampuan bertahan kendaraan dalam pertempuran. Titik tembak yang diidentifikasi dihancurkan oleh senjata tank. Api juga ditembakkan dari peluncur granat otomatis dan sistem anti-tank. Без суетолог, смена позиции. О, это что, напрямую вообще встал, считай, на 11. О, Ростов, еще полделения меньше. о, кто-то ложит. По ним, значит. По ним Ответка пошла, ответка. 15 и 13 что били. 112 113 Пусть они переносят огонь на это. Без, 12. и огонь переносим правее, правее. Как приняли меня? Ваня, 12. Один уходит. Вперед на замену, вперед, вперед. Зевс, не торопись, не попал. торопись. Хорошо, молодец, не торопись. Хорошо, Скажи, чтоб Зевс, левее взял, левее. поменяй позицию, влево уходи, влево. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-230 pada Selasa 11 Oktober 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 11 negara dan PBB menentang aksi serangan rudal yang dilancarkan Rusia ke ibu kota Kiev, Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon perisai udara kepada negara G7. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-230 ini serangan beruntun 83 rudal Rusia ke sejumlah kota termasuk ibu kota Kiev di Ukraina mendapat kecaman dunia, termasuk NATO dan PBB. Ada sebanyak 11 anggota sayap timur NATO menyatakan sikap atas aksi Rusia itu. 11 negara tersebut terdiri dari negara 9 Bukares, serta Montenegro dan Makedonia Utara. Negara 9 Bukares diantaranya Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, dan Slovakia. Semua negara tersebut merupakan anggota Aliansi Pertahanan Barat. Mereka menyebut serangan bom Rusia itu sebagai kejahatan perang. Mereka menyebutkan pula setiap ancaman nuklir tidak dapat diterima. Para kepala negara menuntut agar Rusia segera berhenti menyerang sasaran sipil. Sementara itu, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia atau HAM PBB, Ravina Samdasani menuturkan serangan Rusia tersebut telah melanggar prinsip-prinsip perilaku permusuhan di bawah hukum humaniter internasional. Ia menilai serangan Rusia di kota-kota Ukraina akan menjadi kejahatan perang jika warga sipil sengaja menjadi sasaran. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Dalam hari ke-230 ini juga Zelensky mengambil tindakan pasca negaranya di rudal Rusia. Ia memohon kepada negara G7 agar diberikan senjata untuk menangkis serangan dari langit atau perisai udara. Adapun negara G7 itu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Kepala negara Ukraina memperingatkan bahwa Rusia masih memiliki ruang untuk eskalasi lebih lanjut. Hal ini setelah serangan rudal bertubi-tubi pada Senin 10 Oktober kemarin di seluruh Ukraina. Merespons hal ini, Amerika Serikat berjanji untuk meningkatkan pengiriman pertahanan udara ke Ukraina. Sementara Jerman juga menjanjikan pengiriman perisai rudal Iris-T pertama. Perisai itu dilaporkan mampu melindungi sebuah kota dalam beberapa hari mendatang. Протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah setelah 83 rudal Rusia menyerang ke sejumlah kota, termasuk ibu kota Kiev, Ukraina. Ia tak terima dengan serangan Rusia itu di tengah kota. Kepala negara Ukraina bersumpah untuk membuat medan perang lebih menyakitkan bagi pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Zelensky menegaskan pertahanan udara adalah prioritas nomor 1. Pemerintah Ukraina akan melakukan segala hal untuk memperkuat angkatan bersenjata. Bahkan orang nomor 1 di Ukraina itu berani membuat medan perang lebih menyakitkan bagi tentara Rusia. Ia menyebutkan Rusia tidak mampu melawan Ukraina di medan perang. Untuk itu menurutnya, serangan rudal ke kota merupakan teror. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Para korban tersebar di kota-kota yang disasar rudal Rusia, yakni di Kiev, Kharkiv, Dnipro, Lviv, Sumy, Zaporizhia, Zhytomyr, dan di tempat lainnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin murka setelah mengetahui ledakan yang terjadi di jembatan Crimea pada Sabtu 8 Oktober kemarin. Kepala negara Rusia meyakini bahwa insiden ledakan yang terjadi di jembatan itu merupakan ulah dari tentara Ukraina. Meski sebelumnya Ukraina membantah terlibat dalam ledakan di jembatan Crimea, diketahui jembatan tersebut sangat penting bagi Moskwa sebagai penghubung aktivitas ekonomi semenanjung Crimea dan Rusia. Є години пікового навантаження на енергосистему, і ці години з 17 по 22. Я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, просування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносять до 17 години або після 22-ї. Велике прохання. Чим більше українців будуть споживати електрику саме так, тим більше стабільно працюватиме наша енергосистема. Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. Я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання. Робимо все, щоб посилити наші Збройні сили України. І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога і відновимо усе зруйноване. Будь ласка, допомагайте один одному, будь ласка, піклуйтесь про тих, хто залишається на самоті у таких обставинах, вірте в себе, в Україну. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations Ada sebanyak 14 negara NATO akan menggelar latihan nuklir meski perang Rusia dan Ukraina saat ini sedang memanas. Diketahui latihan tersebut sudah lama direncanakan dan disebut mencegah eskalasi. Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memberikan penjelasan pada Selasa 11 Oktober. Dijelaskan latihan nuklir yang direncanakan lama itu tidak mungkin dibatalkan. Ia menerangkan jika latihan dibatalkan dikhawatirkan akan mengirimkan sinyal yang sangat salah. Stoltenberg menegaskan tindakan NATO yang tegas dan dapat diprediksi menjadi kekuatan militer. Menurutnya, hal ini menjadi cara yang terbaik untuk mencegah eskalasi. Diketahui latihan bertajuk Siang yang Tegar itu diadakan setiap tahun. Biasanya latihan itu berlangsung selama sekitar sepekan. Latihan tersebut melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir meski tidak melibatkan bom langsung. Di antaranya jet konvensional, pesawat pengintai, dan pesawat pengisian bahan bakar. Adapun sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan ikut serta dalam latihan itu. Gelaran latihan ini sudah direncanakan sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu. Bagian utama manuver latihan akan dilakukan lebih dari 1.000 km dari wilayah Rusia. Ukraine has the momentum and continues to make significant gains. While Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians and critical infrastructure. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Today, the armed forces of the Russian Federation continue launching the massive attack using high-precision, long-range air and sea-based armament at the facilities of military control and the energy system of Ukraine. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized.
Two enemy companies made an unsuccessful attempt to attack the positions of the Russian forces towards Krakhmalnoye in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic at Kupiansk direction. The intense action of the Russian forces has resulted in driving the enemy back to its initial positions. Up to 40 Ukrainian personnel and 4 armored combat vehicles have been destroyed. Up to 2 company tactical groups of the armed forces of Ukraine made another attempt to cross the Zhorobets River towards Raigorodki and Novovodinoye in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Preemptive fire attack has resulted in the destruction of 2 ferries. Up to 20 Ukrainian personnel and 4 pickups have been destroyed. The company from the 66th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces, sent to reinforce them, was caught in a minefield, where part of its military equipment was exploded. The personnel was neutralized by Russian artillery fire. Over 80 Ukrainian personnel, 8 armored combat vehicles, and 4 pickups have been eliminated. 3 enemy company tactical groups conducted counterattacks near Nikolskoye, Novomayorskoye, and Stepnoe in Donetsk People's Republic at Zaporozhye direction. All the attacks have been repelled. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank, and 3 armored combat vehicles have been eliminated. Up to 2 battalion tactical groups of the Ukrainian Armed Forces had been attempting to conduct an offensive towards Borozenskoye, Tatikatki, Ruskinskoye, Ishchenka in Kherson region, and Petrovskoye in Nikolaev region at Nikolaev-Kryvyi Rog direction. Intense action of the Russian forces, supported by artillery, has resulted in scattering the enemy and driving its forces back to its initial positions. Over 150 Ukrainian personnel, 6 tanks, 8 armored combat vehicles, and 6 motor vehicles have been eliminated. In total, 318 airplanes and 160 helicopters, 2,195 unmanned aerial vehicles, 379 air defense missile systems, 5,639 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,483 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Belum sepekan ditunjuk sebagai komandan pasukan gabungan di wilayah operasi militer khusus Ukraina, Jenderal Sergei Surovikin langsung jadi pembicaraan. 10 Oktober lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menunjuk Surovikin sebagai komandan memimpin langsung operasi militer khusus di Ukraina. Ini untuk pertama kalinya Rusia memiliki komandan pasukan dalam operasi ini memimpin semua unit. Menurut situs Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Surovikin berusia 55 tahun, lahir di Novosibirsk, Siberia. Dia memiliki pengalaman tempur dalam konflik 1990-an di Tajikistan dan Chechnya, dan baru-baru ini di Suriah, negara tempat Moskow melakukan intervensi pada 2015 di pihak rezim Bashar al-Assad. Surovikin, yang selama musim panas ditugaskan untuk memimpin pasukan Rusia di Ukraina Selatan, pernah memimpin pasukan Rusia di Suriah. Ia juga terkenal kontroversial karena dituduh bertanggung jawab dan memerintahkan pengeboman brutal yang menghancurkan sebagian besar kota Aleppo. 2 hari terakhir, Rusia menggempur sejumlah kota strategis di Ukraina termasuk Kiev, ibu kota Ukraina. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov merilis serangan 2 hari ini menyasar fasilitas militer, fasilitas energi dan komunikasi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan brutal Rusia ini dan meminta bantuan internasional menghukum Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon serangan Rusia dengan janji segera mengirim peralatan militer canggih ke Kiev. Dukungan serupa disampaikan aliansi NATO kepada Ukraina.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pendaratan pembom siluman Amerika Serikat di Polandia untuk pertama kalinya. Rekamannya juga ramai beredar di Telegram pada Selasa 11 September 2022. Unggahan tersebut menuliskan keterangan bahwa pembom B-2 Spirit Amerika diduga tiba di Polandia. Warga yang menyaksikan sontak merekam pendaratan tersebut. Sebuah pembom B-2 Amerika tiba di Polandia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Northrop B-2 Spirit adalah pembom strategis siluman berat Amerika yang mampu membawa 16 rudal jelajah berujung nuklir, beban tempur hingga 27.000 kg, kata salah satu tweet yang tertulis dalam bahasa Rusia. Untuk pertama kalinya dalam kondisi pertempuran, B-2 digunakan selama operasi NATO di Yugoslavia pada tahun 1999. Namun sejumlah media mengklaim informasi itu tidaklah benar. Ada pula yang mengklaim rekaman itu merupakan video lama. Hingga saat ini, belum ada informasi dari pihak Amerika Serikat maupun Polandia terkait pendaratan pembom nuklir siluman Amerika Serikat tersebut. Telegram resmi Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan rekaman quadrocopter atau UAV yang ditembak jatuh pasukan Chechnya pada Selasa 11 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan, Kadyrov 95 menuliskan pasukan Chechnya di bawah kepemimpinan Komandan Aslan Kisriev mengisi kembali barang sitaan dengan UAV seberat 100 kg. Kepala Chechnya tersebut mengatakan bahwa UAV ini sempat mencoba menjatuhkan ranjau ke posisi tentara Rusia dan Chechnya. Pemburu Chechnya bertindak di depan kurva, mereka menemukan quadcopter dan menembak jatuhnya, tulis Kadyrov. UAV atau sering disebut sebagai drone adalah sebuah mesin terbang dengan amunisi yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator. Ukraina juga dikabarkan memiliki sederet UAV yang andal dalam menyerang ke posisi Rusia dan Chechnya. Selain mengecam Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengecam keras Iran. Serangan udara besar-besaran Rusia ke Ukraina dalam 2 hari terakhir membuat Ukraina dalam bahaya. Zelensky menyebut, selain rudal Rusia, Kyiv juga diserang drone Shahed dari Iran. Zelensky mengecam keras Rusia atas serangan besar 2 hari berturut-turut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan bantuan peralatan tempur canggih ke Ukraina merespon serangan ini. NATO juga merespon lewat konferensi pers menyiapkan paket bantuan ke Ukraina melawan Rusia. Zelensky mengunggah video terbaru sedang berada di kota Kyiv dan selamat dari serangan Rusia itu. Fasilitas energi di seluruh negeri. Wilayah Kyiv dan wilayah Khmelnytsky, Lviv dan Dnipro, Vinnytsia, wilayah Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, wilayah Sumy, wilayah Kharkiv, wilayah Zhytomyr, wilayah Kirovohrad di selatan jadi target Rusia. Mereka menginginkan kepanikan dan kekacauan, mereka ingin menghancurkan sistem energi kita, kata Zelensky. Zelensky mengimbau warga tetap berada di tempat persembunyian dan mematuhi imbauan pemerintah. Melansir Reuters, ini adalah serangan rudal terbesar Rusia ke wilayah Ukraina sejak awal konflik Februari lalu. Juru bicara militer Rusia Letjen Igor Konashenkov menyebut serangan 2 hari ini merespon apa yang dilakukan Ukraina di jembatan. Та реакцію. І за допомогою ПЗРК «Стінгер» розбив 2 крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. По всій країні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного, трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування, всюди буде оновлена інфраструктура, де були втрати, вже є або ще будуть будівництва, де були будь-які надії ворога, будуть руїни російської державності. Я дякую усім, хто
хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам, більш ніж 1000 працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника Запорізька область, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення місто Київ. Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб за якісну реакцію і швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, дійсно у єдності і на відмінно. Наразі більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики і зв'язку, вже з електрикою, вже зі зв'язком. В деяких містах, в деяких районах роботи ще тривають. В деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює. Стараємось відновити нормальні умови максимально швидко. Я дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися і обмежили власне споживання електрики в пікові години з 17 до 22. Завдяки нашій з вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні 10-ту частину енергії, що дозволило системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути берегти чверть електрики саме у ці пікові години. Сьогодні і ближчим часом варто це робити. І, будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це нескладно для окремої людини і це дає великий результат в межах всієї нашої країни. Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту Групи Семи, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою. Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну і протиракетну оборону. Домовленості щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Окреме завдання для розвідки – встановити усіх, хто задіяний у цих ракетних атаках проти України у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього. Провів сьогодні окремі розмови з прем'єр-міністром Італії та прем'єр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження усіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права. Маємо і докладну заяву Групи Семи, зокрема і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності, починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи усіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство і людяність сильніші, ніж будь-які терористи. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїна. Робимо все для України. Можливе і неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат. Слава нашому прекрасному народу. Все зруйноване відновимо. Слава Україні! Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis laporan tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Selasa 11 Oktober 2022. Sejumlah peristiwa terjadi selama 24 jam terakhir di tengah situasi perang Rusia versus Ukraina.
Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh berpresisi tinggi terhadap fasilitas komando dan kontrol militer dan sistem energi Ukraina. Target telah tercapai, semua objek yang ditugaskan diklaim terkena. Di arah Kupiansk, militer Ukraina dengan bantuan 2 kompi melakukan upaya yang gagal untuk menyerang posisi pasukan Rusia ke arah pemukiman Krakmalnoye, wilayah Kharkov, dan Stelmakivka, Republik Rakyat Luhansk. Sebagai hasil dari tindakan aktif pasukan Rusia, musuh didorong kembali ke posisi semula, hingga 40 prajurit Ukraina dan 4 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 4 пикапа. На запорожском направлении противник проводил контратаки силами 3 ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольская, Новомайорская и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 1 танк и 3 боевые бронированные машины. На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до 2 батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенская, Пятихатки, Брускинская, Ищенко Херсонской области, а также Петровская, Николаевская области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, 6 танков, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новая Донецкой Народной Республики, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены 2 базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области. 5 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины Приморья в районе города Николаев. В районе населенного пункта Предтечина Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня «Хаймарс». В районе населенного пункта Марьинская Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в воздухе за сутки уничтожены 7 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 1 ударный аппарат Switchblade 600. В районах населенных пунктов Благодатная, Крапивницкая, Никольская, Петровская Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Маловое и Борозенская Херсонской области. Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львова, а также 6 американских противорадиационных ракет «Харм» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники. Militer Rusia merilis rekaman pertempuran tanker di front selatan dalam melawan pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu, 12 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tanker bersama dengan senapan bermotor menekan titik tembak militer Ukraina dalam kondisi penggunaan senjata anti-tank secara besar-besaran. Penargetan, penyelesaian api, dan pengendalian kerusakan dilakukan dari drone Mavic yang diangkat di dekat garis depan.
serangan ditembakkan ke militer Ukraina saat bergerak. Hal ini disebut dapat meningkatkan kemampuan bertahan kendaraan dalam pertempuran. Titik tembak yang diidentifikasi dihancurkan oleh senjata tank. Api juga ditembakkan dari peluncur granat otomatis dan sistem anti-tank. Без суетолог, смена позиции. О, это что напрямую вообще встал, считай, на 11. О, Ростов, еще полделения меньше. о, кто-то ложит. По ним, значит. По ним Ответка пошла, ответка. 13 и 13 что били. 112 113 Пусть они переносят огонь на это. Без, 12. и огонь переносим правее, правее. Как приняли меня? Ваня, 12. Один уходит. Вперед на замену, вперед, вперед. Зевс, не торопись, не попал. торопись. Хорошо, молодец, не торопись. Еще левее. Хорошо, скажи, чтоб Зевс, левее взял, левее. поменяй позицию, влево уходи, влево. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-230 pada Selasa 11 Oktober 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 11 negara dan PBB menentang aksi serangan rudal yang dilancarkan Rusia ke ibu kota Kiev, Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon perisai udara kepada negara G7. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-230 ini serangan beruntun 83 rudal Rusia ke sejumlah kota termasuk ibu kota Kiev di Ukraina mendapat kecaman dunia, termasuk NATO dan PBB. Ada sebanyak 11 anggota sayap timur NATO menyatakan sikap atas aksi Rusia itu. 11 negara tersebut terdiri dari negara 9 Bukares, serta Montenegro dan Makedonia Utara. Negara 9 Bukares diantaranya Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, dan Slovakia. Semua negara tersebut merupakan anggota Aliansi Pertahanan Barat. Mereka menyebut serangan bom Rusia itu sebagai kejahatan perang. Mereka menyebutkan pula setiap ancaman nuklir tidak dapat diterima. Para kepala negara menuntut agar Rusia segera berhenti menyerang sasaran sipil. Sementara itu, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia atau HAM PBB, Ravina Samdasani menuturkan serangan Rusia tersebut telah melanggar prinsip-prinsip perilaku permusuhan di bawah hukum humaniter internasional. Ia menilai serangan Rusia di kota-kota Ukraina akan menjadi kejahatan perang jika warga sipil sengaja menjadi sasaran. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Dalam hari ke-230 ini juga Zelensky mengambil tindakan pasca negaranya di rudal Rusia. Ia memohon kepada negara G7 agar diberikan senjata untuk menangkis serangan dari langit atau perisai udara. Adapun negara G7 itu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Kepala negara Ukraina memperingatkan bahwa Rusia masih memiliki ruang untuk eskalasi lebih lanjut. Hal ini setelah serangan rudal bertubi-tubi pada Senin 10 Oktober kemarin di seluruh Ukraina. Merespons hal ini, Amerika Serikat berjanji untuk meningkatkan pengiriman pertahanan udara ke Ukraina. Sementara Jerman juga menjanjikan pengiriman perisai rudal Iris-T pertama. Perisai itu dilaporkan mampu melindungi sebuah kota dalam beberapa hari mendatang. Протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah setelah 83 rudal Rusia menyerang ke sejumlah kota, termasuk ibu kota Kiev, Ukraina. Ia tak terima dengan serangan Rusia itu di tengah kota. Kepala negara Ukraina bersumpah untuk membuat medan perang lebih menyakitkan bagi pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Zelensky menegaskan pertahanan udara adalah prioritas nomor 1. Pemerintah Ukraina akan melakukan segala hal untuk memperkuat angkatan bersenjata. Bahkan orang nomor 1 di Ukraina itu berani membuat medan perang lebih menyakitkan bagi tentara Rusia. Ia menyebutkan Rusia tidak mampu melawan Ukraina di medan perang. Untuk itu menurutnya, serangan rudal ke kota merupakan teror. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Para korban tersebar di kota-kota yang disasar rudal Rusia, yakni di Kiev, Kharkiv, Dnipro, Lviv, Sumy, Zaporizhia, Zhytomyr, dan di tempat lainnya.
Sebagaimana diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin murka setelah mengetahui ledakan yang terjadi di jembatan Crimea pada Sabtu 8 Oktober kemarin. Kepala negara Rusia meyakini bahwa insiden ledakan yang terjadi di jembatan itu merupakan ulah dari tentara Ukraina. Meski sebelumnya Ukraina membantah terlibat dalam ledakan di jembatan Crimea, diketahui jembatan tersebut sangat penting bagi Moskwa sebagai penghubung aktivitas ekonomi semenanjung Crimea dan Rusia. Є години пікового навантаження на енергосистему. І ці години з 17 по 22. Я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, просування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносять до 17 години або після 22-ї. Велике прохання. Чим більше українців будуть споживати електрику саме так, тим більше стабільно працюватиме наша енергосистема. Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. Я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання. Робимо все, щоб посилити наші Збройні сили України. І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога і відновимо усе зруйноване. Будь ласка, допомагайте один одному, будь ласка, піклуйтесь про тих, хто залишається на самоті у таких обставинах, вірте в себе, в Україну. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations Ada sebanyak 14 negara NATO akan menggelar latihan nuklir meski perang Rusia dan Ukraina saat ini sedang memanas. Diketahui latihan tersebut sudah lama direncanakan dan disebut mencegah eskalasi. Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memberikan penjelasan pada Selasa 11 Oktober. Dijelaskan latihan nuklir yang direncanakan lama itu tidak mungkin dibatalkan. Ia menerangkan jika latihan dibatalkan dikhawatirkan akan mengirimkan sinyal yang sangat salah. Stoltenberg menegaskan tindakan NATO yang tegas dan dapat diprediksi menjadi kekuatan militer. Menurutnya, hal ini menjadi cara yang terbaik untuk mencegah eskalasi. Diketahui latihan bertajuk Siang yang Tegar itu diadakan setiap tahun. Biasanya latihan itu berlangsung selama sekitar sepekan. Latihan tersebut melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir meski tidak melibatkan bom langsung. Di antaranya jet konvensional, pesawat pengintai, dan pesawat pengisian bahan bakar. Adapun sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan ikut serta dalam latihan itu. Gelaran latihan ini sudah direncanakan sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu. Bagian utama manuver latihan akan dilakukan lebih dari 1.000 km dari wilayah Rusia. Ukraine has the momentum and continues to make significant gains. While Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians and critical infrastructure. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Today, the armed forces of the Russian Federation continue launching the massive attack using high-precision, long-range air and sea-based armament at the facilities of military control and the energy system of Ukraine. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized.
Two enemy companies made an unsuccessful attempt to attack the positions of the Russian forces towards Krakhmalnoye in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic at Kupiansk direction. The intense action of the Russian forces has resulted in driving the enemy back to its initial positions. Up to 40 Ukrainian personnel and 4 armored combat vehicles have been destroyed. Up to 2 company tactical groups of the armed forces of Ukraine made another attempt to cross the Zhorobets River towards Raigorodki and Novovodinoye in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Preemptive fire attack has resulted in the destruction of 2 ferries. Up to 20 Ukrainian personnel and 4 pickups have been destroyed. The company from the 66th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces, sent to reinforce them, was caught in a minefield, where part of its military equipment was exploded. The personnel was neutralized by Russian artillery fire. Over 80 Ukrainian personnel, 8 armored combat vehicles, and 4 pickups have been eliminated. 3 enemy company tactical groups conducted counterattacks near Nikolskoye, Novomayorskoye, and Stepnoe in Donetsk People's Republic at Zaporozhye direction. All the attacks have been repelled. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank, and 3 armored combat vehicles have been eliminated. Up to 2 battalion tactical groups of the Ukrainian Armed Forces had been attempting to conduct an offensive towards Borozenskoye, Tatikatki, Ruskinskoye, Ishchenka in Kherson region, and Petrovskoye in Nikolaev region at Nikolaev-Kryvyi Rog direction. Intense action of the Russian forces, supported by artillery, has resulted in scattering the enemy and driving its forces back to its initial positions. Over 150 Ukrainian personnel, 6 tanks, 8 armored combat vehicles, and 6 motor vehicles have been eliminated. In total, 318 airplanes and 160 helicopters, 2,195 unmanned aerial vehicles, 379 air defense missile systems, 5,639 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,483 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Belum sepekan ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Gabungan di Wilayah Operasi Militer Khusus Ukraina, Jenderal Sergei Surovikin langsung jadi pembicaraan. 10 Oktober lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menunjuk Surovikin sebagai komandan memimpin langsung operasi militer khusus di Ukraina. Ini untuk pertama kalinya Rusia memiliki komandan pasukan dalam operasi ini memimpin semua unit. Menurut situs Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Surovikin berusia 55 tahun, lahir di Novosibirsk, Siberia. Dia memiliki pengalaman tempur dalam konflik 1990-an di Tajikistan dan Chechnya, dan baru-baru ini di Suriah, negara tempat Moskow melakukan intervensi pada 2015 di pihak rezim Bashar al-Assad. Surovikin, yang selama musim panas ditugaskan untuk memimpin pasukan Rusia di Ukraina Selatan, pernah memimpin pasukan Rusia di Suriah. Ia juga terkenal kontroversial karena dituduh bertanggung jawab dan memerintahkan pengeboman brutal yang menghancurkan sebagian besar kota Aleppo. 2 hari terakhir, Rusia menggempur sejumlah kota strategis di Ukraina termasuk Kiev, ibu kota Ukraina. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov merilis serangan 2 hari ini menyasar fasilitas militer, fasilitas energi dan komunikasi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan brutal Rusia ini dan meminta bantuan internasional menghukum Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon serangan Rusia dengan janji segera mengirim peralatan militer canggih ke Kiev. Dukungan serupa disampaikan aliansi NATO kepada Ukraina.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pendaratan pembom siluman Amerika Serikat di Polandia untuk pertama kalinya. Rekamannya juga ramai beredar di Telegram pada Selasa 11 September 2022. Unggahan tersebut menuliskan keterangan bahwa pembom B-2 Spirit Amerika diduga tiba di Polandia. Warga yang menyaksikan sontak merekam pendaratan tersebut. Sebuah pembom B-2 Amerika tiba di Polandia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Northrop B-2 Spirit adalah pembom strategis siluman berat Amerika yang mampu membawa 16 rudal jelajah berujung nuklir, beban tempur hingga 27.000 kg, kata salah satu tweet yang tertulis dalam bahasa Rusia. Untuk pertama kalinya dalam kondisi pertempuran, B-2 digunakan selama operasi NATO di Yugoslavia pada tahun 1999. Namun sejumlah media mengklaim informasi itu tidaklah benar. Ada pula yang mengklaim rekaman itu merupakan video lama. Hingga saat ini, belum ada informasi dari pihak Amerika Serikat maupun Polandia terkait pendaratan pembom nuklir siluman Amerika Serikat tersebut. Telegram resmi Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan rekaman quadrocopter atau UAV yang ditembak jatuh pasukan Chechnya pada Selasa 11 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan, Kadyrov 95 menuliskan pasukan Chechnya di bawah kepemimpinan Komandan Aslan Kisriev mengisi kembali barang sitaan dengan UAV seberat 100 kg. Kepala Chechnya tersebut mengatakan bahwa UAV ini sempat mencoba menjatuhkan ranjau ke posisi tentara Rusia dan Chechnya. Pemburu Chechnya bertindak di depan kurva, mereka menemukan quadcopter dan menembak jatuhnya, tulis Kadyrov. UAV atau sering disebut sebagai drone adalah sebuah mesin terbang dengan amunisi yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator. Ukraina juga dikabarkan memiliki sederet UAV yang andal dalam menyerang ke posisi Rusia dan Chechnya. Selain mengecam Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengecam keras Iran. Serangan udara besar-besaran Rusia ke Ukraina dalam 2 hari terakhir membuat Ukraina dalam bahaya. Zelensky menyebut, selain rudal Rusia, Kyiv juga diserang drone Shahed dari Iran. Zelensky mengecam keras Rusia atas serangan besar 2 hari berturut-turut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan bantuan peralatan tempur canggih ke Ukraina merespon serangan ini. NATO juga merespon lewat konferensi pers menyiapkan paket bantuan ke Ukraina melawan Rusia. Zelensky mengunggah video terbaru sedang berada di kota Kyiv dan selamat dari serangan Rusia itu. Fasilitas energi di seluruh negeri. Wilayah Kyiv dan wilayah Khmelnytsky, Lviv dan Dnipro, Vinnytsia, wilayah Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, wilayah Sumy, wilayah Kharkiv, wilayah Zhytomyr, wilayah Kirovohrad di selatan jadi target Rusia. Mereka menginginkan kepanikan dan kekacauan, mereka ingin menghancurkan sistem energi kita, kata Zelensky. Zelensky mengimbau warga tetap berada di tempat persembunyian dan mematuhi imbauan pemerintah. Melansir Reuters, ini adalah serangan rudal terbesar Rusia ke wilayah Ukraina sejak awal konflik Februari lalu. Juru bicara militer Rusia Letjen Igor Konashenkov menyebut serangan 2 hari ini merespon apa yang dilakukan Ukraina di jembatan. Та реакцію. І за допомогою ПЗРК «Стінгер» розбив 2 крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. По всій країні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного, трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування, всюди буде оновлена інфраструктура, де були втрати, вже є або ще будуть будівництва, де були будь-які надії ворога, будуть руїни російської державності. Я дякую усім,
хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам, більш ніж 1000 працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника Запорізька область, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення місто Київ. Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб за якісну реакцію і швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, дійсно у єдності і навідмінно. Наразі більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики і зв'язку, вже з електрикою, вже зі зв'язком. В деяких містах, в деяких районах роботи ще тривають. В деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює. Стараємось відновити нормальні умови максимально швидко. Я дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися і обмежили власне споживання електрики в пікові години з 17 до 22. Завдяки нашій з вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні 10-ту частину енергії, що дозволило системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути берегти чверть електрики саме у ці пікові години. Сьогодні і ближчим часом варто це робити. І, будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це не складно для окремої людини і це дає великий результат в межах всієї нашої країни. Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту Групи Семи, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою. Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну, протиракетну оборону. Домовленості щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти. Окреме завдання для розвідки – встановити усіх, хто задіяний у цих ракетних атаках проти України у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього. Провів сьогодні окремі розмови з прем'єр-міністром Італії та прем'єр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження усіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права. Маємо і докладну заяву Групи Семи, зокрема і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності, починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи усіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство і людяність сильніші, ніж будь-які терористи. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїна. Робимо все для України. Можливе і неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат. Слава нашому прекрасному народу. Все зруйноване відновимо. Слава Україні! Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis laporan tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Selasa 11 Oktober 2022.
Sejumlah peristiwa terjadi selama 24 jam terakhir di tengah situasi perang Rusia versus Ukraina. Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh berpresisi tinggi terhadap fasilitas komando dan kontrol militer dan sistem energi Ukraina. Target telah tercapai, semua objek yang ditugaskan diklaim terkena. Di arah Kupiansk, militer Ukraina dengan bantuan 2 kompi melakukan upaya yang gagal untuk menyerang posisi pasukan Rusia ke arah pemukiman Krakmalnoye, wilayah Kharkov, dan Stelmakivka, Republik Rakyat Luhansk. Sebagai hasil dari tindakan aktif pasukan Rusia, musuh didorong kembali ke posisi semula, hingga 40 prajurit Ukraina dan 4 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 4 пикапа. На запорожском направлении противник проводил контратаки силами 3 ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольская, Новомайорская и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 1 танк и 3 боевые бронированные машины. На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до 2 батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенская, Пятихатки, Брускинская, Ищенко Херсонской области, а также Петровская, Николаевская области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, 6 танков, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новая Донецкой Народной Республики, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены 2 базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области. 5 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины Приморья в районе города Николаев. В районе населенного пункта Предтечина Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня «Хаймарс». В районе населенного пункта Марьинская Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в воздухе за сутки уничтожены 7 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 1 ударный аппарат Switchblade 600. В районах населенных пунктов Благодатная, Крапивницкая, Никольская, Петровская Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Баловое и Борозенская Херсонской области. Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львова, а также 6 американских противорадиационных ракет «Харм» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники. Militer Rusia merilis rekaman pertempuran tanker di front selatan dalam melawan pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu, 12 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tanker bersama dengan senapan bermotor menekan titik tembak militer Ukraina dalam kondisi penggunaan senjata anti-tank secara besar-besaran. Penargetan, penyelesaian api, dan pengendalian kerusakan dilakukan dari drone Mavic yang diangkat di dekat garis depan.
serangan ditembakkan ke militer Ukraina saat bergerak. Hal ini disebut dapat meningkatkan kemampuan bertahan kendaraan dalam pertempuran. Titik tembak yang diidentifikasi dihancurkan oleh senjata tank. Api juga ditembakkan dari peluncur granat otomatis dan sistem anti-tank. Без суетолог, смена позиции. О, это что, напрямую вообще встал, считай, на 11. О, Ростов, еще полделения меньше. о, кто-то ложит. По ним, значит. По ним Ответка пошла, ответка. 13 и 13 что били. 112 113 Пусть они переносят огонь на это. Без, и огонь переносим правее, правее. Как приняли меня? Ваня, 12. Один уходит. Вперед на замену, вперед, вперед. Зевс, не торопись, не попал. торопись. Хорошо, молодец, не торопись. Хорошо, Скажи, чтоб Зевс, левее взял, левее. поменяй позицию, влево уходи, влево. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-230 pada Selasa 11 Oktober 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 11 negara dan PBB menentang aksi serangan rudal yang dilancarkan Rusia ke ibu kota Kiev, Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon perisai udara kepada negara G7. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-230 ini serangan beruntun 83 rudal Rusia ke sejumlah kota termasuk ibu kota Kiev di Ukraina mendapat kecaman dunia, termasuk NATO dan PBB. Ada sebanyak 11 anggota sayap timur NATO menyatakan sikap atas aksi Rusia itu. 11 negara tersebut terdiri dari negara 9 Bukares, serta Montenegro dan Makedonia Utara. Negara 9 Bukares diantaranya Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, dan Slovakia. Semua negara tersebut merupakan anggota Aliansi Pertahanan Barat. Mereka menyebut serangan bom Rusia itu sebagai kejahatan perang. Mereka menyebutkan pula setiap ancaman nuklir tidak dapat diterima. Para kepala negara menuntut agar Rusia segera berhenti menyerang sasaran sipil. Sementara itu, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia atau HAM PBB, Ravina Samdasani menuturkan serangan Rusia tersebut telah melanggar prinsip-prinsip perilaku permusuhan di bawah hukum humaniter internasional. Ia menilai serangan Rusia di kota-kota Ukraina akan menjadi kejahatan perang jika warga sipil sengaja menjadi sasaran. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Dalam hari ke-230 ini juga Zelensky mengambil tindakan pasca negaranya di rudal Rusia. Ia memohon kepada negara G7 agar diberikan senjata untuk menangkis serangan dari langit atau perisai udara. Adapun negara G7 itu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Kepala negara Ukraina memperingatkan bahwa Rusia masih memiliki ruang untuk eskalasi lebih lanjut. Hal ini setelah serangan rudal bertubi-tubi pada Senin 10 Oktober kemarin di seluruh Ukraina. Merespons hal ini, Amerika Serikat berjanji untuk meningkatkan pengiriman pertahanan udara ke Ukraina. Sementara Jerman juga menjanjikan pengiriman perisai rudal Iris T pertama. Perisai itu dilaporkan mampu melindungi sebuah kota dalam beberapa hari mendatang. Протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah setelah 83 rudal Rusia menyerang ke sejumlah kota, termasuk ibu kota Kiev, Ukraina. Ia tak terima dengan serangan Rusia itu di tengah kota. Kepala negara Ukraina bersumpah untuk membuat medan perang lebih menyakitkan bagi pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Zelensky menegaskan pertahanan udara adalah prioritas nomor 1. Pemerintah Ukraina akan melakukan segala hal untuk memperkuat angkatan bersenjata. Bahkan orang nomor 1 di Ukraina itu berani membuat medan perang lebih menyakitkan bagi tentara Rusia. Ia menyebutkan Rusia tidak mampu melawan Ukraina di medan perang. Untuk itu menurutnya, serangan rudal ke kota merupakan teror. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Para korban tersebar di kota-kota yang disasar rudal Rusia, yakni di Kiev, Kharkiv, Dnipro, Lviv, Sumy, Zaporizhia, Zhytomyr, dan di tempat lainnya.
Sebagaimana diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin murka setelah mengetahui ledakan yang terjadi di jembatan Crimea pada Sabtu 8 Oktober kemarin. Kepala negara Rusia meyakini bahwa insiden ledakan yang terjadi di jembatan itu merupakan ulah dari tentara Ukraina. Meski sebelumnya Ukraina membantah terlibat dalam ledakan di jembatan Crimea, diketahui jembatan tersebut sangat penting bagi Moskwa sebagai penghubung aktivitas ekonomi semenanjung Crimea dan Rusia. Є години пікового навантаження на енергосистему. І ці години з 17 по 22. Я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, просування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносять до 17 години або після 22-ї. Велике прохання. Чим більше українців будуть споживати електрику саме так, тим більше стабільно працюватиме наша енергосистема. Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. Я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання. Робимо все, щоб посилити наші Збройні Сили України. І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога і відновимо усе зруйноване. Будь ласка, допомагайте один одному, будь ласка, піклуйтесь про тих, хто залишається на самоті у таких обставинах, вірте в себе, в Україну. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations Ada sebanyak 14 negara NATO akan menggelar latihan nuklir meski perang Rusia dan Ukraina saat ini sedang memanas. Diketahui latihan tersebut sudah lama direncanakan dan disebut mencegah eskalasi. Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memberikan penjelasan pada Selasa 11 Oktober. Dijelaskan latihan nuklir yang direncanakan lama itu tidak mungkin dibatalkan. Ia menerangkan jika latihan dibatalkan dikhawatirkan akan mengirimkan sinyal yang sangat salah. Stoltenberg menegaskan tindakan NATO yang tegas dan dapat diprediksi menjadi kekuatan militer. Menurutnya, hal ini menjadi cara yang terbaik untuk mencegah eskalasi. Diketahui latihan bertajuk Siang yang Tegar itu diadakan setiap tahun. Biasanya latihan itu berlangsung selama sekitar sepekan. Latihan tersebut melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir meski tidak melibatkan bom langsung. Di antaranya jet konvensional, pesawat pengintai, dan pesawat pengisian bahan bakar. Adapun sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan ikut serta dalam latihan itu. Gelaran latihan ini sudah direncanakan sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu. Bagian utama manuver latihan akan dilakukan lebih dari 1.000 km dari wilayah Rusia. Ukraine has the momentum and continues to make significant gains. While Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians and critical infrastructure. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Today, the armed forces of the Russian Federation continue launching the massive attack using high-precision, long-range air and sea-based armament at the facilities of military control and the energy system of Ukraine. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized.
Two enemy companies made an unsuccessful attempt to attack the positions of the Russian forces towards Krakhmalnoye in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic at Kupiansk direction. The intense action of the Russian forces has resulted in driving the enemy back to its initial positions. Up to 40 Ukrainian personnel and 4 armored combat vehicles have been destroyed. Up to 2 company tactical groups of the armed forces of Ukraine made another attempt to cross the Zherubets River towards Raigorodki and Novovodinoye in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Preemptive fire attack has resulted in the destruction of 2 ferries. Up to 20 Ukrainian personnel and 4 pickups have been destroyed. The company from the 66th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces, sent to reinforce them, was caught in a minefield, where part of its military equipment was exploded. The personnel was neutralized by Russian artillery fire. Over 80 Ukrainian personnel, 8 armored combat vehicles, and 4 pickups have been eliminated. 3 enemy company tactical groups conducted counterattacks near Nikolskoye, Novomayorskoye, and Stepnoye in Donetsk People's Republic at Zaporozhye direction. All the attacks have been repelled. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank, and 3 armored combat vehicles have been eliminated. Up to 2 battalion tactical groups of the Ukrainian Armed Forces had been attempting to conduct an offensive towards Borozenskoye, Tatikatki, Ruskinskoye, Ishchenka in Kherson region, and Petrovskoye in Nikolaev region at Nikolaev-Kryvyi Rog direction. Intense action of the Russian forces, supported by artillery, has resulted in scattering the enemy and driving its forces back to its initial positions. Over 150 Ukrainian personnel, 6 tanks, 8 armored combat vehicles, and 6 motor vehicles have been eliminated. In total, 318 airplanes and 160 helicopters, 2,195 unmanned aerial vehicles, 379 air defense missile systems, 5,639 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,483 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Belum sepekan ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Gabungan di Wilayah Operasi Militer Khusus Ukraina, Jenderal Sergei Surovikin langsung jadi pembicaraan. 10 Oktober lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menunjuk Surovikin sebagai komandan memimpin langsung operasi militer khusus di Ukraina. Ini untuk pertama kalinya Rusia memiliki komandan pasukan dalam operasi ini memimpin semua unit. Menurut situs Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Surovikin berusia 55 tahun, lahir di Novosibirsk, Siberia. Dia memiliki pengalaman tempur dalam konflik 1990-an di Tajikistan dan Chechnya, dan baru-baru ini di Suriah, negara tempat Moskow melakukan intervensi pada 2015 di pihak rezim Bashar al-Assad. Surovikin, yang selama musim panas ditugaskan untuk memimpin pasukan Rusia di Ukraina Selatan, pernah memimpin pasukan Rusia di Suriah. Ia juga terkenal kontroversial karena dituduh bertanggung jawab dan memerintahkan pengeboman brutal yang menghancurkan sebagian besar kota Aleppo. 2 hari terakhir, Rusia menggempur sejumlah kota strategis di Ukraina termasuk Kiev, ibu kota Ukraina. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov merilis serangan 2 hari ini menyasar fasilitas militer, fasilitas energi dan komunikasi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan brutal Rusia ini dan meminta bantuan internasional menghukum Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon serangan Rusia dengan janji segera mengirim peralatan militer canggih ke Kiev. Dukungan serupa disampaikan aliansi NATO kepada Ukraina.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pendaratan pembom siluman Amerika Serikat di Polandia untuk pertama kalinya. Rekamannya juga ramai beredar di Telegram pada Selasa 11 September 2022. Unggahan tersebut menuliskan keterangan bahwa pembom B-2 Spirit Amerika diduga tiba di Polandia. Warga yang menyaksikan sontak merekam pendaratan tersebut. Sebuah pembom B-2 Amerika tiba di Polandia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Northrop B-2 Spirit adalah pembom strategis siluman berat Amerika yang mampu membawa 16 rudal jelajah berujung nuklir, beban tempur hingga 27.000 kg, kata salah satu tweet yang tertulis dalam bahasa Rusia. Untuk pertama kalinya dalam kondisi pertempuran, B-2 digunakan selama operasi NATO di Yugoslavia pada tahun 1999. Namun sejumlah media mengklaim informasi itu tidaklah benar. Ada pula yang mengklaim rekaman itu merupakan video lama. Hingga saat ini, belum ada informasi dari pihak Amerika Serikat maupun Polandia terkait pendaratan pembom nuklir siluman Amerika Serikat tersebut. Telegram resmi Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan rekaman quadrocopter atau UAV yang ditembak jatuh pasukan Chechnya pada Selasa 11 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan, Kadyrov 95 menuliskan pasukan Chechnya di bawah kepemimpinan Komandan Aslan Kisriev mengisi kembali barang sitaan dengan UAV seberat 100 kg. Kepala Chechnya tersebut mengatakan bahwa UAV ini sempat mencoba menjatuhkan ranjau ke posisi tentara Rusia dan Chechnya. Pemburu Chechnya bertindak di depan kurva, mereka menemukan quadcopter dan menembak jatuhnya, tulis Kadyrov. UAV atau sering disebut sebagai drone adalah sebuah mesin terbang dengan amunisi yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator. Ukraina juga dikabarkan memiliki sederet UAV yang andal dalam menyerang ke posisi Rusia dan Chechnya. Selain mengecam Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengecam keras Iran. Serangan udara besar-besaran Rusia ke Ukraina dalam 2 hari terakhir membuat Ukraina dalam bahaya. Zelensky menyebut, selain rudal Rusia, Kyiv juga diserang drone Shahed dari Iran. Zelensky mengecam keras Rusia atas serangan besar 2 hari berturut-turut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan bantuan peralatan tempur canggih ke Ukraina merespon serangan ini. NATO juga merespon lewat konferensi pers menyiapkan paket bantuan ke Ukraina melawan Rusia. Zelensky mengunggah video terbaru sedang berada di kota Kyiv dan selamat dari serangan Rusia itu. Fasilitas energi di seluruh negeri. Wilayah Kyiv dan wilayah Khmelnytsky, Lviv dan Dnipro, Vinnytsia, wilayah Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, wilayah Sumy, wilayah Kharkiv, wilayah Zhytomyr, wilayah Kirovohrad di selatan jadi target Rusia. Mereka menginginkan kepanikan dan kekacauan, mereka ingin menghancurkan sistem energi kita, kata Zelensky. Zelensky mengimbau warga tetap berada di tempat persembunyian dan mematuhi imbauan pemerintah. Melansir Reuters, ini adalah serangan rudal terbesar Rusia ke wilayah Ukraina sejak awal konflik Februari lalu. Juru bicara militer Rusia Letjen Igor Konashenkov menyebut serangan 2 hari ini merespon apa yang dilakukan Ukraina di jembatan. Та реакцію. І за допомогою ПЗРК «Стінгер» збив 2 крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. По всій країні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного, трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування, всюди буде оновлена інфраструктура, де були втрати, вже є або ще будуть будівництва, де були будь-які надії ворога, будуть руїни російської державності. Я дякую усім,
хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам, більш ніж 1000 працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника Запорізька область, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення місто Київ. Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб за якісну реакцію і швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, дійсно у єдності і на відмінно. Наразі більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики і зв'язку, вже з електрикою, вже зі зв'язком. В деяких містах, в деяких районах роботи ще тривають. В деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює. Стараємось відновити нормальні умови максимально швидко. Я дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися і обмежили власне споживання електрики в пікові години з 17 до 22. Завдяки нашій з вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні 10-ту частину енергії, що дозволило системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути берегти чверть електрики саме у ці пікові години. Сьогодні і ближчим часом варто це робити. І, будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це не складно для окремої людини і це дає великий результат в межах всієї нашої країни. Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту Групи Семи, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою. Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну, протиракетну оборону. Домовленості щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти. Окреме завдання для розвідки – встановити усіх, хто задіяний у цих ракетних атаках проти України у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього. Провів сьогодні окремі розмови з прем'єр-міністром Італії та прем'єр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження усіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права. Маємо й докладну заяву Групи Семи, зокрема і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності, починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи усіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство і людяність сильніші, ніж будь-які терористи. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїна. Робимо все для України. Можливе і неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат. Слава нашому прекрасному народу. Все зруйноване відновимо. Слава Україні! Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis laporan tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Selasa 11 Oktober 2022.
Sejumlah peristiwa terjadi selama 24 jam terakhir di tengah situasi perang Rusia versus Ukraina. Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh berpresisi tinggi terhadap fasilitas komando dan kontrol militer dan sistem energi Ukraina. Target telah tercapai, semua objek yang ditugaskan diklaim terkena. Di arah Kupiansk, militer Ukraina dengan bantuan 2 kompi melakukan upaya yang gagal untuk menyerang posisi pasukan Rusia ke arah pemukiman Krakmalnoye, wilayah Kharkov, dan Stelmakivka, Republik Rakyat Luhansk. Sebagai hasil dari tindakan aktif pasukan Rusia, musuh didorong kembali ke posisi semula, hingga 40 prajurit Ukraina dan 4 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 4 пикапа. На запорожском направлении противник проводил контратаки силами 3 ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольская, Новомайорская и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 1 танк и 3 боевые бронированные машины. На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до 2 батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенская, Пятихатки, Брускинская, Ищенко Херсонской области, а также Петровская, Николаевская области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, 6 танков, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новая Донецкой Народной Республики, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены 2 базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области. 5 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины Приморье в районе города Николаев. В районе населенного пункта Предтечина Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня «Хаймарс». В районе населенного пункта Марьинская Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в воздухе за сутки уничтожены 7 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 1 ударный аппарат Switchblade 600. В районах населенных пунктов Благодатная, Крапивницкая, Никольская, Петровская Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Баловое и Борозенская Херсонской области. Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львова, а также 6 американских противорадиационных ракет «Харм» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники. Militer Rusia merilis rekaman pertempuran tanker di front selatan dalam melawan pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu, 12 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tanker bersama dengan senapan bermotor menekan titik tembak militer Ukraina dalam kondisi penggunaan senjata anti-tank secara besar-besaran. Penargetan, penyelesaian api, dan pengendalian kerusakan dilakukan dari drone Mavic yang diangkat di dekat garis depan.
serangan ditembakkan ke militer Ukraina saat bergerak. Hal ini disebut dapat meningkatkan kemampuan bertahan kendaraan dalam pertempuran. Titik tembak yang diidentifikasi dihancurkan oleh senjata tank. Api juga ditembakkan dari peluncur granat otomatis dan sistem anti-tank. Без суетолог, смена позиции. О, это что, напрямую вообще встал, считай, на 11. О, Ростов, еще полделения меньше. о, кто-то ложит. По ним, значит. По ним Ответка пошла, ответка. 13 и 13 что били. 112 113 Пусть они переносят огонь на это. Без, 12. и огонь переносим правее, правее. Как приняли меня? Ваня, 12. Один уходит. Вперед на замену, вперед, вперед. Зевс, не торопись, не попал. торопись. Хорошо, молодец, не торопись. Еще две. Хорошо, Скажи, чтоб Зевс, левее взял, левее. поменяй позицию, влево уходи, влево. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-230 pada Selasa 11 Oktober 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 11 negara dan PBB menentang aksi serangan rudal yang dilancarkan Rusia ke ibu kota Kiev, Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon perisai udara kepada negara G7. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-230 ini serangan beruntun 83 rudal Rusia ke sejumlah kota termasuk ibu kota Kiev di Ukraina mendapat kecaman dunia, termasuk NATO dan PBB. Ada sebanyak 11 anggota sayap timur NATO menyatakan sikap atas aksi Rusia itu. 11 negara tersebut terdiri dari negara 9 Bukares, serta Montenegro dan Makedonia Utara. Negara 9 Bukares diantaranya Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, dan Slovakia. Semua negara tersebut merupakan anggota Aliansi Pertahanan Barat. Mereka menyebut serangan bom Rusia itu sebagai kejahatan perang. Mereka menyebutkan pula setiap ancaman nuklir tidak dapat diterima. Para kepala negara menuntut agar Rusia segera berhenti menyerang sasaran sipil. Sementara itu, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia atau HAM PBB, Ravina Samdasani menuturkan serangan Rusia tersebut telah melanggar prinsip-prinsip perilaku permusuhan di bawah hukum humaniter internasional. Ia menilai serangan Rusia di kota-kota Ukraina akan menjadi kejahatan perang jika warga sipil sengaja menjadi sasaran. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Dalam hari ke-230 ini juga Zelensky mengambil tindakan pasca negaranya di rudal Rusia. Ia memohon kepada negara G7 agar diberikan senjata untuk menangkis serangan dari langit atau perisai udara. Adapun negara G7 itu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Kepala negara Ukraina memperingatkan bahwa Rusia masih memiliki ruang untuk eskalasi lebih lanjut. Hal ini setelah serangan rudal bertubi-tubi pada Senin 10 Oktober kemarin di seluruh Ukraina. Merespons hal ini, Amerika Serikat berjanji untuk meningkatkan pengiriman pertahanan udara ke Ukraina. Sementara Jerman juga menjanjikan pengiriman perisai rudal Iris T pertama. Perisai itu dilaporkan mampu melindungi sebuah kota dalam beberapa hari mendatang. Протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah setelah 83 rudal Rusia menyerang ke sejumlah kota, termasuk ibu kota Kiev, Ukraina. Ia tak terima dengan serangan Rusia itu di tengah kota. Kepala negara Ukraina bersumpah untuk membuat medan perang lebih menyakitkan bagi pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Zelensky menegaskan pertahanan udara adalah prioritas nomor 1. Pemerintah Ukraina akan melakukan segala hal untuk memperkuat angkatan bersenjata. Bahkan orang nomor 1 di Ukraina itu berani membuat medan perang lebih menyakitkan bagi tentara Rusia. Ia menyebutkan Rusia tidak mampu melawan Ukraina di medan perang. Untuk itu menurutnya, serangan rudal ke kota merupakan teror. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Para korban tersebar di kota-kota yang disasar rudal Rusia, yakni di Kiev, Kharkiv, Dnipro, Lviv, Sumy, Zaporizhia, Zhytomyr, dan di tempat lainnya.
Sebagaimana diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin murka setelah mengetahui ledakan yang terjadi di jembatan Crimea pada Sabtu 8 Oktober kemarin. Kepala negara Rusia meyakini bahwa insiden ledakan yang terjadi di jembatan itu merupakan ulah dari tentara Ukraina. Meski sebelumnya Ukraina membantah terlibat dalam ledakan di jembatan Crimea, diketahui jembatan tersebut sangat penting bagi Moskwa sebagai penghubung aktivitas ekonomi semenanjung Crimea dan Rusia. Є години пікового навантаження на енергосистему. І ці години з 17 по 22. Я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, просування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносять до 17 години або після 22-ї. Велике прохання. Чим більше українців будуть споживати електрику саме так, тим більше стабільно працюватиме наша енергосистема. Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. Я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання. Робимо все, щоб посилити наші Збройні сили України. І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога і відновимо усе зруйноване. Будь ласка, допомагайте один одному, будь ласка, піклуйтесь про тих, хто залишається на самоті у таких обставинах, вірте в себе, в Україну. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations Ada sebanyak 14 negara NATO akan menggelar latihan nuklir meski perang Rusia dan Ukraina saat ini sedang memanas. Diketahui latihan tersebut sudah lama direncanakan dan disebut mencegah eskalasi. Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memberikan penjelasan pada Selasa 11 Oktober. Dijelaskan latihan nuklir yang direncanakan lama itu tidak mungkin dibatalkan. Ia menerangkan jika latihan dibatalkan dikhawatirkan akan mengirimkan sinyal yang sangat salah. Stoltenberg menegaskan tindakan NATO yang tegas dan dapat diprediksi menjadi kekuatan militer. Menurutnya, hal ini menjadi cara yang terbaik untuk mencegah eskalasi. Diketahui latihan bertajuk Siang yang Tegar itu diadakan setiap tahun. Biasanya latihan itu berlangsung selama sekitar sepekan. Latihan tersebut melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir meski tidak melibatkan bom langsung. Di antaranya jet konvensional, pesawat pengintai, dan pesawat pengisian bahan bakar. Adapun sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan ikut serta dalam latihan itu. Gelaran latihan ini sudah direncanakan sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu. Bagian utama manuver latihan akan dilakukan lebih dari 1.000 km dari wilayah Rusia. Ukraine has the momentum and continues to make significant gains. While Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians and critical infrastructure. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Today, the armed forces of the Russian Federation continue launching the massive attack using high-precision, long-range air and sea-based armament at the facilities of military control and the energy system of Ukraine. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized.
Two enemy companies made an unsuccessful attempt to attack the positions of the Russian forces towards Krakhmalnoye in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic at Kupiansk direction. The intense action of the Russian forces has resulted in driving the enemy back to its initial positions. Up to 40 Ukrainian personnel and 4 armored combat vehicles have been destroyed. Up to 2 company tactical groups of the armed forces of Ukraine made another attempt to cross the Zhirubets River towards Raigorodki and Novovodinoye in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Preemptive fire attack has resulted in the destruction of 2 ferries. Up to 20 Ukrainian personnel and 4 pickups have been destroyed. The company from the 66th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces, sent to reinforce them, was caught in a minefield, where part of its military equipment was exploded. The personnel was neutralized by Russian artillery fire. Over 80 Ukrainian personnel, 8 armored combat vehicles, and 4 pickups have been eliminated. 3 enemy company tactical groups conducted counterattacks near Nikolskoye, Novomayorskoye, and Stepnoye in Donetsk People's Republic at Zaporozhye direction. All the attacks have been repelled. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank, and 3 armored combat vehicles have been eliminated. Up to 2 battalion tactical groups of the Ukrainian Armed Forces had been attempting to conduct an offensive towards Borozenskoye, Tatikatki, Ruskinskoye, Ishchenka in Kherson region, and Petrovskoye in Nikolaev region at Nikolaev-Kryvyi Rog direction. Intense action of the Russian forces, supported by artillery, has resulted in scattering the enemy and driving its forces back to its initial positions. Over 150 Ukrainian personnel, 6 tanks, 8 armored combat vehicles, and 6 motor vehicles have been eliminated. In total, 318 airplanes and 160 helicopters, 2,195 unmanned aerial vehicles, 379 air defense missile systems, 5,639 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,483 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Belum sepekan ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Gabungan di Wilayah Operasi Militer Khusus Ukraina, Jenderal Sergei Surovikin langsung jadi pembicaraan. 10 Oktober lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menunjuk Surovikin sebagai komandan memimpin langsung operasi militer khusus di Ukraina. Ini untuk pertama kalinya Rusia memiliki komandan pasukan dalam operasi ini memimpin semua unit. Menurut situs Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Surovikin berusia 55 tahun, lahir di Novosibirsk, Siberia. Dia memiliki pengalaman tempur dalam konflik 1990-an di Tajikistan dan Chechnya, dan baru-baru ini di Suriah, negara tempat Moskow melakukan intervensi pada 2015 di pihak rezim Bashar al-Assad. Surovikin, yang selama musim panas ditugaskan untuk memimpin pasukan Rusia di Ukraina Selatan, pernah memimpin pasukan Rusia di Suriah. Ia juga terkenal kontroversial karena dituduh bertanggung jawab dan memerintahkan pengeboman brutal yang menghancurkan sebagian besar kota Aleppo. 2 hari terakhir, Rusia menggempur sejumlah kota strategis di Ukraina termasuk Kiev, ibu kota Ukraina. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov merilis serangan 2 hari ini menyasar fasilitas militer, fasilitas energi dan komunikasi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan brutal Rusia ini dan meminta bantuan internasional menghukum Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon serangan Rusia dengan janji segera mengirim peralatan militer canggih ke Kiev. Dukungan serupa disampaikan aliansi NATO kepada Ukraina.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pendaratan pembom siluman Amerika Serikat di Polandia untuk pertama kalinya. Rekamannya juga ramai beredar di Telegram pada Selasa 11 September 2022. Unggahan tersebut menuliskan keterangan bahwa pembom B-2 Spirit Amerika diduga tiba di Polandia. Warga yang menyaksikan sontak merekam pendaratan tersebut. Sebuah pembom B-2 Amerika tiba di Polandia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Northrop B-2 Spirit adalah pembom strategis siluman berat Amerika yang mampu membawa 16 rudal jelajah berujung nuklir, beban tempur hingga 27.000 kg, kata salah satu tweet yang tertulis dalam bahasa Rusia. Untuk pertama kalinya dalam kondisi pertempuran, B-2 digunakan selama operasi NATO di Yugoslavia pada tahun 1999. Namun sejumlah media mengklaim informasi itu tidaklah benar. Ada pula yang mengklaim rekaman itu merupakan video lama. Hingga saat ini, belum ada informasi dari pihak Amerika Serikat maupun Polandia terkait pendaratan pembom nuklir siluman Amerika Serikat tersebut. Telegram resmi Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan rekaman quadrocopter atau UAV yang ditembak jatuh pasukan Chechnya pada Selasa 11 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan, Kadyrov 95 menuliskan pasukan Chechnya di bawah kepemimpinan Komandan Aslan Kisriev mengisi kembali barang sitaan dengan UAV seberat 100 kg. Kepala Chechnya tersebut mengatakan bahwa UAV ini sempat mencoba menjatuhkan ranjau ke posisi tentara Rusia dan Chechnya. Pemburu Chechnya bertindak di depan kurva, mereka menemukan quadcopter dan menembak jatuhnya, tulis Kadyrov. UAV atau sering disebut sebagai drone adalah sebuah mesin terbang dengan amunisi yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator. Ukraina juga dikabarkan memiliki sederet UAV yang andal dalam menyerang ke posisi Rusia dan Chechnya. Selain mengecam Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengecam keras Iran. Serangan udara besar-besaran Rusia ke Ukraina dalam 2 hari terakhir membuat Ukraina dalam bahaya. Zelensky menyebut, selain rudal Rusia, Kyiv juga diserang drone Shahed dari Iran. Zelensky mengecam keras Rusia atas serangan besar 2 hari berturut-turut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan bantuan peralatan tempur canggih ke Ukraina merespon serangan ini. NATO juga merespon lewat konferensi pers menyiapkan paket bantuan ke Ukraina melawan Rusia. Zelensky mengunggah video terbaru sedang berada di kota Kyiv dan selamat dari serangan Rusia itu. Fasilitas energi di seluruh negeri. Wilayah Kyiv dan wilayah Khmelnytsky, Lviv dan Dnipro, Vinnytsia, wilayah Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, wilayah Sumy, wilayah Kharkiv, wilayah Zhytomyr, wilayah Kirovohrad di selatan jadi target Rusia. Mereka menginginkan kepanikan dan kekacauan, mereka ingin menghancurkan sistem energi kita, kata Zelensky. Zelensky mengimbau warga tetap berada di tempat persembunyian dan mematuhi imbauan pemerintah. Melansir Reuters, ini adalah serangan rudal terbesar Rusia ke wilayah Ukraina sejak awal konflik Februari lalu. Juru bicara militer Rusia Letjen Igor Konashenkov menyebut serangan 2 hari ini merespon apa yang dilakukan Ukraina di jembatan. Реакцію. І за допомогою ПЗРК «Стінгер» збив 2 крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. По всій країні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного, трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування, всюди буде оновлена інфраструктура, де були втрати, вже є або ще будуть будівництва, де були будь-які надії ворога, будуть руїни російської державності. Я дякую усім,
хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам, більш ніж 1000 працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника Запорізька область, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення місто Київ. Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб за якісну реакцію і швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, дійсно у єдності і на відмінно. Наразі більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики і зв'язку, вже з електрикою, вже зі зв'язком. В деяких містах, в деяких районах роботи ще тривають. В деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює. Стараємось відновити нормальні умови максимально швидко. Я дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися і обмежили власне споживання електрики в пікові години з 17 до 22. Завдяки нашій з вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні 10-ту частину енергії, що дозволило системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути берегти чверть електрики саме у ці пікові години. Сьогодні і ближчим часом варто це робити. І, будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це не складно для окремої людини і це дає великий результат в межах всієї нашої країни. Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту Групи Семи, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою. Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну, протиракетну оборону. Домовленості щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти. Окреме завдання для розвідки – встановити усіх, хто задіяний у цих ракетних атаках проти України у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього. Провів сьогодні окремі розмови з прем'єр-міністром Італії та прем'єр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження усіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права. Маємо й докладну заяву Групи Семи, зокрема і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності, починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи усіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство і людяність сильніші, ніж будь-які терористи. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїна. Робимо все для України. Можливе і неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат. Слава нашому прекрасному народу. Все зруйноване відновимо. Слава Україні! Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis laporan tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Selasa 11 Oktober 2022.
Sejumlah peristiwa terjadi selama 24 jam terakhir di tengah situasi perang Rusia versus Ukraina. Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh berpresisi tinggi terhadap fasilitas komando dan kontrol militer dan sistem energi Ukraina. Target telah tercapai, semua objek yang ditugaskan diklaim terkena. Di arah Kupiansk, militer Ukraina dengan bantuan 2 kompi melakukan upaya yang gagal untuk menyerang posisi pasukan Rusia ke arah pemukiman Krakmalnoye, wilayah Kharkov, dan Stelmakivka, Republik Rakyat Luhansk. Sebagai hasil dari tindakan aktif pasukan Rusia, musuh didorong kembali ke posisi semula, hingga 40 prajurit Ukraina dan 4 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 4 пикапа. На запорожском направлении противник проводил контратаки силами 3 ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольская, Новомайорская и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 1 танк и 3 боевые бронированные машины. На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до 2 батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенская, Пятихатки, Брускинская, Ищенко Херсонской области, а также Петровская, Николаевская области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, 6 танков, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новая Донецкой Народной Республики, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены 2 базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области. 5 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины Приморья в районе города Николаев. В районе населенного пункта Предтечина Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня «Хаймарс». В районе населенного пункта Марьинская Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в воздухе за сутки уничтожены 7 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 1 ударный аппарат Switchblade 600. В районах населенных пунктов Благодатная, Крапивницкая, Никольская, Петровская Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Баловое и Борозенская Херсонской области. Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львова, а также 6 американских противорадиационных ракет «Харм» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники. Militer Rusia merilis rekaman pertempuran tanker di front selatan dalam melawan pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu, 12 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tanker bersama dengan senapan bermotor menekan titik tembak militer Ukraina dalam kondisi penggunaan senjata anti-tank secara besar-besaran. Penargetan, penyelesaian api, dan pengendalian kerusakan dilakukan dari drone Mavic yang diangkat di dekat garis depan.
serangan ditembakkan ke militer Ukraina saat bergerak. Hal ini disebut dapat meningkatkan kemampuan bertahan kendaraan dalam pertempuran. Titik tembak yang diidentifikasi dihancurkan oleh senjata tank. Api juga ditembakkan dari peluncur granat otomatis dan sistem anti-tank. Без суетолог, смена позиции. О, это что, напрямую вообще встал, считай, на 11. О, еще полделения меньше. о, кто-то ложит. По ним, значит. По ним Ответка пошла, ответка. 15 и 13 что били. 112 113 Пусть они переносят огонь на это. Без, 12. и огонь переносим правее, правее. Как приняли меня? Ваня, 12. Один уходит. Вперед на замену, вперед, вперед. Зевс, не торопись, не попал. торопись. Хорошо, молодец, не торопись. Хорошо, Скажи, чтоб Зевс, левее взял, левее. поменяй позицию, влево уходи, влево. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-230 pada Selasa 11 Oktober 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 11 negara dan PBB menentang aksi serangan rudal yang dilancarkan Rusia ke ibu kota Kiev, Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon perisai udara kepada negara G7. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-230 ini serangan beruntun 83 rudal Rusia ke sejumlah kota termasuk ibu kota Kiev di Ukraina mendapat kecaman dunia, termasuk NATO dan PBB. Ada sebanyak 11 anggota sayap timur NATO menyatakan sikap atas aksi Rusia itu. 11 negara tersebut terdiri dari negara 9 Bukares, serta Montenegro dan Makedonia Utara. Negara 9 Bukares diantaranya Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, dan Slovakia. Semua negara tersebut merupakan anggota Aliansi Pertahanan Barat. Mereka menyebut serangan bom Rusia itu sebagai kejahatan perang. Mereka menyebutkan pula setiap ancaman nuklir tidak dapat diterima. Para kepala negara menuntut agar Rusia segera berhenti menyerang sasaran sipil. Sementara itu, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia atau HAM PBB, Ravina Samdasani menuturkan serangan Rusia tersebut telah melanggar prinsip-prinsip perilaku permusuhan di bawah hukum humaniter internasional. Ia menilai serangan Rusia di kota-kota Ukraina akan menjadi kejahatan perang jika warga sipil sengaja menjadi sasaran. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Dalam hari ke-230 ini juga Zelensky mengambil tindakan pasca negaranya di rudal Rusia. Ia memohon kepada negara G7 agar diberikan senjata untuk menangkis serangan dari langit atau perisai udara. Adapun negara G7 itu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Kepala negara Ukraina memperingatkan bahwa Rusia masih memiliki ruang untuk eskalasi lebih lanjut. Hal ini setelah serangan rudal bertubi-tubi pada Senin 10 Oktober kemarin di seluruh Ukraina. Merespons hal ini, Amerika Serikat berjanji untuk meningkatkan pengiriman pertahanan udara ke Ukraina. Sementara Jerman juga menjanjikan pengiriman perisai rudal Iris T pertama. Perisai itu dilaporkan mampu melindungi sebuah kota dalam beberapa hari mendatang. Протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah setelah 83 rudal Rusia menyerang ke sejumlah kota, termasuk ibu kota Kiev, Ukraina. Ia tak terima dengan serangan Rusia itu di tengah kota. Kepala negara Ukraina bersumpah untuk membuat medan perang lebih menyakitkan bagi pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Zelensky menegaskan pertahanan udara adalah prioritas nomor 1. Pemerintah Ukraina akan melakukan segala hal untuk memperkuat angkatan bersenjata. Bahkan orang nomor 1 di Ukraina itu berani membuat medan perang lebih menyakitkan bagi tentara Rusia. Ia menyebutkan Rusia tidak mampu melawan Ukraina di medan perang. Untuk itu menurutnya, serangan rudal ke kota merupakan teror. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Para korban tersebar di kota-kota yang disasar rudal Rusia, yakni di Kiev, Kharkiv, Dnipro, Lviv, Sumy, Zaporizhia, Zhytomyr, dan di tempat lainnya.
Sebagaimana diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin murka setelah mengetahui ledakan yang terjadi di jembatan Crimea pada Sabtu 8 Oktober kemarin. Kepala negara Rusia meyakini bahwa insiden ledakan yang terjadi di jembatan itu merupakan ulah dari tentara Ukraina. Meski sebelumnya Ukraina membantah terlibat dalam ledakan di jembatan Crimea, diketahui jembatan tersebut sangat penting bagi Moskwa sebagai penghubung aktivitas ekonomi semenanjung Crimea dan Rusia. Є години пікового навантаження на енергосистему. І ці години з 17 по 22. Я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, просування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносять до 17 години або після 22-ї. Велике прохання. Чим більше українців будуть споживати електрику саме так, тим більше стабільно працюватиме наша енергосистема. Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. Я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання. Робимо все, щоб посилити наші Збройні Сили України. І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога і відновимо усе зруйноване. Будь ласка, допомагайте один одному, будь ласка, піклуйтесь про тих, хто залишається на самоті у таких обставинах, вірте в себе, в Україну. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations. Ada sebanyak 14 negara NATO akan menggelar latihan nuklir meski perang Rusia dan Ukraina saat ini sedang memanas. Diketahui latihan tersebut sudah lama direncanakan dan disebut mencegah eskalasi. Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memberikan penjelasan pada Selasa 11 Oktober. Dijelaskan latihan nuklir yang direncanakan lama itu tidak mungkin dibatalkan. Ia menerangkan jika latihan dibatalkan dikhawatirkan akan mengirimkan sinyal yang sangat salah. Stoltenberg menegaskan tindakan NATO yang tegas dan dapat diprediksi menjadi kekuatan militer. Menurutnya, hal ini menjadi cara yang terbaik untuk mencegah eskalasi. Diketahui latihan bertajuk Siang yang Tegar itu diadakan setiap tahun. Biasanya latihan itu berlangsung selama sekitar sepekan. Latihan tersebut melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir meski tidak melibatkan bom langsung. Di antaranya jet konvensional, pesawat pengintai, dan pesawat pengisian bahan bakar. Adapun sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan ikut serta dalam latihan itu. Gelaran latihan ini sudah direncanakan sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu. Bagian utama manuver latihan akan dilakukan lebih dari 1.000 km dari wilayah Rusia. Ukraine has the momentum and continues to make significant gains. While Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians and critical infrastructure. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Today, the armed forces of the Russian Federation continue launching the massive attack using high-precision, long-range air and sea-based armament at the facilities of military control and energy system of Ukraine. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized.
Two enemy companies made an unsuccessful attempt to attack the positions of the Russian forces towards Krakhmalnoye in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic at Kupiansk direction. The intense action of the Russian forces has resulted in driving the enemy back to its initial positions. Up to 40 Ukrainian personnel and 4 armored combat vehicles have been destroyed. Up to 2 company tactical groups of the armed forces of Ukraine made another attempt to cross the Zherubets River towards Raigorodki and Novovodinoye in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Preemptive fire attack has resulted in the destruction of 2 ferries. Up to 20 Ukrainian personnel and 4 pickups have been destroyed. The company from the 66th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces, sent to reinforce them, was caught in a minefield, where part of its military equipment was exploded. The personnel was neutralized by Russian artillery fire. Over 80 Ukrainian personnel, 8 armored combat vehicles, and 4 pickups have been eliminated. 3 enemy company tactical groups conducted counterattacks near Nikolskoye, Novomayorskoye, and Stepnoe in Donetsk People's Republic at Zaporozhye direction. All the attacks have been repelled. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank, and 3 armored combat vehicles have been eliminated. Up to 2 battalion tactical groups of the Ukrainian Armed Forces had been attempting to conduct an offensive towards Borozenskoye, Tatikatki, Ruskinskoye, Ishchenka in Kherson region, and Petrovskoye in Nikolaev region at Nikolaev-Kryvyi Rog direction. Intense action of the Russian forces, supported by artillery, has resulted in scattering the enemy and driving its forces back to its initial positions. Over 150 Ukrainian personnel, 6 tanks, 8 armored combat vehicles, and 6 motor vehicles have been eliminated. In total, 318 airplanes and 160 helicopters, 2,195 unmanned aerial vehicles, 379 air defense missile systems, 5,639 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,483 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Belum sepekan ditunjuk sebagai komandan pasukan gabungan di wilayah operasi militer khusus Ukraina, Jenderal Sergei Surovikin langsung jadi pembicaraan. 10 Oktober lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menunjuk Surovikin sebagai komandan memimpin langsung operasi militer khusus di Ukraina. Ini untuk pertama kalinya Rusia memiliki komandan pasukan dalam operasi ini memimpin semua unit. Menurut situs Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Surovikin berusia 55 tahun, lahir di Novosibirsk, Siberia. Dia memiliki pengalaman tempur dalam konflik 1990-an di Tajikistan dan Chechnya, dan baru-baru ini di Suriah, negara tempat Moskow melakukan intervensi pada 2015 di pihak rezim Bashar al-Assad. Surovikin, yang selama musim panas ditugaskan untuk memimpin pasukan Rusia di Ukraina Selatan, pernah memimpin pasukan Rusia di Suriah. Ia juga terkenal kontroversial karena dituduh bertanggung jawab dan memerintahkan pengeboman brutal yang menghancurkan sebagian besar kota Aleppo. 2 hari terakhir, Rusia menggempur sejumlah kota strategis di Ukraina termasuk Kiev, ibu kota Ukraina. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov merilis serangan 2 hari ini menyasar fasilitas militer, fasilitas energi dan komunikasi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan brutal Rusia ini dan meminta bantuan internasional menghukum Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon serangan Rusia dengan janji segera mengirim peralatan militer canggih ke Kiev. Dukungan serupa disampaikan aliansi NATO kepada Ukraina.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pendaratan pembom siluman Amerika Serikat di Polandia untuk pertama kalinya. Rekamannya juga ramai beredar di Telegram pada Selasa 11 September 2022. Unggahan tersebut menuliskan keterangan bahwa pembom B-2 Spirit Amerika diduga tiba di Polandia. Warga yang menyaksikan sontak merekam pendaratan tersebut. Sebuah pembom B-2 Amerika tiba di Polandia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Northrop B-2 Spirit adalah pembom strategis siluman berat Amerika yang mampu membawa 16 rudal jelajah berujung nuklir, beban tempur hingga 27.000 kg, kata salah satu tweet yang tertulis dalam bahasa Rusia. Untuk pertama kalinya dalam kondisi pertempuran, B-2 digunakan selama operasi NATO di Yugoslavia pada tahun 1999. Namun sejumlah media mengklaim informasi itu tidaklah benar. Ada pula yang mengklaim rekaman itu merupakan video lama. Hingga saat ini, belum ada informasi dari pihak Amerika Serikat maupun Polandia terkait pendaratan pembom nuklir siluman Amerika Serikat tersebut. Telegram resmi Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan rekaman quadrocopter atau UAV yang ditembak jatuh pasukan Chechnya pada Selasa 11 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan, Kadyrov 95 menuliskan pasukan Chechnya di bawah kepemimpinan Komandan Aslan Kisriev mengisi kembali barang sitaan dengan UAV seberat 100 kg. Kepala Chechnya tersebut mengatakan bahwa UAV ini sempat mencoba menjatuhkan ranjau ke posisi tentara Rusia dan Chechnya. Pemburu Chechnya bertindak di depan kurva, mereka menemukan quadcopter dan menembak jatuhnya, tulis Kadyrov. UAV atau sering disebut sebagai drone adalah sebuah mesin terbang dengan amunisi yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator. Ukraina juga dikabarkan memiliki sederet UAV yang andal dalam menyerang ke posisi Rusia dan Chechnya. Selain mengecam Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengecam keras Iran. Serangan udara besar-besaran Rusia ke Ukraina dalam 2 hari terakhir membuat Ukraina dalam bahaya. Zelensky menyebut, selain rudal Rusia, Kyiv juga diserang drone Shahed dari Iran. Zelensky mengecam keras Rusia atas serangan besar 2 hari berturut-turut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan bantuan peralatan tempur canggih ke Ukraina merespon serangan ini. NATO juga merespon lewat konferensi pers menyiapkan paket bantuan ke Ukraina melawan Rusia. Zelensky mengunggah video terbaru sedang berada di kota Kyiv dan selamat dari serangan Rusia itu. Fasilitas energi di seluruh negeri. Wilayah Kyiv dan wilayah Khmelnytsky, Lviv dan Dnipro, Vinnytsia, wilayah Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, wilayah Sumy, wilayah Kharkiv, wilayah Zhytomyr, wilayah Kirovohrad di selatan jadi target Rusia. Mereka menginginkan kepanikan dan kekacauan, mereka ingin menghancurkan sistem energi kita, kata Zelensky. Zelensky mengimbau warga tetap berada di tempat persembunyian dan mematuhi imbauan pemerintah. Melansir Reuters, ini adalah serangan rudal terbesar Rusia ke wilayah Ukraina sejak awal konflik Februari lalu. Juru bicara militer Rusia Letjen Igor Konashenkov menyebut serangan 2 hari ini merespon apa yang dilakukan Ukraina di jembatan. Та реакцію. І за допомогою ПЗРК «Стінгер» розбив 2 крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. По всій країні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного, трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування, всюди буде оновлена інфраструктура, де були втрати, вже є або ще будуть будівництва, де були будь-які надії ворога, будуть руїни російської державності. Я дякую усім,
хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам, більш ніж 1000 працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника Запорізька область, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення місто Київ. Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб за якісну реакцію і швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, дійсно у єдності і на відмінно. Наразі більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики і зв'язку, вже з електрикою, вже зі зв'язком. В деяких містах, в деяких районах роботи ще тривають. В деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює. Стараємось відновити нормальні умови максимально швидко. Я дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися і обмежили власне споживання електрики в пікові години з 17 до 22. Завдяки нашій з вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні 10-ту частину енергії, що дозволило системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути берегти чверть електрики саме у ці пікові години. Сьогодні і ближчим часом варто це робити. І, будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це не складно для окремої людини і це дає великий результат в межах всієї нашої країни. Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту Групи Семи, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою. Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну, протиракетну оборону. Домовленості щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти. Окреме завдання для розвідки – встановити усіх, хто задіяний у цих ракетних атаках проти України у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього. Провів сьогодні окремі розмови з прем'єр-міністром Італії та прем'єр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження усіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права. Маємо й докладну заяву Групи Семи, зокрема і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності, починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи усіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство і людяність сильніші, ніж будь-які терористи. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїна. Робимо все для України. Можливе і неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат. Слава нашому прекрасному народу. Все зруйноване відновимо. Слава Україні! Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis laporan tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Selasa 11 Oktober 2022.
Sejumlah peristiwa terjadi selama 24 jam terakhir di tengah situasi perang Rusia versus Ukraina. Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh berpresisi tinggi terhadap fasilitas komando dan kontrol militer dan sistem energi Ukraina. Target telah tercapai, semua objek yang ditugaskan diklaim terkena. Di arah Kupiansk, militer Ukraina dengan bantuan 2 kompi melakukan upaya yang gagal untuk menyerang posisi pasukan Rusia ke arah pemukiman Krakmalnoye, wilayah Kharkov, dan Stelmakivka, Republik Rakyat Luhansk. Sebagai hasil dari tindakan aktif pasukan Rusia, musuh didorong kembali ke posisi semula, hingga 40 prajurit Ukraina dan 4 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 4 пикапа. На запорожском направлении противник проводил контратаки силами 3 ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольская, Новомайорская и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 1 танк и 3 боевые бронированные машины. На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до 2 батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенская, Пятихатки, Брускинская, Ищенко Херсонской области, а также Петровская, Николаевской области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, 6 танков, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новая Донецкой Народной Республики, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены 2 базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области, 5 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины Приморья в районе города Николаев. В районе населенного пункта Предтечина Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня «Хаймарс». В районе населенного пункта Марьинская Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в воздухе за сутки уничтожены 7 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 1 ударный аппарат Switchblade 600. В районах населенных пунктов Благодатная, Крапивницкая, Никольская, Петровская Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Маловое и Борозенская Херсонской области. Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львова, а также 6 американских противорадиационных ракет «Харм» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники. Militer Rusia merilis rekaman pertempuran tanker di front selatan dalam melawan pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu, 12 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tanker bersama dengan senapan bermotor menekan titik tembak militer Ukraina dalam kondisi penggunaan senjata anti-tank secara besar-besaran. Penargetan, penyelesaian api, dan pengendalian kerusakan dilakukan dari drone Mavic yang diangkat di dekat garis depan.
serangan ditembakkan ke militer Ukraina saat bergerak. Hal ini disebut dapat meningkatkan kemampuan bertahan kendaraan dalam pertempuran. Titik tembak yang diidentifikasi dihancurkan oleh senjata tank. Api juga ditembakkan dari peluncur granat otomatis dan sistem anti-tank. Без суетолог, смена позиции. О, это что напрямую вообще встал, считай, на 11. О, Ростов, еще полделения меньше. о, кто-то ложит. По ним, значит. По ним Ответка пошла, ответка. 13 и 13 что били. 112, 113 Пусть они били. переносят огонь на это. Без, 12. огонь Ростов, переносим работаем. правее, правее. Как приняли меня? Ваня, 12. Один уходит. Вперед на замену, вперед, вперед. Зевс, не торопись, не попал. торопись. Хорошо, молодец, не торопись. Еще левее. Это Хорошо, скажи, чтоб Зевс, левее взял, левее. поменяй позицию, влево уходи, влево. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-230 pada Selasa 11 Oktober 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 11 negara dan PBB menentang aksi serangan rudal yang dilancarkan Rusia ke ibu kota Kiev, Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon perisai udara kepada negara G7. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-230 ini serangan beruntun 83 rudal Rusia ke sejumlah kota termasuk ibu kota Kiev di Ukraina mendapat kecaman dunia, termasuk NATO dan PBB. Ada sebanyak 11 anggota sayap timur NATO menyatakan sikap atas aksi Rusia itu. 11 negara tersebut terdiri dari negara 9 Bukares, serta Montenegro dan Makedonia Utara. Negara 9 Bukares diantaranya Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, dan Slovakia. Semua negara tersebut merupakan anggota Aliansi Pertahanan Barat. Mereka menyebut serangan bom Rusia itu sebagai kejahatan perang. Mereka menyebutkan pula setiap ancaman nuklir tidak dapat diterima. Para kepala negara menuntut agar Rusia segera berhenti menyerang sasaran sipil. Sementara itu, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia atau HAM PBB, Ravina Samdasani menuturkan serangan Rusia tersebut telah melanggar prinsip-prinsip perilaku permusuhan di bawah hukum humaniter internasional. Ia menilai serangan Rusia di kota-kota Ukraina akan menjadi kejahatan perang jika warga sipil sengaja menjadi sasaran. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Dalam hari ke-230 ini juga Zelensky mengambil tindakan pasca negaranya di rudal Rusia. Ia memohon kepada negara G7 agar diberikan senjata untuk menangkis serangan dari langit atau perisai udara. Adapun negara G7 itu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Kepala negara Ukraina memperingatkan bahwa Rusia masih memiliki ruang untuk eskalasi lebih lanjut. Hal ini setelah serangan rudal bertubi-tubi pada Senin 10 Oktober kemarin di seluruh Ukraina. Merespons hal ini, Amerika Serikat berjanji untuk meningkatkan pengiriman pertahanan udara ke Ukraina. Sementara Jerman juga menjanjikan pengiriman perisai rudal Iris T pertama. Perisai itu dilaporkan mampu melindungi sebuah kota dalam beberapa hari mendatang. Протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah setelah 83 rudal Rusia menyerang ke sejumlah kota, termasuk ibu kota Kiev, Ukraina. Ia tak terima dengan serangan Rusia itu di tengah kota. Kepala negara Ukraina bersumpah untuk membuat medan perang lebih menyakitkan bagi pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Zelensky menegaskan pertahanan udara adalah prioritas nomor 1. Pemerintah Ukraina akan melakukan segala hal untuk memperkuat angkatan bersenjata. Bahkan orang nomor 1 di Ukraina itu berani membuat medan perang lebih menyakitkan bagi tentara Rusia. Ia menyebutkan Rusia tidak mampu melawan Ukraina di medan perang. Untuk itu menurutnya, serangan rudal ke kota merupakan teror. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Para korban tersebar di kota-kota yang disasar rudal Rusia, yakni di Kiev, Kharkiv, Dnipro, Lviv, Sumy, Zaporizhia, Zhytomyr, dan di tempat lainnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin murka setelah mengetahui ledakan yang terjadi di jembatan Crimea pada Sabtu 8 Oktober kemarin. Kepala negara Rusia meyakini bahwa insiden ledakan yang terjadi di jembatan itu merupakan ulah dari tentara Ukraina. Meski sebelumnya Ukraina membantah terlibat dalam ledakan di jembatan Crimea, diketahui jembatan tersebut sangat penting bagi Moskwa sebagai penghubung aktivitas ekonomi semenanjung Crimea dan Rusia. Є години пікового навантаження на енергосистему, і ці години з 17 по 22. Я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, просування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносять до 17 години або після 22-ї. Велике прохання. Чим більше українців будуть споживати електрику саме так, тим більше стабільно працюватиме наша енергосистема. Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. Я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання. Робимо все, щоб посилити наші Збройні сили України. І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога і відновимо усе зруйноване. Будь ласка, допомагайте один одному, будь ласка, піклуйтесь про тих, хто залишається на самоті у таких обставинах, вірте в себе, в Україну. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations Ada sebanyak 14 negara NATO akan menggelar latihan nuklir meski perang Rusia dan Ukraina saat ini sedang memanas. Diketahui latihan tersebut sudah lama direncanakan dan disebut mencegah eskalasi. Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memberikan penjelasan pada Selasa 11 Oktober. Dijelaskan latihan nuklir yang direncanakan lama itu tidak mungkin dibatalkan. Ia menerangkan jika latihan dibatalkan dikhawatirkan akan mengirimkan sinyal yang sangat salah. Stoltenberg menegaskan tindakan NATO yang tegas dan dapat diprediksi menjadi kekuatan militer. Menurutnya, hal ini menjadi cara yang terbaik untuk mencegah eskalasi. Diketahui latihan bertajuk Siang yang Tegar itu diadakan setiap tahun. Biasanya latihan itu berlangsung selama sekitar sepekan. Latihan tersebut melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir meski tidak melibatkan bom langsung. Di antaranya jet konvensional, pesawat pengintai, dan pesawat pengisian bahan bakar. Adapun sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan ikut serta dalam latihan itu. Gelaran latihan ini sudah direncanakan sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu. Bagian utama manuver latihan akan dilakukan lebih dari 1.000 km dari wilayah Rusia. Ukraine has the momentum and continues to make significant gains. While Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians and critical infrastructure. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Today, the armed forces of the Russian Federation continue launching the massive attack using high-precision, long-range air and sea-based armament at the facilities of military control and energy system of Ukraine. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized.
Two enemy companies made an unsuccessful attempt to attack the positions of the Russian forces towards Krakhmalnoye in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic at Kupiansk direction. The intense action of the Russian forces has resulted in driving the enemy back to its initial positions. Up to 40 Ukrainian personnel and 4 armored combat vehicles have been destroyed. Up to 2 company tactical groups of the armed forces of Ukraine made another attempt to cross the Zherubets River towards Raigorodki and Novovodinoye in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Preemptive fire attack has resulted in the destruction of 2 ferries. Up to 20 Ukrainian personnel and 4 pickups have been destroyed. The company from the 66th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces, sent to reinforce them, was caught in a minefield, where part of its military equipment was exploded. The personnel was neutralized by Russian artillery fire. Over 80 Ukrainian personnel, 8 armored combat vehicles, and 4 pickups have been eliminated. 3 enemy company tactical groups conducted counterattacks near Nikolskoye, Novomayorskoye, and Stepnoe in Donetsk People's Republic at Zaporozhye direction. All the attacks have been repelled. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank, and 3 armored combat vehicles have been eliminated. Up to 2 battalion tactical groups of the Ukrainian Armed Forces had been attempting to conduct an offensive towards Borozenskoye, Tatikatki, Ruskinskoye, Ishchenka in Kherson region, and Petrovskoye in Nikolaev region at Nikolaev-Kryvyi Rog direction. Intense action of the Russian forces, supported by artillery, has resulted in scattering the enemy and driving its forces back to its initial positions. Over 150 Ukrainian personnel, 6 tanks, 8 armored combat vehicles, and 6 motor vehicles have been eliminated. In total, 318 airplanes and 160 helicopters, 2,195 unmanned aerial vehicles, 379 air defense missile systems, 5,639 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,483 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Belum sepekan ditunjuk sebagai komandan pasukan gabungan di wilayah operasi militer khusus Ukraina, Jenderal Sergei Surovikin langsung jadi pembicaraan. 10 Oktober lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menunjuk Surovikin sebagai komandan memimpin langsung operasi militer khusus di Ukraina. Ini untuk pertama kalinya Rusia memiliki komandan pasukan dalam operasi ini memimpin semua unit. Menurut situs Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Surovikin berusia 55 tahun, lahir di Novosibirsk, Siberia. Dia memiliki pengalaman tempur dalam konflik 1990-an di Tajikistan dan Chechnya, dan baru-baru ini di Suriah, negara tempat Moskow melakukan intervensi pada 2015 di pihak rezim Bashar al-Assad. Surovikin, yang selama musim panas ditugaskan untuk memimpin pasukan Rusia di Ukraina Selatan, pernah memimpin pasukan Rusia di Suriah. Ia juga terkenal kontroversial karena dituduh bertanggung jawab dan memerintahkan pengeboman brutal yang menghancurkan sebagian besar kota Aleppo. 2 hari terakhir, Rusia menggempur sejumlah kota strategis di Ukraina termasuk Kiev, ibu kota Ukraina. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov merilis serangan 2 hari ini menyasar fasilitas militer, fasilitas energi dan komunikasi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan brutal Rusia ini dan meminta bantuan internasional menghukum Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon serangan Rusia dengan janji segera mengirim peralatan militer canggih ke Kiev. Dukungan serupa disampaikan aliansi NATO kepada Ukraina.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pendaratan pembom siluman Amerika Serikat di Polandia untuk pertama kalinya. Rekamannya juga ramai beredar di Telegram pada Selasa 11 September 2022. Unggahan tersebut menuliskan keterangan bahwa pembom B-2 Spirit Amerika diduga tiba di Polandia. Warga yang menyaksikan sontak merekam pendaratan tersebut. Sebuah pembom B-2 Amerika tiba di Polandia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Northrop B-2 Spirit adalah pembom strategis siluman berat Amerika yang mampu membawa 16 rudal jelajah berujung nuklir, beban tempur hingga 27.000 kg, kata salah satu tweet yang tertulis dalam bahasa Rusia. Untuk pertama kalinya dalam kondisi pertempuran, B-2 digunakan selama operasi NATO di Yugoslavia pada tahun 1999. Namun sejumlah media mengklaim informasi itu tidaklah benar. Ada pula yang mengklaim rekaman itu merupakan video lama. Hingga saat ini, belum ada informasi dari pihak Amerika Serikat maupun Polandia terkait pendaratan pembom nuklir siluman Amerika Serikat tersebut. Telegram resmi Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan rekaman quadrocopter atau UAV yang ditembak jatuh pasukan Chechnya pada Selasa 11 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan, Kadyrov 95 menuliskan pasukan Chechnya di bawah kepemimpinan Komandan Aslan Kisriev mengisi kembali barang sitaan dengan UAV seberat 100 kg. Kepala Chechnya tersebut mengatakan bahwa UAV ini sempat mencoba menjatuhkan ranjau ke posisi tentara Rusia dan Chechnya. Pemburu Chechnya bertindak di depan kurva, mereka menemukan quadcopter dan menembak jatuhnya, tulis Kadyrov. UAV atau sering disebut sebagai drone adalah sebuah mesin terbang dengan amunisi yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator. Ukraina juga dikabarkan memiliki sederet UAV yang andal dalam menyerang ke posisi Rusia dan Chechnya. Selain mengecam Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengecam keras Iran. Serangan udara besar-besaran Rusia ke Ukraina dalam 2 hari terakhir membuat Ukraina dalam bahaya. Zelensky menyebut, selain rudal Rusia, Kyiv juga diserang drone Shahed dari Iran. Zelensky mengecam keras Rusia atas serangan besar 2 hari berturut-turut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan bantuan peralatan tempur canggih ke Ukraina merespon serangan ini. NATO juga merespon lewat konferensi pers menyiapkan paket bantuan ke Ukraina melawan Rusia. Zelensky mengunggah video terbaru sedang berada di kota Kyiv dan selamat dari serangan Rusia itu. Fasilitas energi di seluruh negeri. Wilayah Kyiv dan wilayah Khmelnytsky, Lviv dan Dnipro, Vinnytsia, wilayah Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, wilayah Sumy, wilayah Kharkiv, wilayah Zhytomyr, wilayah Kirovohrad di selatan jadi target Rusia. Mereka menginginkan kepanikan dan kekacauan, mereka ingin menghancurkan sistem energi kita, kata Zelensky. Zelensky mengimbau warga tetap berada di tempat persembunyian dan mematuhi imbauan pemerintah. Melansir Reuters, ini adalah serangan rudal terbesar Rusia ke wilayah Ukraina sejak awal konflik Februari lalu. Juru bicara militer Rusia Letjen Igor Konashenkov menyebut serangan 2 hari ini merespon apa yang dilakukan Ukraina di jembatan. Реакцію. І за допомогою ПЗРК «Стіни» розбив 2 крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. По всій країні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного, трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування, всюди буде оновлена інфраструктура, де були втрати, вже є або ще будуть будівництва, де були будь-які надії ворога, будуть руїни російської державності. Я дякую усім,
хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам, більш ніж 1000 працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника Запорізька область, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення місто Київ. Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб за якісну реакцію і швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, дійсно у єдності і навідмінно. Наразі більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики і зв'язку, вже з електрикою, вже зі зв'язком. В деяких містах, в деяких районах роботи ще тривають. В деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює. Стараємось відновити нормальні умови максимально швидко. Я дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися і обмежили власне споживання електрики в пікові години з 17 до 22. Завдяки нашій з вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні 10-ту частину енергії, що дозволило системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути берегти чверть електрики саме у ці пікові години. Сьогодні і ближчим часом варто це робити. І, будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це не складно для окремої людини і це дає великий результат в межах всієї нашої країни. Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту Групи Семи, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою. Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну, протиракетну оборону. Домовленості щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти. Окреме завдання для розвідки – встановити усіх, хто задіяний у цих ракетних атаках проти України у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього. Провів сьогодні окремі розмови з прем'єр-міністром Італії та прем'єр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження усіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права. Маємо і докладну заяву Групи Семи, зокрема і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності, починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи усіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство і людяність сильніші, ніж будь-які терористи. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїна. Робимо все для України. Можливе і неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат. Слава нашому прекрасному народу. Все зруйноване відновимо. Слава Україні! Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis laporan tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Selasa 11 Oktober 2022.
Sejumlah peristiwa terjadi selama 24 jam terakhir di tengah situasi perang Rusia versus Ukraina. Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh berpresisi tinggi terhadap fasilitas komando dan kontrol militer dan sistem energi Ukraina. Target telah tercapai, semua objek yang ditugaskan diklaim terkena. Di arah Kupiansk, militer Ukraina dengan bantuan 2 kompi melakukan upaya yang gagal untuk menyerang posisi pasukan Rusia ke arah pemukiman Krakmalnoye, wilayah Kharkov, dan Stelmakivka, Republik Rakyat Luhansk. Sebagai hasil dari tindakan aktif pasukan Rusia, musuh didorong kembali ke posisi semula, hingga 40 prajurit Ukraina dan 4 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 4 пикапа. На запорожском направлении противник проводил контратаки силами 3 ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольская, Новомайорская и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 1 танк и 3 боевые бронированные машины. На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до 2 батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенская, Пятихатки, Брускинская, Ищенко Херсонской области, а также Петровская, Николаевской области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, 6 танков, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новая Донецкой Народной Республики, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены 2 базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области. 5 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины Приморье в районе города Николаев. В районе населенного пункта Предтечина Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня «Хаймарс». В районе населенного пункта Марьинская Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в воздухе за сутки уничтожены 7 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 1 ударный аппарат Switchblade 600. В районах населенных пунктов Благодатная, Крапивницкая, Никольская, Петровская Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Маловое и Борозенская Херсонской области. Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львова, а также 6 американских противорадиационных ракет «Харм» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники. Militer Rusia merilis rekaman pertempuran tanker di front selatan dalam melawan pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu, 12 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tanker bersama dengan senapan bermotor menekan titik tembak militer Ukraina dalam kondisi penggunaan senjata anti-tank secara besar-besaran. Penargetan, penyelesaian api, dan pengendalian kerusakan dilakukan dari drone Mavic yang diangkat di dekat garis depan.
Serangan ditembakkan ke militer Ukraina saat bergerak. Hal ini disebut dapat meningkatkan kemampuan bertahan kendaraan dalam pertempuran. Titik tembak yang diidentifikasi dihancurkan oleh senjata tank. Api juga ditembakkan dari peluncur granat otomatis dan sistem anti-tank. Без суетолог, смена позиции. О, это что, напрямую вообще встал, считай, на 11. О, Ростов еще полделения меньше. о, кто-то ложит. По ним, значит. По ним Ответка пошла, ответка. 13 и 13 что били. 112, 113 Пусть они переносят огонь на это. Без, 12. и огонь переносим правее, правее. Как приняли меня? Ваня, 12. Один уходит. Вперед на замену, вперед, вперед. Зевс, не торопись, не попал. торопись. Хорошо, молодец, не торопись. Еще левее. Хорошо, скажи, чтоб Зевс, левее взял, левее. поменяй позицию, влево уходи, влево. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-230 pada Selasa 11 Oktober 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 11 negara dan PBB menentang aksi serangan rudal yang dilancarkan Rusia ke ibu kota Kiev, Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon perisai udara kepada negara G7. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-230 ini serangan beruntun 83 rudal Rusia ke sejumlah kota termasuk ibu kota Kiev di Ukraina mendapat kecaman dunia, termasuk NATO dan PBB. Ada sebanyak 11 anggota sayap timur NATO menyatakan sikap atas aksi Rusia itu. 11 negara tersebut terdiri dari negara 9 Bukares, serta Montenegro dan Makedonia Utara. Negara 9 Bukares diantaranya Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, dan Slovakia. Semua negara tersebut merupakan anggota Aliansi Pertahanan Barat. Mereka menyebut serangan bom Rusia itu sebagai kejahatan perang. Mereka menyebutkan pula setiap ancaman nuklir tidak dapat diterima. Para kepala negara menuntut agar Rusia segera berhenti menyerang sasaran sipil. Sementara itu, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia atau HAM PBB, Ravina Samdasani menuturkan serangan Rusia tersebut telah melanggar prinsip-prinsip perilaku permusuhan di bawah hukum humaniter internasional. Ia menilai serangan Rusia di kota-kota Ukraina akan menjadi kejahatan perang jika warga sipil sengaja menjadi sasaran. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Dalam hari ke-230 ini juga Zelensky mengambil tindakan pasca negaranya di rudal Rusia. Ia memohon kepada negara G7 agar diberikan senjata untuk menangkis serangan dari langit atau perisai udara. Adapun negara G7 itu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Kepala negara Ukraina memperingatkan bahwa Rusia masih memiliki ruang untuk eskalasi lebih lanjut. Hal ini setelah serangan rudal bertubi-tubi pada Senin 10 Oktober kemarin di seluruh Ukraina. Merespons hal ini, Amerika Serikat berjanji untuk meningkatkan pengiriman pertahanan udara ke Ukraina. Sementara Jerman juga menjanjikan pengiriman perisai rudal Iris-T pertama. Perisai itu dilaporkan mampu melindungi sebuah kota dalam beberapa hari mendatang. Протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah setelah 83 rudal Rusia menyerang ke sejumlah kota, termasuk ibu kota Kiev, Ukraina. Ia tak terima dengan serangan Rusia itu di tengah kota. Kepala negara Ukraina bersumpah untuk membuat medan perang lebih menyakitkan bagi pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Zelensky menegaskan pertahanan udara adalah prioritas nomor 1. Pemerintah Ukraina akan melakukan segala hal untuk memperkuat angkatan bersenjata. Bahkan orang nomor 1 di Ukraina itu berani membuat medan perang lebih menyakitkan bagi tentara Rusia. Ia menyebutkan Rusia tidak mampu melawan Ukraina di medan perang. Untuk itu menurutnya, serangan rudal ke kota merupakan teror. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Para korban tersebar di kota-kota yang disasar rudal Rusia, yakni di Kiev, Kharkiv, Dnipro, Lviv, Sumy, Zaporizhia, Zhytomyr, dan di tempat lainnya.
Sebagaimana diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin murka setelah mengetahui ledakan yang terjadi di jembatan Crimea pada Sabtu 8 Oktober kemarin. Kepala negara Rusia meyakini bahwa insiden ledakan yang terjadi di jembatan itu merupakan ulah dari tentara Ukraina. Meski sebelumnya Ukraina membantah terlibat dalam ledakan di jembatan Crimea, diketahui jembatan tersebut sangat penting bagi Moskwa sebagai penghubung aktivitas ekonomi semenanjung Crimea dan Rusia. Є години пікового навантаження на енергосистему. І ці години з 17 по 22. Я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, просування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносять до 17 години або після 22-ї. Велике прохання. Чим більше українців будуть споживати електрику саме так, тим більше стабільно працюватиме наша енергосистема. Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. Я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання. Робимо все, щоб посилити наші Збройні сили України. І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога і відновимо усе зруйноване. Будь ласка, допомагайте один одному, будь ласка, піклуйтесь про тих, хто залишається на самоті у таких обставинах, вірте в себе, в Україну. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations Ada sebanyak 14 negara NATO akan menggelar latihan nuklir meski perang Rusia dan Ukraina saat ini sedang memanas. Diketahui latihan tersebut sudah lama direncanakan dan disebut mencegah eskalasi. Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memberikan penjelasan pada Selasa 11 Oktober. Dijelaskan latihan nuklir yang direncanakan lama itu tidak mungkin dibatalkan. Ia menerangkan jika latihan dibatalkan dikhawatirkan akan mengirimkan sinyal yang sangat salah. Stoltenberg menegaskan tindakan NATO yang tegas dan dapat diprediksi menjadi kekuatan militer. Menurutnya, hal ini menjadi cara yang terbaik untuk mencegah eskalasi. Diketahui latihan bertajuk Siang yang Tegar itu diadakan setiap tahun. Biasanya latihan itu berlangsung selama sekitar sepekan. Latihan tersebut melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir meski tidak melibatkan bom langsung. Di antaranya jet konvensional, pesawat pengintai, dan pesawat pengisian bahan bakar. Adapun sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan ikut serta dalam latihan itu. Gelaran latihan ini sudah direncanakan sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu. Bagian utama manuver latihan akan dilakukan lebih dari 1.000 km dari wilayah Rusia. Ukraine has the momentum and continues to make significant gains. While Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians and critical infrastructure. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Today, the armed forces of the Russian Federation continue launching the massive attack using high-precision, long-range air and sea-based armament at the facilities of military control and the energy system of Ukraine. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized.
Two enemy companies made an unsuccessful attempt to attack the positions of the Russian forces towards Krakhmalnoye in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic at Kupiansk direction. The intense action of the Russian forces has resulted in driving the enemy back to its initial positions. Up to 40 Ukrainian personnel and 4 armored combat vehicles have been destroyed. Up to 2 company tactical groups of the armed forces of Ukraine made another attempt to cross the Zhirubets River towards Raigorodki and Novovodinoye in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Preemptive fire attack has resulted in the destruction of 2 ferries. Up to 20 Ukrainian personnel and 4 pickups have been destroyed. The company from the 66th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces, sent to reinforce them, was caught in a minefield, where part of its military equipment was exploded. The personnel was neutralized by Russian artillery fire. Over 80 Ukrainian personnel, 8 armored combat vehicles, and 4 pickups have been eliminated. 3 enemy company tactical groups conducted counterattacks near Nikolskoye, Novomayorskoye, and Stepnoe in Donetsk People's Republic at Zaporozhye direction. All the attacks have been repelled. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank, and 3 armored combat vehicles have been eliminated. Up to 2 battalion tactical groups of the Ukrainian Armed Forces had been attempting to conduct an offensive towards Borozenskoye, Tatikatki, Ruskinskoye, Ishchenka in Kherson region, and Petrovskoye in Nikolaev region at Nikolaev-Kryvyi Rog direction. Intense action of the Russian forces, supported by artillery, has resulted in scattering the enemy and driving its forces back to its initial positions. Over 150 Ukrainian personnel, 6 tanks, 8 armored combat vehicles, and 6 motor vehicles have been eliminated. In total, 318 airplanes and 160 helicopters, 2,195 unmanned aerial vehicles, 379 air defense missile systems, 5,639 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,483 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Belum sepekan ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Gabungan di Wilayah Operasi Militer Khusus Ukraina, Jenderal Sergei Surovikin langsung jadi pembicaraan. 10 Oktober lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menunjuk Surovikin sebagai komandan memimpin langsung operasi militer khusus di Ukraina. Ini untuk pertama kalinya Rusia memiliki komandan pasukan dalam operasi ini memimpin semua unit. Menurut situs Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Surovikin berusia 55 tahun, lahir di Novosibirsk, Siberia. Dia memiliki pengalaman tempur dalam konflik 1990-an di Tajikistan dan Chechnya, dan baru-baru ini di Suriah, negara tempat Moskow melakukan intervensi pada 2015 di pihak rezim Bashar al-Assad. Surovikin, yang selama musim panas ditugaskan untuk memimpin pasukan Rusia di Ukraina Selatan, pernah memimpin pasukan Rusia di Suriah. Ia juga terkenal kontroversial karena dituduh bertanggung jawab dan memerintahkan pengeboman brutal yang menghancurkan sebagian besar kota Aleppo. 2 hari terakhir, Rusia menggempur sejumlah kota strategis di Ukraina termasuk Kiev, ibu kota Ukraina. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov merilis serangan 2 hari ini menyasar fasilitas militer, fasilitas energi dan komunikasi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan brutal Rusia ini dan meminta bantuan internasional menghukum Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon serangan Rusia dengan janji segera mengirim peralatan militer canggih ke Kiev. Dukungan serupa disampaikan aliansi NATO kepada Ukraina.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pendaratan pembom siluman Amerika Serikat di Polandia untuk pertama kalinya. Rekamannya juga ramai beredar di Telegram pada Selasa 11 September 2022. Unggahan tersebut menuliskan keterangan bahwa pembom B-2 Spirit Amerika diduga tiba di Polandia. Warga yang menyaksikan sontak merekam pendaratan tersebut. Sebuah pembom B-2 Amerika tiba di Polandia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Northrop B-2 Spirit adalah pembom strategis siluman berat Amerika yang mampu membawa 16 rudal jelajah berujung nuklir, beban tempur hingga 27.000 kg, kata salah satu tweet yang tertulis dalam bahasa Rusia. Untuk pertama kalinya dalam kondisi pertempuran, B-2 digunakan selama operasi NATO di Yugoslavia pada tahun 1999. Namun sejumlah media mengklaim informasi itu tidaklah benar. Ada pula yang mengklaim rekaman itu merupakan video lama. Hingga saat ini, belum ada informasi dari pihak Amerika Serikat maupun Polandia terkait pendaratan pembom nuklir siluman Amerika Serikat tersebut. Telegram resmi Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan rekaman quadrocopter atau UAV yang ditembak jatuh pasukan Chechnya pada Selasa 11 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan, Kadyrov 95 menuliskan pasukan Chechnya di bawah kepemimpinan Komandan Aslan Kisriev mengisi kembali barang sitaan dengan UAV seberat 100 kg. Kepala Chechnya tersebut mengatakan bahwa UAV ini sempat mencoba menjatuhkan ranjau ke posisi tentara Rusia dan Chechnya. Pemburu Chechnya bertindak di depan kurva, mereka menemukan quadcopter dan menembak jatuhnya, tulis Kadyrov. UAV atau sering disebut sebagai drone adalah sebuah mesin terbang dengan amunisi yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator. Ukraina juga dikabarkan memiliki sederet UAV yang andal dalam menyerang ke posisi Rusia dan Chechnya. Selain mengecam Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengecam keras Iran. Serangan udara besar-besaran Rusia ke Ukraina dalam 2 hari terakhir membuat Ukraina dalam bahaya. Zelensky menyebut, selain rudal Rusia, Kyiv juga diserang drone Shahed dari Iran. Zelensky mengecam keras Rusia atas serangan besar 2 hari berturut-turut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan bantuan peralatan tempur canggih ke Ukraina merespon serangan ini. NATO juga merespon lewat konferensi pers menyiapkan paket bantuan ke Ukraina melawan Rusia. Zelensky mengunggah video terbaru sedang berada di kota Kyiv dan selamat dari serangan Rusia itu. Fasilitas energi di seluruh negeri. Wilayah Kyiv dan wilayah Khmelnytsky, Lviv dan Dnipro, Vinnytsia, wilayah Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, wilayah Sumy, wilayah Kharkiv, wilayah Zhytomyr, wilayah Kirovohrad di selatan jadi target Rusia. Mereka menginginkan kepanikan dan kekacauan, mereka ingin menghancurkan sistem energi kita, kata Zelensky. Zelensky mengimbau warga tetap berada di tempat persembunyian dan mematuhi imbauan pemerintah. Melansir Reuters, ini adalah serangan rudal terbesar Rusia ke wilayah Ukraina sejak awal konflik Februari lalu. Juru bicara militer Rusia Letjen Igor Konashenkov menyebut serangan 2 hari ini merespon apa yang dilakukan Ukraina di jembatan. Реакцію. І за допомогою ПЗРК «Стінгер» розбив 2 крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. По всій країні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного, трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування, всюди буде оновлена інфраструктура, де були втрати, вже є або ще будуть будівництва, де були будь-які надії ворога, будуть руїни російської державності. Я дякую усім,
хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам, більш ніж 1000 працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника Запорізька область, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення місто Київ. Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб за якісну реакцію і швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, дійсно у єдності і на відмінно. Наразі більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики і зв'язку, вже з електрикою, вже зі зв'язком. В деяких містах, в деяких районах роботи ще тривають. В деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює. Стараємось відновити нормальні умови максимально швидко. Я дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися і обмежили власне споживання електрики в пікові години з 17 до 22. Завдяки нашій з вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні 10-ту частину енергії, що дозволило системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути берегти чверть електрики саме у ці пікові години. Сьогодні і ближчим часом варто це робити. І, будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це не складно для окремої людини і це дає великий результат в межах всієї нашої країни. Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту Групи Семи, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою. Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну, протиракетну оборону. Домовленості щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти. Окреме завдання для розвідки – встановити усіх, хто задіяний у цих ракетних атаках проти України у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього. Провів сьогодні окремі розмови з прем'єр-міністром Італії та прем'єр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження усіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права. Маємо й докладну заяву Групи Семи, зокрема і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності, починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи усіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство і людяність сильніші, ніж будь-які терористи. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїна. Робимо все для України. Можливе і неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат. Слава нашому прекрасному народу. Все зруйноване відновимо. Слава Україні! Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis laporan tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Selasa 11 Oktober 2022.
Sejumlah peristiwa terjadi selama 24 jam terakhir di tengah situasi perang Rusia versus Ukraina. Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh berpresisi tinggi terhadap fasilitas komando dan kontrol militer dan sistem energi Ukraina. Target telah tercapai, semua objek yang ditugaskan diklaim terkena. Di arah Kupiansk, militer Ukraina dengan bantuan 2 kompi melakukan upaya yang gagal untuk menyerang posisi pasukan Rusia ke arah pemukiman Krakmalnoye, wilayah Kharkov, dan Stelmakivka, Republik Rakyat Luhansk. Sebagai hasil dari tindakan aktif pasukan Rusia, musuh didorong kembali ke posisi semula, hingga 40 prajurit Ukraina dan 4 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 4 пикапа. На запорожском направлении противник проводил контратаки силами 3 ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольская, Новомайорская и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 1 танк и 3 боевые бронированные машины. На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до 2 батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенская, Пятихатки, Брускинская, Ищенко Херсонской области, а также Петровская, Николаевская области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, 6 танков, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новая Донецкой Народной Республики, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены 2 базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области. 5 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины Приморья в районе города Николаев. В районе населенного пункта Предтечина Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня «Хаймарс». В районе населенного пункта Марьинская Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в воздухе за сутки уничтожены 7 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 1 ударный аппарат Switchblade 600. В районах населенных пунктов Благодатная, Крапивницкая, Никольская, Петровская Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Маловое и Борозенская Херсонской области. Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львова, а также 6 американских противорадиационных ракет «Харм» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники. Militer Rusia merilis rekaman pertempuran tanker di front selatan dalam melawan pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu, 12 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tanker bersama dengan senapan bermotor menekan titik tembak militer Ukraina dalam kondisi penggunaan senjata anti-tank secara besar-besaran. Penargetan, penyelesaian api, dan pengendalian kerusakan dilakukan dari drone Mavic yang diangkat di dekat garis depan.
serangan ditembakkan ke militer Ukraina saat bergerak. Hal ini disebut dapat meningkatkan kemampuan bertahan kendaraan dalam pertempuran. Titik tembak yang diidentifikasi dihancurkan oleh senjata tank. Api juga ditembakkan dari peluncur granat otomatis dan sistem anti-tank. Без суетолог, смена позиции. О, это что, напрямую вообще встал, считай, на 11. О, Ростов, еще полделения меньше. о, кто-то ложит. По ним, значит. По ним Ответка пошла, ответка. 13 и 13 что били. 112 113 Пусть они переносят огонь на это. Без, и огонь переносим правее, правее. Как приняли меня? Ваня, 12. Один уходит. Вперед на замену, вперед, вперед. Зевс, не торопись, не попал. торопись. Хорошо, молодец, не торопись. Еще левее. Хорошо, скажи, чтоб Зевс, левее взял, левее. поменяй позицию, влево уходи, влево. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-230 pada Selasa 11 Oktober 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 11 negara dan PBB menentang aksi serangan rudal yang dilancarkan Rusia ke ibu kota Kiev, Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon perisai udara kepada negara G7. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-230 ini serangan beruntun 83 rudal Rusia ke sejumlah kota termasuk ibu kota Kiev di Ukraina mendapat kecaman dunia, termasuk NATO dan PBB. Ada sebanyak 11 anggota sayap timur NATO menyatakan sikap atas aksi Rusia itu. 11 negara tersebut terdiri dari negara 9 Bukares, serta Montenegro dan Makedonia Utara. Negara 9 Bukares diantaranya Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, dan Slovakia. Semua negara tersebut merupakan anggota Aliansi Pertahanan Barat. Mereka menyebut serangan bom Rusia itu sebagai kejahatan perang. Mereka menyebutkan pula setiap ancaman nuklir tidak dapat diterima. Para kepala negara menuntut agar Rusia segera berhenti menyerang sasaran sipil. Sementara itu, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia atau HAM PBB, Ravina Samdasani menuturkan serangan Rusia tersebut telah melanggar prinsip-prinsip perilaku permusuhan di bawah hukum humaniter internasional. Ia menilai serangan Rusia di kota-kota Ukraina akan menjadi kejahatan perang jika warga sipil sengaja menjadi sasaran. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Dalam hari ke-230 ini juga Zelensky mengambil tindakan pasca negaranya di rudal Rusia. Ia memohon kepada negara G7 agar diberikan senjata untuk menangkis serangan dari langit atau perisai udara. Adapun negara G7 itu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Kepala negara Ukraina memperingatkan bahwa Rusia masih memiliki ruang untuk eskalasi lebih lanjut. Hal ini setelah serangan rudal bertubi-tubi pada Senin 10 Oktober kemarin di seluruh Ukraina. Merespons hal ini, Amerika Serikat berjanji untuk meningkatkan pengiriman pertahanan udara ke Ukraina. Sementara Jerman juga menjanjikan pengiriman perisai rudal Iris-T pertama. Perisai itu dilaporkan mampu melindungi sebuah kota dalam beberapa hari mendatang. Протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah setelah 83 rudal Rusia menyerang ke sejumlah kota, termasuk ibu kota Kiev, Ukraina. Ia tak terima dengan serangan Rusia itu di tengah kota. Kepala negara Ukraina bersumpah untuk membuat medan perang lebih menyakitkan bagi pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Zelensky menegaskan pertahanan udara adalah prioritas nomor 1. Pemerintah Ukraina akan melakukan segala hal untuk memperkuat angkatan bersenjata. Bahkan orang nomor 1 di Ukraina itu berani membuat medan perang lebih menyakitkan bagi tentara Rusia. Ia menyebutkan Rusia tidak mampu melawan Ukraina di medan perang. Untuk itu menurutnya, serangan rudal ke kota merupakan teror. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Para korban tersebar di kota-kota yang disasar rudal Rusia, yakni di Kiev, Kharkiv, Dnipro, Lviv, Sumy, Zaporizhia, Zhytomyr, dan di tempat lainnya.
Sebagaimana diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin murka setelah mengetahui ledakan yang terjadi di jembatan Crimea pada Sabtu 8 Oktober kemarin. Kepala negara Rusia meyakini bahwa insiden ledakan yang terjadi di jembatan itu merupakan ulah dari tentara Ukraina. Meski sebelumnya Ukraina membantah terlibat dalam ledakan di jembatan Crimea, diketahui jembatan tersebut sangat penting bagi Moskwa sebagai penghubung aktivitas ekonomi semenanjung Crimea dan Rusia. Є години пікового навантаження на енергосистему. І ці години з 17 по 22. Я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, просування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносять до 17 години або після 22-ї. Велике прохання. Чим більше українців будуть споживати електрику саме так, тим більше стабільно працюватиме наша енергосистема. Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. Я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання. Робимо все, щоб посилити наші Збройні сили України. І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога і відновимо усе зруйноване. Будь ласка, допомагайте один одному, будь ласка, піклуйтесь про тих, хто залишається на самоті у таких обставинах, вірте в себе, в Україну. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations Ada sebanyak 14 negara NATO akan menggelar latihan nuklir meski perang Rusia dan Ukraina saat ini sedang memanas. Diketahui latihan tersebut sudah lama direncanakan dan disebut mencegah eskalasi. Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memberikan penjelasan pada Selasa 11 Oktober. Dijelaskan latihan nuklir yang direncanakan lama itu tidak mungkin dibatalkan. Ia menerangkan jika latihan dibatalkan dikhawatirkan akan mengirimkan sinyal yang sangat salah. Stoltenberg menegaskan tindakan NATO yang tegas dan dapat diprediksi menjadi kekuatan militer. Menurutnya, hal ini menjadi cara yang terbaik untuk mencegah eskalasi. Diketahui latihan bertajuk Siang yang Tegar itu diadakan setiap tahun. Biasanya latihan itu berlangsung selama sekitar sepekan. Latihan tersebut melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir meski tidak melibatkan bom langsung. Di antaranya jet konvensional, pesawat pengintai, dan pesawat pengisian bahan bakar. Adapun sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan ikut serta dalam latihan itu. Gelaran latihan ini sudah direncanakan sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu. Bagian utama manuver latihan akan dilakukan lebih dari 1.000 km dari wilayah Rusia. Ukraine has the momentum and continues to make significant gains. While Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians and critical infrastructure. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Today, the armed forces of the Russian Federation continue launching the massive attack using high-precision, long-range air and sea-based armament at the facilities of military control and the energy system of Ukraine. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized.
Two enemy companies made an unsuccessful attempt to attack the positions of the Russian forces towards Krakhmalnoye in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic at Kupiansk direction. The intense action of the Russian forces has resulted in driving the enemy back to its initial positions. Up to 40 Ukrainian personnel and 4 armored combat vehicles have been destroyed. Up to 2 company tactical groups of the armed forces of Ukraine made another attempt to cross the Zhirubets River towards Raigorodki and Novovodinoye in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Preemptive fire attack has resulted in the destruction of 2 ferries. Up to 20 Ukrainian personnel and 4 pickups have been destroyed. The company from the 66th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces sent to reinforce them was caught in a minefield, where part of its military equipment was exploded. The personnel was neutralized by Russian artillery fire. Over 80 Ukrainian personnel, 8 armored combat vehicles and 4 pickups have been eliminated. 3 enemy company tactical groups conducted counterattacks near Nikolskoye, Novomayorskoye and Stepnoye in Donetsk People's Republic at Zaporozhye direction. All the attacks have been repelled. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank and 3 armored combat vehicles have been eliminated. Up to 2 battalion tactical groups of the Ukrainian Armed Forces had been attempting to conduct an offensive towards Borozenskoye, Tatikatki, Ruskinskoye, Ishchenka in Kherson region and Petrovskoye in Nikolaev region at Nikolaev-Kryvyi Rog direction. Intense action of the Russian forces, supported by artillery, has resulted in scattering the enemy and driving its forces back to its initial positions. Over 150 Ukrainian personnel, 6 tanks, 8 armored combat vehicles and 6 motor vehicles have been eliminated. In total, 318 airplanes and 160 helicopters, 2,195 unmanned aerial vehicles, 379 air defense missile systems, 5,639 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,483 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Belum sepekan ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Gabungan di Wilayah Operasi Militer Khusus Ukraina, Jenderal Sergei Surovikin langsung jadi pembicaraan. 10 Oktober lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menunjuk Surovikin sebagai komandan memimpin langsung operasi militer khusus di Ukraina. Ini untuk pertama kalinya Rusia memiliki komandan pasukan dalam operasi ini memimpin semua unit. Menurut situs Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Surovikin berusia 55 tahun, lahir di Novosibirsk, Siberia. Dia memiliki pengalaman tempur dalam konflik 1990-an di Tajikistan dan Chechnya, dan baru-baru ini di Suriah, negara tempat Moskow melakukan intervensi pada 2015 di pihak rezim Bashar al-Assad. Surovikin, yang selama musim panas ditugaskan untuk memimpin pasukan Rusia di Ukraina Selatan, pernah memimpin pasukan Rusia di Suriah. Ia juga terkenal kontroversial karena dituduh bertanggung jawab dan memerintahkan pengeboman brutal yang menghancurkan sebagian besar kota Aleppo. 2 hari terakhir, Rusia menggempur sejumlah kota strategis di Ukraina termasuk Kiev, ibu kota Ukraina. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov merilis serangan 2 hari ini menyasar fasilitas militer, fasilitas energi dan komunikasi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan brutal Rusia ini dan meminta bantuan internasional menghukum Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon serangan Rusia dengan janji segera mengirim peralatan militer canggih ke Kiev. Dukungan serupa disampaikan aliansi NATO kepada Ukraina.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pendaratan pom bom siluman Amerika Serikat di Polandia untuk pertama kalinya. Rekamannya juga ramai beredar di Telegram pada Selasa 11 September 2022. Unggahan tersebut menuliskan keterangan bahwa pom bom B-2 Spirit Amerika diduga tiba di Polandia. Warga yang menyaksikan sontak merekam pendaratan tersebut. Sebuah pom bom B-2 Amerika tiba di Polandia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Northrop B-2 Spirit adalah pom bom strategis siluman berat Amerika yang mampu membawa 16 rudal jelajah berujung nuklir, beban tempur hingga 27.000 kg, kata salah satu tweet yang tertulis dalam bahasa Rusia. Untuk pertama kalinya dalam kondisi pertempuran, B-2 digunakan selama operasi NATO di Yugoslavia pada tahun 1999. Namun sejumlah media mengklaim informasi itu tidaklah benar. Ada pula yang mengklaim rekaman itu merupakan video lama. Hingga saat ini, belum ada informasi dari pihak Amerika Serikat maupun Polandia terkait pendaratan pom bom nuklir siluman Amerika Serikat tersebut. Telegram resmi Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan rekaman quadrocopter atau UAV yang ditembak jatuh pasukan Chechnya pada Selasa 11 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan, Kadyrov 95 menuliskan pasukan Chechnya di bawah kepemimpinan Komandan Aslan Kisriev mengisi kembali barang sitaan dengan UAV seberat 100 kg. Kepala Chechnya tersebut mengatakan bahwa UAV ini sempat mencoba menjatuhkan ranjau ke posisi tentara Rusia dan Chechnya. Pemburu Chechnya bertindak di depan kurva, mereka menemukan quadcopter dan menembak jatuhnya, tulis Kadyrov. UAV atau sering disebut sebagai drone adalah sebuah mesin terbang dengan amunisi yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator. Ukraina juga dikabarkan memiliki sederet UAV yang andal dalam menyerang ke posisi Rusia dan Chechnya. Selain mengecam Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengecam keras Iran. Serangan udara besar-besaran Rusia ke Ukraina dalam 2 hari terakhir membuat Ukraina dalam bahaya. Zelensky menyebut, selain rudal Rusia, Kyiv juga diserang drone Shahed dari Iran. Zelensky mengecam keras Rusia atas serangan besar 2 hari berturut-turut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan bantuan peralatan tempur canggih ke Ukraina merespon serangan ini. NATO juga merespon lewat konferensi pers menyiapkan paket bantuan ke Ukraina melawan Rusia. Zelensky mengunggah video terbaru sedang berada di kota Kyiv dan selamat dari serangan Rusia itu. Fasilitas energi di seluruh negeri. Wilayah Kyiv dan wilayah Khmelnytsky, Lviv dan Dnipro, Vinnytsia, wilayah Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, wilayah Sumy, wilayah Kharkiv, wilayah Zhytomyr, wilayah Kirovohrad di selatan jadi target Rusia. Mereka menginginkan kepanikan dan kekacauan, mereka ingin menghancurkan sistem energi kita, kata Zelensky. Zelensky mengimbau warga tetap berada di tempat persembunyian dan mematuhi imbauan pemerintah. Melansir Reuters, ini adalah serangan rudal terbesar Rusia ke wilayah Ukraina sejak awal konflik Februari lalu. Juru bicara militer Rusia Letjen Igor Konashenkov menyebut serangan 2 hari ini merespon apa yang dilakukan Ukraina di jembatan. Та реакцію. І за допомогою ПЗРК «Стінгер» збив 2 крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. По всій країні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного, трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування, всюди буде оновлена інфраструктура, де були втрати, вже є або ще будуть будівництва, де були будь-які надії ворога, будуть руїни російської державності. Я дякую усім,
хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам, більш ніж 1000 працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника Запорізька область, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення місто Київ. Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб за якісну реакцію і швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, дійсно у єдності і навідмінно. Наразі більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики і зв'язку, вже з електрикою, вже зі зв'язком. В деяких містах, в деяких районах роботи ще тривають. В деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює. Стараємось відновити нормальні умови максимально швидко. Я дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися і обмежили власне споживання електрики в пікові години з 17 до 22. Завдяки нашій з вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні 10-ту частину енергії, що дозволило системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути берегти чверть електрики саме у ці пікові години. Сьогодні і ближчим часом варто це робити. І, будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це не складно для окремої людини і це дає великий результат в межах всієї нашої країни. Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту Групи Семи, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою. Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну, протиракетну оборону. Домовленості щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти. Окреме завдання для розвідки – встановити усіх, хто задіяний у цих ракетних атаках проти України у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього. Провів сьогодні окремі розмови з прем'єр-міністром Італії та прем'єр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження усіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права. Маємо й докладну заяву Групи Семи, зокрема і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності, починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи усіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство і людяність сильніші, ніж будь-які терористи. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїна. Робимо все для України. Можливе і неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат. Слава нашому прекрасному народу. Все зруйноване відновимо. Слава Україні! Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis laporan tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Selasa 11 Oktober 2022.
Sejumlah peristiwa terjadi selama 24 jam terakhir di tengah situasi perang Rusia versus Ukraina. Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh berpresisi tinggi terhadap fasilitas komando dan kontrol militer dan sistem energi Ukraina. Target telah tercapai, semua objek yang ditugaskan diklaim terkena. Di arah Kupiansk, militer Ukraina dengan bantuan 2 kompi melakukan upaya yang gagal untuk menyerang posisi pasukan Rusia ke arah pemukiman Krakmalnoye, wilayah Kharkov, dan Stelmakivka, Republik Rakyat Luhansk. Sebagai hasil dari tindakan aktif pasukan Rusia, musuh didorong kembali ke posisi semula, hingga 40 prajurit Ukraina dan 4 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 4 пикапа. На запорожском направлении противник проводил контратаки силами 3 ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольская, Новомайорская и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 1 танк и 3 боевые бронированные машины. На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до 2 батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенская, Пятихатки, Брускинская, Ищенко Херсонской области, а также Петровская, Николаевская области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, 6 танков, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новая Донецкой Народной Республики, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены 2 базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области. 5 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины Приморье в районе города Николаев. В районе населенного пункта Предтечина Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня «Хаймарс». В районе населенного пункта Марьинская Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в воздухе за сутки уничтожены 7 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 1 ударный аппарат Switchblade 600. В районах населенных пунктов Благодатная, Крапивницкая, Никольская, Петровская Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Баловое и Борозенская Херсонской области. Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львова, а также 6 американских противорадиационных ракет «Харм» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники. Militer Rusia merilis rekaman pertempuran tanker di front selatan dalam melawan pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu, 12 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tanker bersama dengan senapan bermotor menekan titik tembak militer Ukraina dalam kondisi penggunaan senjata anti-tank secara besar-besaran. Penargetan, penyelesaian api, dan pengendalian kerusakan dilakukan dari drone Mavic yang diangkat di dekat garis depan.
serangan ditembakkan ke militer Ukraina saat bergerak. Hal ini disebut dapat meningkatkan kemampuan bertahan kendaraan dalam pertempuran. Titik tembak yang diidentifikasi dihancurkan oleh senjata tank. Api juga ditembakkan dari peluncur granat otomatis dan sistem anti-tank. Без суетолог, смена позиции. О, это что напрямую вообще встал, считай, на 11. О, Ростов, еще полделения меньше. о, кто-то ложит. По ним, значит. По ним Ответка пошла, ответка. 13 и 13 что били. 112, 113 Пусть они били. переносят огонь на это. Без, 12. огонь переносим, правее, правее. Как приняли меня? Ваня, 12. Один уходит. Вперед на замену, вперед, вперед. Зевс, не торопись, не попал. торопись. Хорошо, молодец, не торопись. Это Хорошо, скажи, чтоб Зевс, левее взял, левее. поменяй позицию, влево уходи, влево. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-230 pada Selasa 11 Oktober 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 11 negara dan PBB menentang aksi serangan rudal yang dilancarkan Rusia ke ibu kota Kiev, Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon perisai udara kepada negara G7. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-230 ini serangan beruntun 83 rudal Rusia ke sejumlah kota termasuk ibu kota Kiev di Ukraina mendapat kecaman dunia, termasuk NATO dan PBB. Ada sebanyak 11 anggota sayap timur NATO menyatakan sikap atas aksi Rusia itu. 11 negara tersebut terdiri dari negara 9 Bukares, serta Montenegro dan Makedonia Utara. Negara 9 Bukares diantaranya Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, dan Slovakia. Semua negara tersebut merupakan anggota Aliansi Pertahanan Barat. Mereka menyebut serangan bom Rusia itu sebagai kejahatan perang. Mereka menyebutkan pula setiap ancaman nuklir tidak dapat diterima. Para kepala negara menuntut agar Rusia segera berhenti menyerang sasaran sipil. Sementara itu, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia atau HAM PBB, Ravina Samdasani menuturkan serangan Rusia tersebut telah melanggar prinsip-prinsip perilaku permusuhan di bawah hukum humaniter internasional. Ia menilai serangan Rusia di kota-kota Ukraina akan menjadi kejahatan perang jika warga sipil sengaja menjadi sasaran. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Dalam hari ke-230 ini juga Zelensky mengambil tindakan pasca negaranya di rudal Rusia. Ia memohon kepada negara G7 agar diberikan senjata untuk menangkis serangan dari langit atau perisai udara. Adapun negara G7 itu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Kepala negara Ukraina memperingatkan bahwa Rusia masih memiliki ruang untuk eskalasi lebih lanjut. Hal ini setelah serangan rudal bertubi-tubi pada Senin 10 Oktober kemarin di seluruh Ukraina. Merespons hal ini, Amerika Serikat berjanji untuk meningkatkan pengiriman pertahanan udara ke Ukraina. Sementara Jerman juga menjanjikan pengiriman perisai rudal Iris T pertama. Perisai itu dilaporkan mampu melindungi sebuah kota dalam beberapa hari mendatang. Протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah setelah 83 rudal Rusia menyerang ke sejumlah kota, termasuk ibu kota Kiev, Ukraina. Ia tak terima dengan serangan Rusia itu di tengah kota. Kepala negara Ukraina bersumpah untuk membuat medan perang lebih menyakitkan bagi pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Zelensky menegaskan pertahanan udara adalah prioritas nomor 1. Pemerintah Ukraina akan melakukan segala hal untuk memperkuat angkatan bersenjata. Bahkan orang nomor 1 di Ukraina itu berani membuat medan perang lebih menyakitkan bagi tentara Rusia. Ia menyebutkan Rusia tidak mampu melawan Ukraina di medan perang. Untuk itu menurutnya, serangan rudal ke kota merupakan teror. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Para korban tersebar di kota-kota yang disasar rudal Rusia, yakni di Kiev, Kharkiv, Dnipro, Lviv, Sumy, Zaporizhia, Zhytomyr, dan di tempat lainnya.
Sebagaimana diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin murka setelah mengetahui ledakan yang terjadi di jembatan Crimea pada Sabtu 8 Oktober kemarin. Kepala negara Rusia meyakini bahwa insiden ledakan yang terjadi di jembatan itu merupakan ulah dari tentara Ukraina. Meski sebelumnya Ukraina membantah terlibat dalam ledakan di jembatan Crimea, diketahui jembatan tersebut sangat penting bagi Moskwa sebagai penghubung aktivitas ekonomi semenanjung Crimea dan Rusia. Є години пікового навантаження на енергосистему. І ці години з 17 по 22. Я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, просування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносять до 17 години або після 22-ї. Велике прохання. Чим більше українців будуть споживати електрику саме так, тим більше стабільно працюватиме наша енергосистема. Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. Я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання. Робимо все, щоб посилити наші Збройні Сили України. І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога і відновимо усе зруйноване. Будь ласка, допомагайте один одному, будь ласка, піклуйтесь про тих, хто залишається на самоті у таких обставинах, вірте в себе, в Україну. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations Ada sebanyak 14 negara NATO akan menggelar latihan nuklir meski perang Rusia dan Ukraina saat ini sedang memanas. Diketahui latihan tersebut sudah lama direncanakan dan disebut mencegah eskalasi. Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memberikan penjelasan pada Selasa 11 Oktober. Dijelaskan latihan nuklir yang direncanakan lama itu tidak mungkin dibatalkan. Ia menerangkan jika latihan dibatalkan dikhawatirkan akan mengirimkan sinyal yang sangat salah. Stoltenberg menegaskan tindakan NATO yang tegas dan dapat diprediksi menjadi kekuatan militer. Menurutnya, hal ini menjadi cara yang terbaik untuk mencegah eskalasi. Diketahui latihan bertajuk Siang yang Tegar itu diadakan setiap tahun. Biasanya latihan itu berlangsung selama sekitar sepekan. Latihan tersebut melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir meski tidak melibatkan bom langsung. Di antaranya jet konvensional, pesawat pengintai, dan pesawat pengisian bahan bakar. Adapun sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan ikut serta dalam latihan itu. Gelaran latihan ini sudah direncanakan sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu. Bagian utama manuver latihan akan dilakukan lebih dari 1.000 km dari wilayah Rusia. Ukraine has the momentum and continues to make significant gains. While Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians and critical infrastructure. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Today, the armed forces of the Russian Federation continue launching the massive attack using high-precision, long-range air and sea-based armament at the facilities of military control and the energy system of Ukraine. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized.
Two enemy companies made an unsuccessful attempt to attack the positions of the Russian forces towards Krakhmalnoye in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic at Kupiansk direction. The intense action of the Russian forces has resulted in driving the enemy back to its initial positions. Up to 40 Ukrainian personnel and 4 armored combat vehicles have been destroyed. Up to 2 company tactical groups of the armed forces of Ukraine made another attempt to cross the Zherubets River towards Raigorodki and Novovodinoye in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Preemptive fire attack has resulted in the destruction of 2 ferries. Up to 20 Ukrainian personnel and 4 pickups have been destroyed. The company from the 66th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces, sent to reinforce them, was caught in a minefield, where part of its military equipment was exploded. The personnel was neutralized by Russian artillery fire. Over 80 Ukrainian personnel, 8 armored combat vehicles, and 4 pickups have been eliminated. 3 enemy company tactical groups conducted counterattacks near Nikolskoye, Novomayorskoye, and Stepnoe in Donetsk People's Republic at Zaporozhye direction. All the attacks have been repelled. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank, and 3 armored combat vehicles have been eliminated. Up to 2 battalion tactical groups of the Ukrainian Armed Forces had been attempting to conduct an offensive towards Borozenskoye, Tatikatki, Ruskinskoye, Ishchenka in Kherson region, and Petrovskoye in Nikolaev region at Nikolaev-Kryvyi Rog direction. Intense action of the Russian forces, supported by artillery, has resulted in scattering the enemy and driving its forces back to its initial positions. Over 150 Ukrainian personnel, 6 tanks, 8 armored combat vehicles, and 6 motor vehicles have been eliminated. In total, 318 airplanes and 160 helicopters, 2,195 unmanned aerial vehicles, 379 air defense missile systems, 5,639 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,483 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Belum sepekan ditunjuk sebagai komandan pasukan gabungan di wilayah operasi militer khusus Ukraina, Jenderal Sergei Surovikin langsung jadi pembicaraan. 10 Oktober lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menunjuk Surovikin sebagai komandan memimpin langsung operasi militer khusus di Ukraina. Ini untuk pertama kalinya Rusia memiliki komandan pasukan dalam operasi ini memimpin semua unit. Menurut situs Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Surovikin berusia 55 tahun, lahir di Novosibirsk, Siberia. Dia memiliki pengalaman tempur dalam konflik 1990-an di Tajikistan dan Chechnya, dan baru-baru ini di Suriah, negara tempat Moskow melakukan intervensi pada 2015 di pihak rezim Bashar al-Assad. Surovikin, yang selama musim panas ditugaskan untuk memimpin pasukan Rusia di Ukraina Selatan, pernah memimpin pasukan Rusia di Suriah. Ia juga terkenal kontroversial karena dituduh bertanggung jawab dan memerintahkan pengeboman brutal yang menghancurkan sebagian besar kota Aleppo. 2 hari terakhir, Rusia menggempur sejumlah kota strategis di Ukraina termasuk Kiev, ibu kota Ukraina. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov merilis serangan 2 hari ini menyasar fasilitas militer, fasilitas energi dan komunikasi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan brutal Rusia ini dan meminta bantuan internasional menghukum Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon serangan Rusia dengan janji segera mengirim peralatan militer canggih ke Kiev. Dukungan serupa disampaikan aliansi NATO kepada Ukraina.
sosial dihebohkan dengan rekaman pendaratan pembom siluman Amerika Serikat di Polandia untuk pertama kalinya. Rekamannya juga ramai beredar di Telegram pada Selasa 11 September 2022. Unggahan tersebut menuliskan keterangan bahwa pembom B-2 Spirit Amerika diduga tiba di Polandia. Warga yang menyaksikan sontak merekam pendaratan tersebut. Sebuah pembom B-2 Amerika tiba di Polandia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Northrop B-2 Spirit adalah pembom strategis siluman berat Amerika yang mampu membawa 16 rudal jelajah berujung nuklir, beban tempur hingga 27.000 kg, kata salah satu tweet yang tertulis dalam bahasa Rusia. Untuk pertama kalinya dalam kondisi pertempuran, B-2 digunakan selama operasi NATO di Yugoslavia pada tahun 1999. Namun sejumlah media mengklaim informasi itu tidaklah benar. Ada pula yang mengklaim rekaman itu merupakan video lama. Hingga saat ini, belum ada informasi dari pihak Amerika Serikat maupun Polandia terkait pendaratan pembom nuklir siluman Amerika Serikat tersebut. Telegram resmi Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan rekaman quadrocopter atau UAV yang ditembak jatuh pasukan Chechnya pada Selasa 11 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan, Kadyrov 95 menuliskan pasukan Chechnya di bawah kepemimpinan Komandan Aslan Kisriev mengisi kembali barang sitaan dengan UAV seberat 100 kg. Kepala Chechnya tersebut mengatakan bahwa UAV ini sempat mencoba menjatuhkan ranjau ke posisi tentara Rusia dan Chechnya. Pemburu Chechnya bertindak di depan kurva, mereka menemukan quadcopter dan menembak jatuhnya, tulis Kadyrov. UAV atau sering disebut sebagai drone adalah sebuah mesin terbang dengan amunisi yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator. Ukraina juga dikabarkan memiliki sederet UAV yang andal dalam menyerang ke posisi Rusia dan Chechnya. Selain mengecam Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengecam keras Iran. Serangan udara besar-besaran Rusia ke Ukraina dalam 2 hari terakhir membuat Ukraina dalam bahaya. Zelensky menyebut, selain rudal Rusia, Kyiv juga diserang drone Shahed dari Iran. Zelensky mengecam keras Rusia atas serangan besar 2 hari berturut-turut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan bantuan peralatan tempur canggih ke Ukraina merespon serangan ini. NATO juga merespon lewat konferensi pers menyiapkan paket bantuan ke Ukraina melawan Rusia. Zelensky mengunggah video terbaru sedang berada di kota Kyiv dan selamat dari serangan Rusia itu. Fasilitas energi di seluruh negeri. Wilayah Kyiv dan wilayah Khmelnytsky, Lviv dan Dnipro, Vinnytsia, wilayah Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, wilayah Sumy, wilayah Kharkiv, wilayah Zhytomyr, wilayah Kirovohrad di selatan jadi target Rusia. Mereka menginginkan kepanikan dan kekacauan, mereka ingin menghancurkan sistem energi kita, kata Zelensky. Zelensky mengimbau warga tetap berada di tempat persembunyian dan mematuhi imbauan pemerintah. Melansir Reuters, ini adalah serangan rudal terbesar Rusia ke wilayah Ukraina sejak awal konflik Februari lalu. Juru bicara militer Rusia Letjen Igor Konashenkov menyebut serangan 2 hari ini merespon apa yang dilakukan Ukraina di jembatan. Реакцію. І за допомогою ПЗРК «Стінгер» розбив 2 крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. По всій країні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного, трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування, всюди буде оновлена інфраструктура, де були втрати, вже є або ще будуть будівництва, де були будь-які надії ворога, будуть руїни російської державності. Я дякую усім,
хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам, більш ніж 1000 працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника Запорізька область, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення місто Київ. Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб за якісну реакцію і швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, дійсно у єдності і навідмінно. Наразі більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики і зв'язку, вже з електрикою, вже зі зв'язком. В деяких містах, в деяких районах роботи ще тривають. В деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює. Стараємось відновити нормальні умови максимально швидко. Я дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися і обмежили власне споживання електрики в пікові години з 17 до 22. Завдяки нашій з вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні 10-ту частину енергії, що дозволило системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути берегти чверть електрики саме у ці пікові години. Сьогодні і ближчим часом варто це робити. І, будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це не складно для окремої людини і це дає великий результат в межах всієї нашої країни. Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту Групи Семи, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою. Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну, протиракетну оборону. Домовленості щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти. Окреме завдання для розвідки – встановити усіх, хто задіяний у цих ракетних атаках проти України у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього. Провів сьогодні окремі розмови з прем'єр-міністром Італії та прем'єр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження усіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права. Маємо й докладну заяву Групи Семи, зокрема і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності, починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи усіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство і людяність сильніше, ніж будь-які терористи. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїна. Робимо все для України. Можливе і неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат. Слава нашому прекрасному народу. Все зруйноване відновимо. Слава Україні! Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis laporan tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Selasa 11 Oktober 2022.
Sejumlah peristiwa terjadi selama 24 jam terakhir di tengah situasi perang Rusia versus Ukraina. Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh berpresisi tinggi terhadap fasilitas komando dan kontrol militer dan sistem energi Ukraina. Target telah tercapai, semua objek yang ditugaskan diklaim terkena. Di arah Kupiansk, militer Ukraina dengan bantuan 2 kompi melakukan upaya yang gagal untuk menyerang posisi pasukan Rusia ke arah pemukiman Krakmalnoye, wilayah Kharkov, dan Stelmakivka, Republik Rakyat Luhansk. Sebagai hasil dari tindakan aktif pasukan Rusia, musuh didorong kembali ke posisi semula, hingga 40 prajurit Ukraina dan 4 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 4 пикапа. На запорожском направлении противник проводил контратаки силами 3 ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольская, Новомайорская и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 1 танк и 3 боевые бронированные машины. На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до 2 батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенская, Пятихатки, Брускинская, Ищенко Херсонской области, а также Петровская, Николаевской области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, 6 танков, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новая Донецкой Народной Республики, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены 2 базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области. 5 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины Приморья в районе города Николаев. В районе населенного пункта Предтечина Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня «Хаймарс». В районе населенного пункта Марьинская Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в воздухе за сутки уничтожены 7 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 1 ударный аппарат Switchblade 600. В районах населенных пунктов Благодатная, Крапивницкая, Никольская, Петровская Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Маловое и Борозенская Херсонской области. Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львова, а также 6 американских противорадиационных ракет «Харм» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники. Militer Rusia merilis rekaman pertempuran tanker di front selatan dalam melawan pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu, 12 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tanker bersama dengan senapan bermotor menekan titik tembak militer Ukraina dalam kondisi penggunaan senjata anti-tank secara besar-besaran. Penargetan, penyelesaian api, dan pengendalian kerusakan dilakukan dari drone Mavic yang diangkat di dekat garis depan.
serangan ditembakkan ke militer Ukraina saat bergerak. Hal ini disebut dapat meningkatkan kemampuan bertahan kendaraan dalam pertempuran. Titik tembak yang diidentifikasi dihancurkan oleh senjata tank. Api juga ditembakkan dari peluncur granat otomatis dan sistem anti-tank. Без суетолог, смена позиции. О, это что напрямую вообще встал, считай, на 11. Ростов, еще полнеделя не меньше. О, кто-то ложит. По ним, значит. По ним Ответка пошла, ответка. 15 и 13 что били. 112, 113 Пусть они били. переносят огонь на это. Без, и огонь переносим правее, правее. Как приняли меня? Ваня, 12. Один уходит. Вперед на замену, вперед, вперед. Зевс, не торопись, не попал. торопись. Хорошо, молодец, не торопись. Это Хорошо, скажи, чтоб Зевс, левее взял, левее. поменяй позицию, влево уходи, влево. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-230 pada Selasa 11 Oktober 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 11 negara dan PBB menentang aksi serangan rudal yang dilancarkan Rusia ke ibu kota Kiev, Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon perisai udara kepada negara G7. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-230 ini serangan beruntun 83 rudal Rusia ke sejumlah kota termasuk ibu kota Kiev di Ukraina mendapat kecaman dunia, termasuk NATO dan PBB. Ada sebanyak 11 anggota sayap timur NATO menyatakan sikap atas aksi Rusia itu. 11 negara tersebut terdiri dari negara 9 Bukares, serta Montenegro dan Makedonia Utara. Negara 9 Bukares diantaranya Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, dan Slovakia. Semua negara tersebut merupakan anggota Aliansi Pertahanan Barat. Mereka menyebut serangan bom Rusia itu sebagai kejahatan perang. Mereka menyebutkan pula setiap ancaman nuklir tidak dapat diterima. Para kepala negara menuntut agar Rusia segera berhenti menyerang sasaran sipil. Sementara itu, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia atau HAM PBB, Ravina Samdasani menuturkan serangan Rusia tersebut telah melanggar prinsip-prinsip perilaku permusuhan di bawah hukum humaniter internasional. Ia menilai serangan Rusia di kota-kota Ukraina akan menjadi kejahatan perang jika warga sipil sengaja menjadi sasaran. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Dalam hari ke-230 ini juga Zelensky mengambil tindakan pasca negaranya di rudal Rusia. Ia memohon kepada negara G7 agar diberikan senjata untuk menangkis serangan dari langit atau perisai udara. Adapun negara G7 itu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Kepala negara Ukraina memperingatkan bahwa Rusia masih memiliki ruang untuk eskalasi lebih lanjut. Hal ini setelah serangan rudal bertubi-tubi pada Senin 10 Oktober kemarin di seluruh Ukraina. Merespons hal ini, Amerika Serikat berjanji untuk meningkatkan pengiriman pertahanan udara ke Ukraina. Sementara Jerman juga menjanjikan pengiriman perisai rudal Iris T pertama. Perisai itu dilaporkan mampu melindungi sebuah kota dalam beberapa hari mendatang. Протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah setelah 83 rudal Rusia menyerang ke sejumlah kota, termasuk ibu kota Kiev, Ukraina. Ia tak terima dengan serangan Rusia itu di tengah kota. Kepala negara Ukraina bersumpah untuk membuat medan perang lebih menyakitkan bagi pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Zelensky menegaskan pertahanan udara adalah prioritas nomor 1. Pemerintah Ukraina akan melakukan segala hal untuk memperkuat angkatan bersenjata. Bahkan orang nomor 1 di Ukraina itu berani membuat medan perang lebih menyakitkan bagi tentara Rusia. Ia menyebutkan Rusia tidak mampu melawan Ukraina di medan perang. Untuk itu menurutnya, serangan rudal ke kota merupakan teror. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Para korban tersebar di kota-kota yang disasar rudal Rusia, yakni di Kiev, Kharkiv, Dnipro, Lviv, Sumy, Zaporizhia, Zhytomyr, dan di tempat lainnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin murka setelah mengetahui ledakan yang terjadi di jembatan Crimea pada Sabtu 8 Oktober kemarin. Kepala negara Rusia meyakini bahwa insiden ledakan yang terjadi di jembatan itu merupakan ulah dari tentara Ukraina. Meski sebelumnya Ukraina membantah terlibat dalam ledakan di jembatan Crimea, diketahui jembatan tersebut sangat penting bagi Moskwa sebagai penghubung aktivitas ekonomi semenanjung Crimea dan Rusia. Є години пікового навантаження на енергосистему, і ці години з 17 по 22. Я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, просування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносять до 17 години або після 22-ї. Велике прохання. Чим більше українців будуть споживати електрику саме так, тим більше стабільно працюватиме наша енергосистема. Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. Я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання. Робимо все, щоб посилити наші Збройні Сили України. І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога і відновимо усе зруйноване. Будь ласка, допомагайте один одному, будь ласка, піклуйтесь про тих, хто залишається на самоті у таких обставинах, вірте в себе, в Україну. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations Ada sebanyak 14 negara NATO akan menggelar latihan nuklir meski perang Rusia dan Ukraina saat ini sedang memanas. Diketahui latihan tersebut sudah lama direncanakan dan disebut mencegah eskalasi. Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memberikan penjelasan pada Selasa 11 Oktober. Dijelaskan latihan nuklir yang direncanakan lama itu tidak mungkin dibatalkan. Ia menerangkan jika latihan dibatalkan dikhawatirkan akan mengirimkan sinyal yang sangat salah. Stoltenberg menegaskan tindakan NATO yang tegas dan dapat diprediksi menjadi kekuatan militer. Menurutnya, hal ini menjadi cara yang terbaik untuk mencegah eskalasi. Diketahui latihan bertajuk Siang yang Tegar itu diadakan setiap tahun. Biasanya latihan itu berlangsung selama sekitar sepekan. Latihan tersebut melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir meski tidak melibatkan bom langsung. Di antaranya jet konvensional, pesawat pengintai, dan pesawat pengisian bahan bakar. Adapun sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan ikut serta dalam latihan itu. Gelaran latihan ini sudah direncanakan sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu. Bagian utama manuver latihan akan dilakukan lebih dari 1.000 km dari wilayah Rusia. Ukraine has the momentum and continues to make significant gains. While Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians and critical infrastructure. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Today, the armed forces of the Russian Federation continue launching the massive attack using high-precision, long-range air and sea-based armament at the facilities of military control and energy system of Ukraine. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized.
Two enemy companies made an unsuccessful attempt to attack the positions of the Russian forces towards Krakhmalnoye in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic at Kupiansk direction. The intense action of the Russian forces has resulted in driving the enemy back to its initial positions. Up to 40 Ukrainian personnel and 4 armored combat vehicles have been destroyed. Up to 2 company tactical groups of the armed forces of Ukraine made another attempt to cross the Zherubets River towards Raigorodki and Novovodinoye in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Preemptive fire attack has resulted in the destruction of 2 ferries. Up to 20 Ukrainian personnel and 4 pickups have been destroyed. The company from the 66th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces, sent to reinforce them, was caught in a minefield, where part of its military equipment was exploded. The personnel was neutralized by Russian artillery fire. Over 80 Ukrainian personnel, 8 armored combat vehicles, and 4 pickups have been eliminated. 3 enemy company tactical groups conducted counterattacks near Nikolskoye, Novomayorskoye, and Stepnoe in Donetsk People's Republic at Zaporozhye direction. All the attacks have been repelled. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank, and 3 armored combat vehicles have been eliminated. Up to 2 battalion tactical groups of the Ukrainian Armed Forces had been attempting to conduct an offensive towards Borozenskoye, Tatikatki, Ruskinskoye, Ishchenka in Kherson region, and Petrovskoye in Nikolaev region at Nikolaev-Kryvyi Rog direction. Intense action of the Russian forces, supported by artillery, has resulted in scattering the enemy and driving its forces back to its initial positions. Over 150 Ukrainian personnel, 6 tanks, 8 armored combat vehicles, and 6 motor vehicles have been eliminated. In total, 318 airplanes and 160 helicopters, 2,195 unmanned aerial vehicles, 379 air defense missile systems, 5,639 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,483 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Belum sepekan ditunjuk sebagai komandan pasukan gabungan di wilayah operasi militer khusus Ukraina, Jenderal Sergei Surovikin langsung jadi pembicaraan. 10 Oktober lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menunjuk Surovikin sebagai komandan memimpin langsung operasi militer khusus di Ukraina. Ini untuk pertama kalinya Rusia memiliki komandan pasukan dalam operasi ini memimpin semua unit. Menurut situs Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Surovikin berusia 55 tahun, lahir di Novosibirsk, Siberia. Dia memiliki pengalaman tempur dalam konflik 1990-an di Tajikistan dan Chechnya, dan baru-baru ini di Suriah, negara tempat Moskow melakukan intervensi pada 2015 di pihak rezim Bashar al-Assad. Surovikin, yang selama musim panas ditugaskan untuk memimpin pasukan Rusia di Ukraina Selatan, pernah memimpin pasukan Rusia di Suriah. Ia juga terkenal kontroversial karena dituduh bertanggung jawab dan memerintahkan pengeboman brutal yang menghancurkan sebagian besar kota Aleppo. 2 hari terakhir, Rusia menggempur sejumlah kota strategis di Ukraina termasuk Kiev, ibu kota Ukraina. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov merilis serangan 2 hari ini menyasar fasilitas militer, fasilitas energi dan komunikasi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan brutal Rusia ini dan meminta bantuan internasional menghukum Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon serangan Rusia dengan janji segera mengirim peralatan militer canggih ke Kiev. Dukungan serupa disampaikan aliansi NATO kepada Ukraina.
sosial dihebohkan dengan rekaman pendaratan pembom siluman Amerika Serikat di Polandia untuk pertama kalinya. Rekamannya juga ramai beredar di Telegram pada Selasa 11 September 2022. Unggahan tersebut menuliskan keterangan bahwa pembom B-2 Spirit Amerika diduga tiba di Polandia. Warga yang menyaksikan sontak merekam pendaratan tersebut. Sebuah pembom B-2 Amerika tiba di Polandia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Northrop B-2 Spirit adalah pembom strategis siluman berat Amerika yang mampu membawa 16 rudal jelajah berujung nuklir, beban tempur hingga 27.000 kg, kata salah satu tweet yang tertulis dalam bahasa Rusia. Untuk pertama kalinya dalam kondisi pertempuran, B-2 digunakan selama operasi NATO di Yugoslavia pada tahun 1999. Namun sejumlah media mengklaim informasi itu tidaklah benar. Ada pula yang mengklaim rekaman itu merupakan video lama. Hingga saat ini, belum ada informasi dari pihak Amerika Serikat maupun Polandia terkait pendaratan pembom nuklir siluman Amerika Serikat tersebut. Telegram resmi Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan rekaman quadrocopter atau UAV yang ditembak jatuh pasukan Chechnya pada Selasa 11 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan, Kadyrov 95 menuliskan pasukan Chechnya di bawah kepemimpinan Komandan Aslan Kisriev mengisi kembali barang sitaan dengan UAV seberat 100 kg. Kepala Chechnya tersebut mengatakan bahwa UAV ini sempat mencoba menjatuhkan ranjau ke posisi tentara Rusia dan Chechnya. Pemburu Chechnya bertindak di depan kurva, mereka menemukan quadcopter dan menembak jatuhnya, tulis Kadyrov. UAV atau sering disebut sebagai drone adalah sebuah mesin terbang dengan amunisi yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator. Ukraina juga dikabarkan memiliki sederet UAV yang andal dalam menyerang ke posisi Rusia dan Chechnya. Selain mengecam Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengecam keras Iran. Serangan udara besar-besaran Rusia ke Ukraina dalam 2 hari terakhir membuat Ukraina dalam bahaya. Zelensky menyebut, selain rudal Rusia, Kyiv juga diserang drone Shahed dari Iran. Zelensky mengecam keras Rusia atas serangan besar 2 hari berturut-turut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan bantuan peralatan tempur canggih ke Ukraina merespon serangan ini. NATO juga merespon lewat konferensi pers menyiapkan paket bantuan ke Ukraina melawan Rusia. Zelensky mengunggah video terbaru sedang berada di kota Kyiv dan selamat dari serangan Rusia itu. Fasilitas energi di seluruh negeri. Wilayah Kyiv dan wilayah Khmelnytsky, Lviv dan Dnipro, Vinnytsia, wilayah Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, wilayah Sumy, wilayah Kharkiv, wilayah Zhytomyr, wilayah Kirovohrad di selatan jadi target Rusia. Mereka menginginkan kepanikan dan kekacauan, mereka ingin menghancurkan sistem energi kita, kata Zelensky. Zelensky mengimbau warga tetap berada di tempat persembunyian dan mematuhi imbauan pemerintah. Melansir Reuters, ini adalah serangan rudal terbesar Rusia ke wilayah Ukraina sejak awal konflik Februari lalu. Juru bicara militer Rusia Letjen Igor Konashenkov menyebut serangan 2 hari ini merespon apa yang dilakukan Ukraina di jembatan. Реакцію. І за допомогою ПЗРК «Стіни» розбив 2 крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. По всій країні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного, трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування, всюди буде оновлена інфраструктура, де були втрати, вже є або ще будуть будівництва, де були будь-які надії ворога, будуть руїни російської державності. Я дякую усім,
хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам, більш ніж 1000 працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника Запорізька область, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення місто Київ. Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб за якісну реакцію і швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, дійсно у єдності і навідмінно. Наразі більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики і зв'язку, вже з електрикою, вже зі зв'язком. В деяких містах, в деяких районах роботи ще тривають. В деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює. Стараємось відновити нормальні умови максимально швидко. Я дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися і обмежили власне споживання електрики в пікові години з 17 до 22. Завдяки нашій з вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні 10-ту частину енергії, що дозволило системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути берегти чверть електрики саме у ці пікові години. Сьогодні і ближчим часом варто це робити. І, будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це не складно для окремої людини і це дає великий результат в межах всієї нашої країни. Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту Групи Семи, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою. Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну, протиракетну оборону. Домовленості щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти. Окреме завдання для розвідки – встановити усіх, хто задіяний у цих ракетних атаках проти України у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього. Провів сьогодні окремі розмови з прем'єр-міністром Італії та прем'єр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження усіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права. Маємо і докладну заяву Групи Семи, зокрема і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності, починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи усіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство і людяність сильніше, ніж будь-які терористи. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїна. Робимо все для України. Можливе і неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат. Слава нашому прекрасному народу. Все зруйноване відновимо. Слава Україні! Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis laporan tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Selasa 11 Oktober 2022.
Sejumlah peristiwa terjadi selama 24 jam terakhir di tengah situasi perang Rusia versus Ukraina. Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh berpresisi tinggi terhadap fasilitas komando dan kontrol militer dan sistem energi Ukraina. Target telah tercapai, semua objek yang ditugaskan diklaim terkena. Di arah Kupiansk, militer Ukraina dengan bantuan 2 kompi melakukan upaya yang gagal untuk menyerang posisi pasukan Rusia ke arah pemukiman Krakmalnoye, wilayah Kharkov, dan Stelmakivka, Republik Rakyat Luhansk. Sebagai hasil dari tindakan aktif pasukan Rusia, musuh didorong kembali ke posisi semula, hingga 40 prajurit Ukraina dan 4 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 4 пикапа. На запорожском направлении противник проводил контратаки силами 3 ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольская, Новомайорская и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 1 танк и 3 боевые бронированные машины. На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до 2 батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенская, Пятихатки, Брускинская, Ищенко Херсонской области, а также Петровская, Николаевская область. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, 6 танков, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новая Донецкой Народной Республики, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены 2 базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области. 5 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины Приморья в районе города Николаев. В районе населенного пункта Предтечина Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня «Хаймарс». В районе населенного пункта Марьинская Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в воздухе за сутки уничтожены 7 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 1 ударный аппарат Switchblade 600. В районах населенных пунктов Благодатная, Крапивницкая, Никольская, Петровская Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Маловое и Борозенская Херсонской области. Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львова, а также 6 американских противорадиационных ракет «Харм» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники. Militer Rusia merilis rekaman pertempuran tanker di front selatan dalam melawan pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu, 12 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tanker bersama dengan senapan bermotor menekan titik tembak militer Ukraina dalam kondisi penggunaan senjata anti-tank secara besar-besaran. Penargetan, penyelesaian api, dan pengendalian kerusakan dilakukan dari drone Mavic yang diangkat di dekat garis depan.
serangan ditembakkan ke militer Ukraina saat bergerak. Hal ini disebut dapat meningkatkan kemampuan bertahan kendaraan dalam pertempuran. Titik tembak yang diidentifikasi dihancurkan oleh senjata tank. Api juga ditembakkan dari peluncur granat otomatis dan sistem anti-tank. Без суетолог, смена позиции. О, это что, напрямую вообще встал, считай, на 11. О, Ростов еще полделения меньше. о, кто-то ложит. По ним, значит. По ним Ответка пошла, ответка. 13 и 13 что били. 112 113 Пусть они переносят огонь на это. Без, и огонь переносим правее, правее. Как приняли меня? Ваня, 12. Один уходит. Вперед на замену, вперед, вперед. Зевс, не торопись, не попал. торопись. Хорошо, молодец, не торопись. Еще левее. Хорошо, скажи, чтоб Зевс, левее взял, левее. поменяй позицию, влево уходи, влево. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-230 pada Selasa 11 Oktober 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 11 negara dan PBB menentang aksi serangan rudal yang dilancarkan Rusia ke ibu kota Kiev, Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon perisai udara kepada negara G7. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-230 ini serangan beruntun 83 rudal Rusia ke sejumlah kota termasuk ibu kota Kiev di Ukraina mendapat kecaman dunia, termasuk NATO dan PBB. Ada sebanyak 11 anggota sayap timur NATO menyatakan sikap atas aksi Rusia itu. 11 negara tersebut terdiri dari negara 9 Bukares, serta Montenegro dan Makedonia Utara. Negara 9 Bukares diantaranya Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, dan Slovakia. Semua negara tersebut merupakan anggota Aliansi Pertahanan Barat. Mereka menyebut serangan bom Rusia itu sebagai kejahatan perang. Mereka menyebutkan pula setiap ancaman nuklir tidak dapat diterima. Para kepala negara menuntut agar Rusia segera berhenti menyerang sasaran sipil. Sementara itu, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia atau HAM PBB, Ravina Samdasani menuturkan serangan Rusia tersebut telah melanggar prinsip-prinsip perilaku permusuhan di bawah hukum humaniter internasional. Ia menilai serangan Rusia di kota-kota Ukraina akan menjadi kejahatan perang jika warga sipil sengaja menjadi sasaran. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Dalam hari ke-230 ini juga Zelensky mengambil tindakan pasca negaranya di rudal Rusia. Ia memohon kepada negara G7 agar diberikan senjata untuk menangkis serangan dari langit atau perisai udara. Adapun negara G7 itu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Kepala negara Ukraina memperingatkan bahwa Rusia masih memiliki ruang untuk eskalasi lebih lanjut. Hal ini setelah serangan rudal bertubi-tubi pada Senin 10 Oktober kemarin di seluruh Ukraina. Merespons hal ini, Amerika Serikat berjanji untuk meningkatkan pengiriman pertahanan udara ke Ukraina. Sementara Jerman juga menjanjikan pengiriman perisai rudal Iris-T pertama. Perisai itu dilaporkan mampu melindungi sebuah kota dalam beberapa hari mendatang. Протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah setelah 83 rudal Rusia menyerang ke sejumlah kota, termasuk ibu kota Kiev, Ukraina. Ia tak terima dengan serangan Rusia itu di tengah kota. Kepala negara Ukraina bersumpah untuk membuat medan perang lebih menyakitkan bagi pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Zelensky menegaskan pertahanan udara adalah prioritas nomor 1. Pemerintah Ukraina akan melakukan segala hal untuk memperkuat angkatan bersenjata. Bahkan orang nomor 1 di Ukraina itu berani membuat medan perang lebih menyakitkan bagi tentara Rusia. Ia menyebutkan Rusia tidak mampu melawan Ukraina di medan perang. Untuk itu menurutnya, serangan rudal ke kota merupakan teror. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Para korban tersebar di kota-kota yang disasar rudal Rusia, yakni di Kiev, Kharkiv, Dnipro, Lviv, Sumy, Zaporizhia, Zhytomyr, dan di tempat lainnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin murka setelah mengetahui ledakan yang terjadi di jembatan Crimea pada Sabtu 8 Oktober kemarin. Kepala negara Rusia meyakini bahwa insiden ledakan yang terjadi di jembatan itu merupakan ulah dari tentara Ukraina. Meski sebelumnya Ukraina membantah terlibat dalam ledakan di jembatan Crimea, diketahui jembatan tersebut sangat penting bagi Moskwa sebagai penghubung aktivitas ekonomi semenanjung Crimea dan Rusia. Є години пікового навантаження на енергосистему, і ці години з 17 по 22. Я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, просування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносять до 17 години або після 22-ї. Велике прохання. Чим більше українців будуть споживати електрику саме так, тим більше стабільно працюватиме наша енергосистема. Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. Я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання. Робимо все, щоб посилити наші Збройні сили України. І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога і відновимо усе зруйноване. Будь ласка, допомагайте один одному, будь ласка, піклуйтесь про тих, хто залишається на самоті у таких обставинах, вірте в себе, в Україну. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations Ada sebanyak 14 negara NATO akan menggelar latihan nuklir meski perang Rusia dan Ukraina saat ini sedang memanas. Diketahui latihan tersebut sudah lama direncanakan dan disebut mencegah eskalasi. Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memberikan penjelasan pada Selasa 11 Oktober. Dijelaskan latihan nuklir yang direncanakan lama itu tidak mungkin dibatalkan. Ia menerangkan jika latihan dibatalkan dikhawatirkan akan mengirimkan sinyal yang sangat salah. Stoltenberg menegaskan tindakan NATO yang tegas dan dapat diprediksi menjadi kekuatan militer. Menurutnya, hal ini menjadi cara yang terbaik untuk mencegah eskalasi. Diketahui latihan bertajuk Siang yang Tegar itu diadakan setiap tahun. Biasanya latihan itu berlangsung selama sekitar sepekan. Latihan tersebut melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir meski tidak melibatkan bom langsung. Di antaranya jet konvensional, pesawat pengintai, dan pesawat pengisian bahan bakar. Adapun sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan ikut serta dalam latihan itu. Gelaran latihan ini sudah direncanakan sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu. Bagian utama manuver latihan akan dilakukan lebih dari 1.000 km dari wilayah Rusia. Ukraine has the momentum and continues to make significant gains. While Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians and critical infrastructure. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Today, the armed forces of the Russian Federation continue launching the massive attack using high-precision, long-range air and sea-based armament at the facilities of military control and the energy system of Ukraine. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized.
Two enemy companies made an unsuccessful attempt to attack the positions of the Russian forces towards Krakhmalnoye in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic at Kupiansk direction. The intense action of the Russian forces has resulted in driving the enemy back to its initial positions. Up to 40 Ukrainian personnel and 4 armored combat vehicles have been destroyed. Up to 2 company tactical groups of the armed forces of Ukraine made another attempt to cross the Zhorobets River towards Raigorodki and Novovodinoye in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Preemptive fire attack has resulted in the destruction of 2 ferries. Up to 20 Ukrainian personnel and 4 pickups have been destroyed. The company from the 66th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces, sent to reinforce them, was caught in a minefield, where part of its military equipment was exploded. The personnel was neutralized by Russian artillery fire. Over 80 Ukrainian personnel, 8 armored combat vehicles, and 4 pickups have been eliminated. 3 enemy company tactical groups conducted counterattacks near Nikolskoye, Novomayorskoye, and Stepnoe in Donetsk People's Republic at Zaporozhye direction. All the attacks have been repelled. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank, and 3 armored combat vehicles have been eliminated. Up to 2 battalion tactical groups of the Ukrainian Armed Forces had been attempting to conduct an offensive towards Borozenskoye, Tatikatki, Ruskinskoye, Ishchenka in Kherson region, and Petrovskoye in Nikolaev region at Nikolaev-Kryvyi Rog direction. Intense action of the Russian forces, supported by artillery, has resulted in scattering the enemy and driving its forces back to its initial positions. Over 150 Ukrainian personnel, 6 tanks, 8 armored combat vehicles, and 6 motor vehicles have been eliminated. In total, 318 airplanes and 160 helicopters, 2,195 unmanned aerial vehicles, 379 air defense missile systems, 5,639 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,483 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Belum sepekan ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Gabungan di Wilayah Operasi Militer Khusus Ukraina, Jenderal Sergei Surovikin langsung jadi pembicaraan. 10 Oktober lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menunjuk Surovikin sebagai komandan memimpin langsung operasi militer khusus di Ukraina. Ini untuk pertama kalinya Rusia memiliki komandan pasukan dalam operasi ini memimpin semua unit. Menurut situs Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Surovikin berusia 55 tahun, lahir di Novosibirsk, Siberia. Dia memiliki pengalaman tempur dalam konflik 1990-an di Tajikistan dan Chechnya, dan baru-baru ini di Suriah, negara tempat Moskow melakukan intervensi pada 2015 di pihak rezim Bashar al-Assad. Surovikin, yang selama musim panas ditugaskan untuk memimpin pasukan Rusia di Ukraina Selatan, pernah memimpin pasukan Rusia di Suriah. Ia juga terkenal kontroversial karena dituduh bertanggung jawab dan memerintahkan pengeboman brutal yang menghancurkan sebagian besar kota Aleppo. 2 hari terakhir, Rusia menggempur sejumlah kota strategis di Ukraina termasuk Kiev, ibu kota Ukraina. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov merilis serangan 2 hari ini menyasar fasilitas militer, fasilitas energi dan komunikasi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan brutal Rusia ini dan meminta bantuan internasional menghukum Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon serangan Rusia dengan janji segera mengirim peralatan militer canggih ke Kiev. Dukungan serupa disampaikan aliansi NATO kepada Ukraina.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pendaratan pembom siluman Amerika Serikat di Polandia untuk pertama kalinya. Rekamannya juga ramai beredar di Telegram pada Selasa 11 September 2022. Unggahan tersebut menuliskan keterangan bahwa pembom B-2 Spirit Amerika diduga tiba di Polandia. Warga yang menyaksikan sontak merekam pendaratan tersebut. Sebuah pembom B-2 Amerika tiba di Polandia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Northrop B-2 Spirit adalah pembom strategis siluman berat Amerika yang mampu membawa 16 rudal jelajah berujung nuklir, beban tempur hingga 27.000 kg, kata salah satu tweet yang tertulis dalam bahasa Rusia. Untuk pertama kalinya dalam kondisi pertempuran, B-2 digunakan selama operasi NATO di Yugoslavia pada tahun 1999. Namun sejumlah media mengklaim informasi itu tidaklah benar. Ada pula yang mengklaim rekaman itu merupakan video lama. Hingga saat ini, belum ada informasi dari pihak Amerika Serikat maupun Polandia terkait pendaratan pembom nuklir siluman Amerika Serikat tersebut. Telegram resmi Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan rekaman quadrocopter atau UAV yang ditembak jatuh pasukan Chechnya pada Selasa 11 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan, Kadyrov 95 menuliskan pasukan Chechnya di bawah kepemimpinan Komandan Aslan Kisriev mengisi kembali barang sitaan dengan UAV seberat 100 kg. Kepala Chechnya tersebut mengatakan bahwa UAV ini sempat mencoba menjatuhkan ranjau ke posisi tentara Rusia dan Chechnya. Pemburu Chechnya bertindak di depan kurva, mereka menemukan quadcopter dan menembak jatuhnya, tulis Kadyrov. UAV atau sering disebut sebagai drone adalah sebuah mesin terbang dengan amunisi yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator. Ukraina juga dikabarkan memiliki sederet UAV yang andal dalam menyerang ke posisi Rusia dan Chechnya. Selain mengecam Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengecam keras Iran. Serangan udara besar-besaran Rusia ke Ukraina dalam 2 hari terakhir membuat Ukraina dalam bahaya. Zelensky menyebut, selain rudal Rusia, Kyiv juga diserang drone Shahed dari Iran. Zelensky mengecam keras Rusia atas serangan besar 2 hari berturut-turut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan bantuan peralatan tempur canggih ke Ukraina merespon serangan ini. NATO juga merespon lewat konferensi pers menyiapkan paket bantuan ke Ukraina melawan Rusia. Zelensky mengunggah video terbaru sedang berada di kota Kyiv dan selamat dari serangan Rusia itu. Fasilitas energi di seluruh negeri. Wilayah Kyiv dan wilayah Khmelnytsky, Lviv dan Dnipro, Vinnytsia, wilayah Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, wilayah Sumy, wilayah Kharkiv, wilayah Zhytomyr, wilayah Kirovohrad di selatan jadi target Rusia. Mereka menginginkan kepanikan dan kekacauan, mereka ingin menghancurkan sistem energi kita, kata Zelensky. Zelensky mengimbau warga tetap berada di tempat persembunyian dan mematuhi imbauan pemerintah. Melansir Reuters, ini adalah serangan rudal terbesar Rusia ke wilayah Ukraina sejak awal konflik Februari lalu. Juru bicara militer Rusia Letjen Igor Konashenkov menyebut serangan 2 hari ini merespon apa yang dilakukan Ukraina di jembatan. Реакцію. І за допомогою ПЗРК «Стіни» розбив 2 крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. По всій країні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного, трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування, всюди буде оновлена інфраструктура, де були втрати, вже є або ще будуть будівництва, де були будь-які надії ворога, будуть руїни російської державності. Я дякую усім,
хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам, більш ніж 1000 працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника Запорізька область, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення місто Київ. Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб за якісну реакцію і швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, дійсно у єдності і на відмінно. Наразі більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики і зв'язку, вже з електрикою, вже зі зв'язком. В деяких містах, в деяких районах роботи ще тривають. В деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює. Стараємось відновити нормальні умови максимально швидко. Я дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися і обмежили власне споживання електрики в пікові години з 17 до 22. Завдяки нашій з вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні 10-ту частину енергії, що дозволило системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути берегти чверть електрики саме у ці пікові години. Сьогодні і ближчим часом варто це робити. І, будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це не складно для окремої людини і це дає великий результат в межах всієї нашої країни. Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту Групи Семи, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою. Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну, протиракетну оборону. Домовленості щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти. Окреме завдання для розвідки – встановити усіх, хто задіяний у цих ракетних атаках проти України у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього. Провів сьогодні окремі розмови з прем'єр-міністром Італії та прем'єр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження усіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права. Маємо й докладну заяву Групи Семи, зокрема і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності, починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи усіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство і людяність сильніші, ніж будь-які терористи. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїна. Робимо все для України. Можливе і неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат. Слава нашому прекрасному народу. Все зруйноване відновимо. Слава Україні! Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis laporan tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Selasa 11 Oktober 2022.
Sejumlah peristiwa terjadi selama 24 jam terakhir di tengah situasi perang Rusia versus Ukraina. Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh berpresisi tinggi terhadap fasilitas komando dan kontrol militer dan sistem energi Ukraina. Target telah tercapai, semua objek yang ditugaskan diklaim terkena. Di arah Kupiansk, militer Ukraina dengan bantuan 2 kompi melakukan upaya yang gagal untuk menyerang posisi pasukan Rusia ke arah pemukiman Krakmalnoye, wilayah Kharkov, dan Stelmakivka, Republik Rakyat Luhansk. Sebagai hasil dari tindakan aktif pasukan Rusia, musuh didorong kembali ke posisi semula, hingga 40 prajurit Ukraina dan 4 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 4 пикапа. На запорожском направлении противник проводил контратаки силами 3 ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольская, Новомайорская и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 1 танк и 3 боевые бронированные машины. На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до 2 батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенская, Пятихатки, Брускинская, Ищенко Херсонской области, а также Петровская, Николаевской области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, 6 танков, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новая Донецкой Народной Республики, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены 2 базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области. 5 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины Приморья в районе города Николаев. В районе населенного пункта Предтечина Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня «Хаймарс». В районе населенного пункта Марьинская Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в воздухе за сутки уничтожены 7 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 1 ударный аппарат Switchblade 600. В районах населенных пунктов Благодатная, Крапивницкая, Никольская, Петровская Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Баловое и Борозенская Херсонской области. Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львова, а также 6 американских противорадиационных ракет «Харм» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники. Militer Rusia merilis rekaman pertempuran tanker di front selatan dalam melawan pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu, 12 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tanker bersama dengan senapan bermotor menekan titik tembak militer Ukraina dalam kondisi penggunaan senjata anti-tank secara besar-besaran. Penargetan, penyelesaian api, dan pengendalian kerusakan dilakukan dari drone Mavic yang diangkat di dekat garis depan.
serangan ditembakkan ke militer Ukraina saat bergerak. Hal ini disebut dapat meningkatkan kemampuan bertahan kendaraan dalam pertempuran. Titik tembak yang diidentifikasi dihancurkan oleh senjata tank. Api juga ditembakkan dari peluncur granat otomatis dan sistem anti-tank. Без суетолог, смена позиции. О, это что, напрямую вообще встал, считай, на 11. О, Ростов, еще полделения меньше. о, кто-то ложит. По ним, значит. По ним Ответка пошла, ответка. 15 и 13 что били. 112 113 Пусть они били. переносят огонь на это. Без, и огонь переносим правее, правее. Как приняли меня? Ваня, 12. Один уходит. Вперед на замену, вперед, вперед. Зевс, не торопись, не попал. торопись. Хорошо, молодец, не торопись. Это Хорошо, скажи, чтоб Зевс, левее взял, левее. поменяй позицию, влево уходи, влево. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-230 pada Selasa 11 Oktober 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 11 negara dan PBB menentang aksi serangan rudal yang dilancarkan Rusia ke ibu kota Kiev, Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon perisai udara kepada negara G7. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-230 ini serangan beruntun 83 rudal Rusia ke sejumlah kota termasuk ibu kota Kiev di Ukraina mendapat kecaman dunia, termasuk NATO dan PBB. Ada sebanyak 11 anggota sayap timur NATO menyatakan sikap atas aksi Rusia itu. 11 negara tersebut terdiri dari negara 9 Bukares, serta Montenegro dan Makedonia Utara. Negara 9 Bukares diantaranya Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, dan Slovakia. Semua negara tersebut merupakan anggota Aliansi Pertahanan Barat. Mereka menyebut serangan bom Rusia itu sebagai kejahatan perang. Mereka menyebutkan pula setiap ancaman nuklir tidak dapat diterima. Para kepala negara menuntut agar Rusia segera berhenti menyerang sasaran sipil. Sementara itu, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia atau HAM PBB, Ravina Samdasani menuturkan serangan Rusia tersebut telah melanggar prinsip-prinsip perilaku permusuhan di bawah hukum humaniter internasional. Ia menilai serangan Rusia di kota-kota Ukraina akan menjadi kejahatan perang jika warga sipil sengaja menjadi sasaran. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Dalam hari ke-230 ini juga Zelensky mengambil tindakan pasca negaranya di rudal Rusia. Ia memohon kepada negara G7 agar diberikan senjata untuk menangkis serangan dari langit atau perisai udara. Adapun negara G7 itu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Kepala negara Ukraina memperingatkan bahwa Rusia masih memiliki ruang untuk eskalasi lebih lanjut. Hal ini setelah serangan rudal bertubi-tubi pada Senin 10 Oktober kemarin di seluruh Ukraina. Merespons hal ini, Amerika Serikat berjanji untuk meningkatkan pengiriman pertahanan udara ke Ukraina. Sementara Jerman juga menjanjikan pengiriman perisai rudal Iris T pertama. Perisai itu dilaporkan mampu melindungi sebuah kota dalam beberapa hari mendatang. Протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah setelah 83 rudal Rusia menyerang ke sejumlah kota, termasuk ibu kota Kiev, Ukraina. Ia tak terima dengan serangan Rusia itu di tengah kota. Kepala negara Ukraina bersumpah untuk membuat medan perang lebih menyakitkan bagi pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Zelensky menegaskan pertahanan udara adalah prioritas nomor 1. Pemerintah Ukraina akan melakukan segala hal untuk memperkuat angkatan bersenjata. Bahkan orang nomor 1 di Ukraina itu berani membuat medan perang lebih menyakitkan bagi tentara Rusia. Ia menyebutkan Rusia tidak mampu melawan Ukraina di medan perang. Untuk itu menurutnya, serangan rudal ke kota merupakan teror. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Para korban tersebar di kota-kota yang disasar rudal Rusia, yakni di Kiev, Kharkiv, Dnipro, Lviv, Sumy, Zaporizhia, Zhytomyr, dan di tempat lainnya.
Sebagaimana diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin murka setelah mengetahui ledakan yang terjadi di jembatan Crimea pada Sabtu 8 Oktober kemarin. Kepala negara Rusia meyakini bahwa insiden ledakan yang terjadi di jembatan itu merupakan ulah dari tentara Ukraina. Meski sebelumnya Ukraina membantah terlibat dalam ledakan di jembatan Crimea, diketahui jembatan tersebut sangat penting bagi Moskwa sebagai penghubung aktivitas ekonomi semenanjung Crimea dan Rusia. Є години пікового навантаження на енергосистему. І ці години з 17 по 22. Я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, просування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносять до 17 години або після 22-ї. Велике прохання. Чим більше українців будуть споживати електрику саме так, тим більше стабільно працюватиме наша енергосистема. Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. Я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання. Робимо все, щоб посилити наші Збройні сили України. І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога і відновимо усе зруйноване. Будь ласка, допомагайте один одному, будь ласка, піклуйтесь про тих, хто залишається на самоті у таких обставинах, вірте в себе, в Україну. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations Ada sebanyak 14 negara NATO akan menggelar latihan nuklir meski perang Rusia dan Ukraina saat ini sedang memanas. Diketahui latihan tersebut sudah lama direncanakan dan disebut mencegah eskalasi. Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memberikan penjelasan pada Selasa 11 Oktober. Dijelaskan latihan nuklir yang direncanakan lama itu tidak mungkin dibatalkan. Ia menerangkan jika latihan dibatalkan dikhawatirkan akan mengirimkan sinyal yang sangat salah. Stoltenberg menegaskan tindakan NATO yang tegas dan dapat diprediksi menjadi kekuatan militer. Menurutnya, hal ini menjadi cara yang terbaik untuk mencegah eskalasi. Diketahui latihan bertajuk Siang yang Tegar itu diadakan setiap tahun. Biasanya latihan itu berlangsung selama sekitar sepekan. Latihan tersebut melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir meski tidak melibatkan bom langsung. Di antaranya jet konvensional, pesawat pengintai, dan pesawat pengisian bahan bakar. Adapun sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan ikut serta dalam latihan itu. Gelaran latihan ini sudah direncanakan sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu. Bagian utama manuver latihan akan dilakukan lebih dari 1.000 km dari wilayah Rusia. Ukraine has the momentum and continues to make significant gains. While Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians and critical infrastructure. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Today, the armed forces of the Russian Federation continue launching the massive attack using high-precision, long-range air and sea-based armament at the facilities of military control and the energy system of Ukraine. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized.
Two enemy companies made an unsuccessful attempt to attack the positions of the Russian forces towards Krakhmalnoye in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic at Kupiansk direction. The intense action of the Russian forces has resulted in driving the enemy back to its initial positions. Up to 40 Ukrainian personnel and 4 armored combat vehicles have been destroyed. Up to 2 company tactical groups of the armed forces of Ukraine made another attempt to cross the Zhirubets River towards Raigorodki and Novovodinoye in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Preemptive fire attack has resulted in the destruction of 2 ferries. Up to 20 Ukrainian personnel and 4 pickups have been destroyed. The company from the 66th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces sent to reinforce them was caught in a minefield, where part of its military equipment was exploded. The personnel was neutralized by Russian artillery fire. Over 80 Ukrainian personnel, 8 armored combat vehicles and 4 pickups have been eliminated. 3 enemy company tactical groups conducted counterattacks near Nikolskoye, Novomayorskoye and Stepnoye in Donetsk People's Republic at Zaporozhye direction. All the attacks have been repelled. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank and 3 armored combat vehicles have been eliminated. Up to 2 battalion tactical groups of the Ukrainian Armed Forces had been attempting to conduct an offensive towards Borozenskoye, Tatikatki, Ruskinskoye, Ishchenka in Kherson region and Petrovskoye in Nikolaev region at Nikolaev-Kryvyi Rog direction. Intense action of the Russian forces, supported by artillery, has resulted in scattering the enemy and driving its forces back to its initial positions. Over 150 Ukrainian personnel, 6 tanks, 8 armored combat vehicles and 6 motor vehicles have been eliminated. In total, 318 airplanes and 160 helicopters, 2,195 unmanned aerial vehicles, 379 air defense missile systems, 5,639 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,483 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Belum sepekan ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Gabungan di Wilayah Operasi Militer Khusus Ukraina, Jenderal Sergei Surovikin langsung jadi pembicaraan. 10 Oktober lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menunjuk Surovikin sebagai komandan memimpin langsung operasi militer khusus di Ukraina. Ini untuk pertama kalinya Rusia memiliki komandan pasukan dalam operasi ini memimpin semua unit. Menurut situs Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Surovikin berusia 55 tahun, lahir di Novosibirsk, Siberia. Dia memiliki pengalaman tempur dalam konflik 1990-an di Tajikistan dan Chechnya, dan baru-baru ini di Suriah, negara tempat Moskow melakukan intervensi pada 2015 di pihak rezim Bashar al-Assad. Surovikin, yang selama musim panas ditugaskan untuk memimpin pasukan Rusia di Ukraina Selatan, pernah memimpin pasukan Rusia di Suriah. Ia juga terkenal kontroversial karena dituduh bertanggung jawab dan memerintahkan pengeboman brutal yang menghancurkan sebagian besar kota Aleppo. 2 hari terakhir, Rusia menggempur sejumlah kota strategis di Ukraina termasuk Kiev, ibu kota Ukraina. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov merilis serangan 2 hari ini menyasar fasilitas militer, fasilitas energi dan komunikasi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan brutal Rusia ini dan meminta bantuan internasional menghukum Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon serangan Rusia dengan janji segera mengirim peralatan militer canggih ke Kiev. Dukungan serupa disampaikan aliansi NATO kepada Ukraina.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pendaratan pembom siluman Amerika Serikat di Polandia untuk pertama kalinya. Rekamannya juga ramai beredar di Telegram pada Selasa 11 September 2022. Unggahan tersebut menuliskan keterangan bahwa pembom B-2 Spirit Amerika diduga tiba di Polandia. Warga yang menyaksikan sontak merekam pendaratan tersebut. Sebuah pembom B-2 Amerika tiba di Polandia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Northrop B-2 Spirit adalah pembom strategis siluman berat Amerika yang mampu membawa 16 rudal jelajah berujung nuklir, beban tempur hingga 27.000 kg, kata salah satu tweet yang tertulis dalam bahasa Rusia. Untuk pertama kalinya dalam kondisi pertempuran, B-2 digunakan selama operasi NATO di Yugoslavia pada tahun 1999. Namun sejumlah media mengklaim informasi itu tidaklah benar. Ada pula yang mengklaim rekaman itu merupakan video lama. Hingga saat ini, belum ada informasi dari pihak Amerika Serikat maupun Polandia terkait pendaratan pembom nuklir siluman Amerika Serikat tersebut. Telegram resmi Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan rekaman quadrocopter atau UAV yang ditembak jatuh pasukan Chechnya pada Selasa 11 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan, Kadyrov 95 menuliskan pasukan Chechnya di bawah kepemimpinan Komandan Aslan Kisriev mengisi kembali barang sitaan dengan UAV seberat 100 kg. Kepala Chechnya tersebut mengatakan bahwa UAV ini sempat mencoba menjatuhkan ranjau ke posisi tentara Rusia dan Chechnya. Pemburu Chechnya bertindak di depan kurva, mereka menemukan quadcopter dan menembak jatuhnya, tulis Kadyrov. UAV atau sering disebut sebagai drone adalah sebuah mesin terbang dengan amunisi yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator. Ukraina juga dikabarkan memiliki sederet UAV yang andal dalam menyerang ke posisi Rusia dan Chechnya. Selain mengecam Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengecam keras Iran. Serangan udara besar-besaran Rusia ke Ukraina dalam 2 hari terakhir membuat Ukraina dalam bahaya. Zelensky menyebut, selain rudal Rusia, Kyiv juga diserang drone Shahed dari Iran. Zelensky mengecam keras Rusia atas serangan besar 2 hari berturut-turut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan bantuan peralatan tempur canggih ke Ukraina merespon serangan ini. NATO juga merespon lewat konferensi pers menyiapkan paket bantuan ke Ukraina melawan Rusia. Zelensky mengunggah video terbaru sedang berada di kota Kyiv dan selamat dari serangan Rusia itu. Fasilitas energi di seluruh negeri. Wilayah Kyiv dan wilayah Khmelnytsky, Lviv dan Dnipro, Vinnytsia, wilayah Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, wilayah Sumy, wilayah Kharkiv, wilayah Zhytomyr, wilayah Kirovohrad di selatan jadi target Rusia. Mereka menginginkan kepanikan dan kekacauan, mereka ingin menghancurkan sistem energi kita, kata Zelensky. Zelensky mengimbau warga tetap berada di tempat persembunyian dan mematuhi imbauan pemerintah. Melansir Reuters, ini adalah serangan rudal terbesar Rusia ke wilayah Ukraina sejak awal konflik Februari lalu. Juru bicara militer Rusia Letjen Igor Konashenkov menyebut serangan 2 hari ini merespon apa yang dilakukan Ukraina di jembatan. Та реакцію. І за допомогою ПЗРК «Стінгер» розбив 2 крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. По всій країні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного, трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування, всюди буде оновлена інфраструктура, де були втрати, вже є або ще будуть будівництва, де були будь-які надії ворога, будуть руїни російської державності. Я дякую усім,
хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам, більш ніж 1000 працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника Запорізька область, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення місто Київ. Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб за якісну реакцію і швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, дійсно у єдності і навідмінно. Наразі більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики і зв'язку, вже з електрикою, вже зі зв'язком. В деяких містах, в деяких районах роботи ще тривають. В деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює. Стараємось відновити нормальні умови максимально швидко. Я дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися і обмежили власне споживання електрики в пікові години з 17 до 22. Завдяки нашій з вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні 10-ту частину енергії, що дозволило системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути берегти чверть електрики саме у ці пікові години. Сьогодні і ближчим часом варто це робити. І, будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це не складно для окремої людини і це дає великий результат в межах всієї нашої країни. Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту Групи Семи, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою. Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну, протиракетну оборону. Домовленості щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти. Окреме завдання для розвідки – встановити усіх, хто задіяний у цих ракетних атаках проти України у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього. Провів сьогодні окремі розмови з прем'єр-міністром Італії та прем'єр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження усіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права. Маємо й докладну заяву Групи Семи, зокрема і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності, починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи усіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство і людяність сильніші, ніж будь-які терористи. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїна. Робимо все для України. Можливе і неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат. Слава нашому прекрасному народу. Все зруйноване відновимо. Слава Україні! Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis laporan tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Selasa 11 Oktober 2022.
Sejumlah peristiwa terjadi selama 24 jam terakhir di tengah situasi perang Rusia versus Ukraina. Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh berpresisi tinggi terhadap fasilitas komando dan kontrol militer dan sistem energi Ukraina. Target telah tercapai, semua objek yang ditugaskan diklaim terkena. Di arah Kupiansk, militer Ukraina dengan bantuan 2 kompi melakukan upaya yang gagal untuk menyerang posisi pasukan Rusia ke arah pemukiman Krakmalnoye, wilayah Kharkov, dan Stelmakivka, Republik Rakyat Luhansk. Sebagai hasil dari tindakan aktif pasukan Rusia, musuh didorong kembali ke posisi semula, hingga 40 prajurit Ukraina dan 4 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 4 пикапа. На запорожском направлении противник проводил контратаки силами 3 ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольская, Новомайорская и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 1 танк и 3 боевые бронированные машины. На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до 2 батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенская, Пятихатки, Брускинская, Ищенко Херсонской области, а также Петровская, Николаевская области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, 6 танков, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новая Донецкой Народной Республики, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены 2 базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области. 5 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины Приморье в районе города Николаев. В районе населенного пункта Предтечина Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня «Хаймарс». В районе населенного пункта Марьинская Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в воздухе за сутки уничтожены 7 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 1 ударный аппарат Switchblade 600. В районах населенных пунктов Благодатная, Крапивницкая, Никольская, Петровская Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Маловое и Борозенская Херсонской области. Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львова, а также 6 американских противорадиационных ракет «Харм» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники. Militer Rusia merilis rekaman pertempuran tanker di front selatan dalam melawan pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu, 12 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tanker bersama dengan senapan bermotor menekan titik tembak militer Ukraina dalam kondisi penggunaan senjata anti-tank secara besar-besaran. Penargetan, penyelesaian api, dan pengendalian kerusakan dilakukan dari drone Mavic yang diangkat di dekat garis depan.
serangan ditembakkan ke militer Ukraina saat bergerak. Hal ini disebut dapat meningkatkan kemampuan bertahan kendaraan dalam pertempuran. Titik tembak yang diidentifikasi dihancurkan oleh senjata tank. Api juga ditembakkan dari peluncur granat otomatis dan sistem anti-tank. Без суетолог, смена позиции. О, это что напрямую вообще встал, считай, на 11. О, Ростов, еще полделения меньше. о, кто-то ложит. По ним, значит. По ним Ответка пошла, ответка. 13 и 13 что били. 112, 113 Пусть они били. переносят огонь на это. Без, и огонь переносим правее, правее. Как приняли меня? Ваня, 12. Один уходит. Вперед на замену, вперед, вперед. Зевс, не торопись, не попал. торопись. Хорошо, молодец, не торопись. Это Хорошо, скажи, чтоб Зевс, левее взял, левее. поменяй позицию, влево уходи, влево. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-230 pada Selasa 11 Oktober 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 11 negara dan PBB menentang aksi serangan rudal yang dilancarkan Rusia ke ibu kota Kiev, Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon perisai udara kepada negara G7. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-230 ini serangan beruntun 83 rudal Rusia ke sejumlah kota termasuk ibu kota Kiev di Ukraina mendapat kecaman dunia, termasuk NATO dan PBB. Ada sebanyak 11 anggota sayap timur NATO menyatakan sikap atas aksi Rusia itu. 11 negara tersebut terdiri dari negara 9 Bukares, serta Montenegro dan Makedonia Utara. Negara 9 Bukares diantaranya Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, dan Slovakia. Semua negara tersebut merupakan anggota Aliansi Pertahanan Barat. Mereka menyebut serangan bom Rusia itu sebagai kejahatan perang. Mereka menyebutkan pula setiap ancaman nuklir tidak dapat diterima. Para kepala negara menuntut agar Rusia segera berhenti menyerang sasaran sipil. Sementara itu, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia atau HAM PBB, Ravina Samdasani menuturkan serangan Rusia tersebut telah melanggar prinsip-prinsip perilaku permusuhan di bawah hukum humaniter internasional. Ia menilai serangan Rusia di kota-kota Ukraina akan menjadi kejahatan perang jika warga sipil sengaja menjadi sasaran. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Dalam hari ke-230 ini juga Zelensky mengambil tindakan pasca negaranya di rudal Rusia. Ia memohon kepada negara G7 agar diberikan senjata untuk menangkis serangan dari langit atau perisai udara. Adapun negara G7 itu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Kepala negara Ukraina memperingatkan bahwa Rusia masih memiliki ruang untuk eskalasi lebih lanjut. Hal ini setelah serangan rudal bertubi-tubi pada Senin 10 Oktober kemarin di seluruh Ukraina. Merespons hal ini, Amerika Serikat berjanji untuk meningkatkan pengiriman pertahanan udara ke Ukraina. Sementara Jerman juga menjanjikan pengiriman perisai rudal Iris T pertama. Perisai itu dilaporkan mampu melindungi sebuah kota dalam beberapa hari mendatang. Протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah setelah 83 rudal Rusia menyerang ke sejumlah kota, termasuk ibu kota Kiev, Ukraina. Ia tak terima dengan serangan Rusia itu di tengah kota. Kepala negara Ukraina bersumpah untuk membuat medan perang lebih menyakitkan bagi pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Zelensky menegaskan pertahanan udara adalah prioritas nomor 1. Pemerintah Ukraina akan melakukan segala hal untuk memperkuat angkatan bersenjata. Bahkan orang nomor 1 di Ukraina itu berani membuat medan perang lebih menyakitkan bagi tentara Rusia. Ia menyebutkan Rusia tidak mampu melawan Ukraina di medan perang. Untuk itu menurutnya, serangan rudal ke kota merupakan teror. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Para korban tersebar di kota-kota yang disasar rudal Rusia, yakni di Kiev, Kharkiv, Dnipro, Lviv, Sumy, Zaporizhia, Zhytomyr, dan di tempat lainnya.
Sebagaimana diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin murka setelah mengetahui ledakan yang terjadi di jembatan Crimea pada Sabtu 8 Oktober kemarin. Kepala negara Rusia meyakini bahwa insiden ledakan yang terjadi di jembatan itu merupakan ulah dari tentara Ukraina. Meski sebelumnya Ukraina membantah terlibat dalam ledakan di jembatan Crimea, diketahui jembatan tersebut sangat penting bagi Moskwa sebagai penghubung aktivitas ekonomi semenanjung Crimea dan Rusia. Є години пікового навантаження на енергосистему. І ці години з 17 по 22. Я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, просування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносять до 17 години або після 22-ї. Велике прохання. Чим більше українців будуть споживати електрику саме так, тим більше стабільно працюватиме наша енергосистема. Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. Я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання. Робимо все, щоб посилити наші Збройні Сили України. І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога і відновимо усе зруйноване. Будь ласка, допомагайте один одному, будь ласка, піклуйтесь про тих, хто залишається на самоті у таких обставинах, вірте в себе, в Україну. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations Ada sebanyak 14 negara NATO akan menggelar latihan nuklir meski perang Rusia dan Ukraina saat ini sedang memanas. Diketahui latihan tersebut sudah lama direncanakan dan disebut mencegah eskalasi. Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memberikan penjelasan pada Selasa 11 Oktober. Dijelaskan latihan nuklir yang direncanakan lama itu tidak mungkin dibatalkan. Ia menerangkan jika latihan dibatalkan dikhawatirkan akan mengirimkan sinyal yang sangat salah. Stoltenberg menegaskan tindakan NATO yang tegas dan dapat diprediksi menjadi kekuatan militer. Menurutnya, hal ini menjadi cara yang terbaik untuk mencegah eskalasi. Diketahui latihan bertajuk Siang yang Tegar itu diadakan setiap tahun. Biasanya latihan itu berlangsung selama sekitar sepekan. Latihan tersebut melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir meski tidak melibatkan bom langsung. Di antaranya jet konvensional, pesawat pengintai, dan pesawat pengisian bahan bakar. Adapun sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan ikut serta dalam latihan itu. Gelaran latihan ini sudah direncanakan sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu. Bagian utama manuver latihan akan dilakukan lebih dari 1.000 km dari wilayah Rusia. Ukraine has the momentum and continues to make significant gains. While Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians and critical infrastructure. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Today, the armed forces of the Russian Federation continue launching the massive attack using high-precision, long-range air and sea-based armament at the facilities of military control and energy system of Ukraine. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized.
Two enemy companies made an unsuccessful attempt to attack the positions of the Russian forces towards Krakhmalnoye in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic at Kupiansk direction. The intense action of the Russian forces has resulted in driving the enemy back to its initial positions. Up to 40 Ukrainian personnel and 4 armored combat vehicles have been destroyed. Up to 2 company tactical groups of the armed forces of Ukraine made another attempt to cross the Zherubets River towards Raigorodki and Novovodinoye in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Preemptive fire attack has resulted in the destruction of 2 ferries. Up to 20 Ukrainian personnel and 4 pickups have been destroyed. The company from the 66th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces, sent to reinforce them, was caught in a minefield, where part of its military equipment was exploded. The personnel was neutralized by Russian artillery fire. Over 80 Ukrainian personnel, 8 armored combat vehicles, and 4 pickups have been eliminated. 3 enemy company tactical groups conducted counterattacks near Nikolskoye, Novomayorskoye, and Stepnoe in Donetsk People's Republic at Zaporozhye direction. All the attacks have been repelled. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank, and 3 armored combat vehicles have been eliminated. Up to 2 battalion tactical groups of the Ukrainian Armed Forces had been attempting to conduct an offensive towards Borozenskoye, Tatikatki, Ruskinskoye, Ishchenka in Kherson region, and Petrovskoye in Nikolaev region at Nikolaev-Kryvyi Rog direction. Intense action of the Russian forces, supported by artillery, has resulted in scattering the enemy and driving its forces back to its initial positions. Over 150 Ukrainian personnel, 6 tanks, 8 armored combat vehicles, and 6 motor vehicles have been eliminated. In total, 318 airplanes and 160 helicopters, 2,195 unmanned aerial vehicles, 379 air defense missile systems, 5,639 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,483 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Belum sepekan ditunjuk sebagai komandan pasukan gabungan di wilayah operasi militer khusus Ukraina, Jenderal Sergei Surovikin langsung jadi pembicaraan. 10 Oktober lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menunjuk Surovikin sebagai komandan memimpin langsung operasi militer khusus di Ukraina. Ini untuk pertama kalinya Rusia memiliki komandan pasukan dalam operasi ini memimpin semua unit. Menurut situs Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Surovikin berusia 55 tahun, lahir di Novosibirsk, Siberia. Dia memiliki pengalaman tempur dalam konflik 1990-an di Tajikistan dan Chechnya, dan baru-baru ini di Suriah, negara tempat Moskow melakukan intervensi pada 2015 di pihak rezim Bashar al-Assad. Surovikin, yang selama musim panas ditugaskan untuk memimpin pasukan Rusia di Ukraina Selatan, pernah memimpin pasukan Rusia di Suriah. Ia juga terkenal kontroversial karena dituduh bertanggung jawab dan memerintahkan pengeboman brutal yang menghancurkan sebagian besar kota Aleppo. 2 hari terakhir, Rusia menggempur sejumlah kota strategis di Ukraina termasuk Kiev, ibu kota Ukraina. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov merilis serangan 2 hari ini menyasar fasilitas militer, fasilitas energi dan komunikasi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan brutal Rusia ini dan meminta bantuan internasional menghukum Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon serangan Rusia dengan janji segera mengirim peralatan militer canggih ke Kiev. Dukungan serupa disampaikan aliansi NATO kepada Ukraina.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pendaratan pembom siluman Amerika Serikat di Polandia untuk pertama kalinya. Rekamannya juga ramai beredar di Telegram pada Selasa 11 September 2022. Unggahan tersebut menuliskan keterangan bahwa pembom B-2 Spirit Amerika diduga tiba di Polandia. Warga yang menyaksikan sontak merekam pendaratan tersebut. Sebuah pembom B-2 Amerika tiba di Polandia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Northrop B-2 Spirit adalah pembom strategis siluman berat Amerika yang mampu membawa 16 rudal jelajah berujung nuklir, beban tempur hingga 27.000 kg, kata salah satu tweet yang tertulis dalam bahasa Rusia. Untuk pertama kalinya dalam kondisi pertempuran, B-2 digunakan selama operasi NATO di Yugoslavia pada tahun 1999. Namun sejumlah media mengklaim informasi itu tidaklah benar. Ada pula yang mengklaim rekaman itu merupakan video lama. Hingga saat ini, belum ada informasi dari pihak Amerika Serikat maupun Polandia terkait pendaratan pembom nuklir siluman Amerika Serikat tersebut. Telegram resmi Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan rekaman quadrocopter atau UAV yang ditembak jatuh pasukan Chechnya pada Selasa 11 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan, Kadyrov 95 menuliskan pasukan Chechnya di bawah kepemimpinan Komandan Aslan Kisriev mengisi kembali barang sitaan dengan UAV seberat 100 kg. Kepala Chechnya tersebut mengatakan bahwa UAV ini sempat mencoba menjatuhkan ranjau ke posisi tentara Rusia dan Chechnya. Pemburu Chechnya bertindak di depan kurva, mereka menemukan quadcopter dan menembak jatuhnya, tulis Kadyrov. UAV atau sering disebut sebagai drone adalah sebuah mesin terbang dengan amunisi yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator. Ukraina juga dikabarkan memiliki sederet UAV yang andal dalam menyerang ke posisi Rusia dan Chechnya. Selain mengecam Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengecam keras Iran. Serangan udara besar-besaran Rusia ke Ukraina dalam 2 hari terakhir membuat Ukraina dalam bahaya. Zelensky menyebut, selain rudal Rusia, Kyiv juga diserang drone Shahed dari Iran. Zelensky mengecam keras Rusia atas serangan besar 2 hari berturut-turut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan bantuan peralatan tempur canggih ke Ukraina merespon serangan ini. NATO juga merespon lewat konferensi pers menyiapkan paket bantuan ke Ukraina melawan Rusia. Zelensky mengunggah video terbaru sedang berada di kota Kyiv dan selamat dari serangan Rusia itu. Fasilitas energi di seluruh negeri. Wilayah Kyiv dan wilayah Khmelnytsky, Lviv dan Dnipro, Vinnytsia, wilayah Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, wilayah Sumy, wilayah Kharkiv, wilayah Zhytomyr, wilayah Kirovohrad di selatan jadi target Rusia. Mereka menginginkan kepanikan dan kekacauan, mereka ingin menghancurkan sistem energi kita, kata Zelensky. Zelensky mengimbau warga tetap berada di tempat persembunyian dan mematuhi imbauan pemerintah. Melansir Reuters, ini adalah serangan rudal terbesar Rusia ke wilayah Ukraina sejak awal konflik Februari lalu. Juru bicara militer Rusia Letjen Igor Konashenkov menyebut serangan 2 hari ini merespon apa yang dilakukan Ukraina di jembatan. Та реакцію. І за допомогою ПЗРК «Стінгер» розбив 2 крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. По всій країні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного, трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування, всюди буде оновлена інфраструктура, де були втрати, вже є або ще будуть будівництва, де були будь-які надії ворога, будуть руїни російської державності. Я дякую усім,
хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам, більш ніж 1000 працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника Запорізька область, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення місто Київ. Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб за якісну реакцію і швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, дійсно у єдності і навідмінно. Наразі більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики і зв'язку, вже з електрикою, вже зі зв'язком. В деяких містах, в деяких районах роботи ще тривають. В деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює. Стараємось відновити нормальні умови максимально швидко. Я дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися і обмежили власне споживання електрики в пікові години з 17 до 22. Завдяки нашій з вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні 10-ту частину енергії, що дозволило системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути берегти чверть електрики саме у ці пікові години. Сьогодні і ближчим часом варто це робити. І, будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це не складно для окремої людини і це дає великий результат в межах всієї нашої країни. Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту Групи Семи, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою. Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну, протиракетну оборону. Домовленості щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти. Окреме завдання для розвідки – встановити усіх, хто задіяний у цих ракетних атаках проти України у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього. Провів сьогодні окремі розмови з прем'єр-міністром Італії та прем'єр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження усіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права. Маємо й докладну заяву Групи Семи, зокрема і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності, починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи усіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство і людяність сильніше, ніж будь-які терористи. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїна. Робимо все для України. Можливе і неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат. Слава нашому прекрасному народу. Все зруйноване відновимо. Слава Україні! Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis laporan tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Selasa 11 Oktober 2022.
Sejumlah peristiwa terjadi selama 24 jam terakhir di tengah situasi perang Rusia versus Ukraina. Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh berpresisi tinggi terhadap fasilitas komando dan kontrol militer dan sistem energi Ukraina. Target telah tercapai, semua objek yang ditugaskan diklaim terkena. Di arah Kupiansk, militer Ukraina dengan bantuan 2 kompi melakukan upaya yang gagal untuk menyerang posisi pasukan Rusia ke arah pemukiman Krakmalnoye, wilayah Kharkov, dan Stelmakivka, Republik Rakyat Luhansk. Sebagai hasil dari tindakan aktif pasukan Rusia, musuh didorong kembali ke posisi semula, hingga 40 prajurit Ukraina dan 4 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 4 пикапа. На запорожском направлении противник проводил контратаки силами 3 ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольская, Новомайорская и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 1 танк и 3 боевые бронированные машины. На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до 2 батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенская, Пятихатки, Брускинская, Ищенко Херсонской области, а также Петровская, Николаевской области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, 6 танков, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новая Донецкой Народной Республики, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены 2 базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области, 5 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины Приморье в районе города Николаев. В районе населенного пункта Предтечино Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня «Хаймарс». В районе населенного пункта Марьинская Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в воздухе за сутки уничтожены 7 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 1 ударный аппарат Switchblade 600. В районах населенных пунктов Благодатная, Крапивницкая, Никольская, Петровская Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Маловое и Борозенская Херсонской области. Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львова, а также 6 американских противорадиационных ракет «Харм» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники. Militer Rusia merilis rekaman pertempuran tanker di front selatan dalam melawan pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu, 12 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tanker bersama dengan senapan bermotor menekan titik tembak militer Ukraina dalam kondisi penggunaan senjata anti-tank secara besar-besaran. Penargetan, penyelesaian api, dan pengendalian kerusakan dilakukan dari drone Mavic yang diangkat di dekat garis depan.
serangan ditembakkan ke militer Ukraina saat bergerak. Hal ini disebut dapat meningkatkan kemampuan bertahan kendaraan dalam pertempuran. Titik tembak yang diidentifikasi dihancurkan oleh senjata tank. Api juga ditembakkan dari peluncur granat otomatis dan sistem anti-tank. Без суетолог, смена позиции. О, это что напрямую вообще встал, считай, на 11. О, Ростов еще полнеделя не меньше. о, кто-то ложит. По ним, значит. По ним Ответка пошла, ответка. 13 и 13 что били. 112, 113 Пусть они били. переносят огонь на это. Без, и огонь переносим правее, правее. Как приняли меня? Ваня, 12. Один уходит. Вперед на замену, вперед, вперед. Зевс, не торопись, не попал. торопись. Хорошо, молодец, не торопись. Еще левее. Это Хорошо, скажи, чтоб Зевс, левее взял, левее. поменяй позицию, влево уходи, влево. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-230 pada Selasa 11 Oktober 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 11 negara dan PBB menentang aksi serangan rudal yang dilancarkan Rusia ke ibu kota Kiev, Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon perisai udara kepada negara G7. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-230 ini serangan beruntun 83 rudal Rusia ke sejumlah kota termasuk ibu kota Kiev di Ukraina mendapat kecaman dunia, termasuk NATO dan PBB. Ada sebanyak 11 anggota sayap timur NATO menyatakan sikap atas aksi Rusia itu. 11 negara tersebut terdiri dari negara 9 Bukares, serta Montenegro dan Makedonia Utara. Negara 9 Bukares diantaranya Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, dan Slovakia. Semua negara tersebut merupakan anggota Aliansi Pertahanan Barat. Mereka menyebut serangan bom Rusia itu sebagai kejahatan perang. Mereka menyebutkan pula setiap ancaman nuklir tidak dapat diterima. Para kepala negara menuntut agar Rusia segera berhenti menyerang sasaran sipil. Sementara itu, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia atau HAM PBB, Ravina Samdasani menuturkan serangan Rusia tersebut telah melanggar prinsip-prinsip perilaku permusuhan di bawah hukum humaniter internasional. Ia menilai serangan Rusia di kota-kota Ukraina akan menjadi kejahatan perang jika warga sipil sengaja menjadi sasaran. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Dalam hari ke-230 ini juga Zelensky mengambil tindakan pasca negaranya di rudal Rusia. Ia memohon kepada negara G7 agar diberikan senjata untuk menangkis serangan dari langit atau perisai udara. Adapun negara G7 itu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Kepala negara Ukraina memperingatkan bahwa Rusia masih memiliki ruang untuk eskalasi lebih lanjut. Hal ini setelah serangan rudal bertubi-tubi pada Senin 10 Oktober kemarin di seluruh Ukraina. Merespons hal ini, Amerika Serikat berjanji untuk meningkatkan pengiriman pertahanan udara ke Ukraina. Sementara Jerman juga menjanjikan pengiriman perisai rudal Iris T pertama. Perisai itu dilaporkan mampu melindungi sebuah kota dalam beberapa hari mendatang. Протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah setelah 83 rudal Rusia menyerang ke sejumlah kota, termasuk ibu kota Kiev, Ukraina. Ia tak terima dengan serangan Rusia itu di tengah kota. Kepala negara Ukraina bersumpah untuk membuat medan perang lebih menyakitkan bagi pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Zelensky menegaskan pertahanan udara adalah prioritas nomor 1. Pemerintah Ukraina akan melakukan segala hal untuk memperkuat angkatan bersenjata. Bahkan orang nomor 1 di Ukraina itu berani membuat medan perang lebih menyakitkan bagi tentara Rusia. Ia menyebutkan Rusia tidak mampu melawan Ukraina di medan perang. Untuk itu menurutnya, serangan rudal ke kota merupakan teror. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Para korban tersebar di kota-kota yang disasar rudal Rusia, yakni di Kiev, Kharkiv, Dnipro, Lviv, Sumy, Zaporizhia, Zhytomyr, dan di tempat lainnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin murka setelah mengetahui ledakan yang terjadi di jembatan Crimea pada Sabtu 8 Oktober kemarin. Kepala negara Rusia meyakini bahwa insiden ledakan yang terjadi di jembatan itu merupakan ulah dari tentara Ukraina. Meski sebelumnya Ukraina membantah terlibat dalam ledakan di jembatan Crimea, diketahui jembatan tersebut sangat penting bagi Moskwa sebagai penghubung aktivitas ekonomi semenanjung Crimea dan Rusia. Є години пікового навантаження на енергосистему. І ці години з 17 по 22. Я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, просування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносять до 17 години або після 22-ї. Велике прохання. Чим більше українців будуть споживати електрику саме так, тим більше стабільно працюватиме наша енергосистема. Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. Я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання. Робимо все, щоб посилити наші Збройні сили України. І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога і відновимо усе зруйноване. Будь ласка, допомагайте один одному, будь ласка, піклуйтесь про тих, хто залишається на самоті у таких обставинах, вірте в себе, в Україну. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations Ada sebanyak 14 negara NATO akan menggelar latihan nuklir meski perang Rusia dan Ukraina saat ini sedang memanas. Diketahui latihan tersebut sudah lama direncanakan dan disebut mencegah eskalasi. Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memberikan penjelasan pada Selasa 11 Oktober. Dijelaskan latihan nuklir yang direncanakan lama itu tidak mungkin dibatalkan. Ia menerangkan jika latihan dibatalkan dikhawatirkan akan mengirimkan sinyal yang sangat salah. Stoltenberg menegaskan tindakan NATO yang tegas dan dapat diprediksi menjadi kekuatan militer. Menurutnya, hal ini menjadi cara yang terbaik untuk mencegah eskalasi. Diketahui latihan bertajuk Siang yang Tegar itu diadakan setiap tahun. Biasanya latihan itu berlangsung selama sekitar sepekan. Latihan tersebut melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir meski tidak melibatkan bom langsung. Di antaranya jet konvensional, pesawat pengintai, dan pesawat pengisian bahan bakar. Adapun sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan ikut serta dalam latihan itu. Gelaran latihan ini sudah direncanakan sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu. Bagian utama manuver latihan akan dilakukan lebih dari 1.000 km dari wilayah Rusia. Ukraine has the momentum and continues to make significant gains. While Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians and critical infrastructure. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Today, the armed forces of the Russian Federation continue launching the massive attack using high-precision, long-range air and sea-based armament at the facilities of military control and energy system of Ukraine. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized.
Two enemy companies made an unsuccessful attempt to attack the positions of the Russian forces towards Krakhmalnoye in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic at Kupiansk direction. The intense action of the Russian forces has resulted in driving the enemy back to its initial positions. Up to 40 Ukrainian personnel and 4 armored combat vehicles have been destroyed. Up to 2 company tactical groups of the armed forces of Ukraine made another attempt to cross the Zherubets River towards Raigorodki and Novovodinoye in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Preemptive fire attack has resulted in the destruction of 2 ferries. Up to 20 Ukrainian personnel and 4 pickups have been destroyed. The company from the 66th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces, sent to reinforce them, was caught in a minefield, where part of its military equipment was exploded. The personnel was neutralized by Russian artillery fire. Over 80 Ukrainian personnel, 8 armored combat vehicles, and 4 pickups have been eliminated. 3 enemy company tactical groups conducted counterattacks near Nikolskoye, Novomayorskoye, and Stepnoe in Donetsk People's Republic at Zaporozhye direction. All the attacks have been repelled. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank, and 3 armored combat vehicles have been eliminated. Up to 2 battalion tactical groups of the Ukrainian Armed Forces had been attempting to conduct an offensive towards Borozenskoye, Tatikatki, Ruskinskoye, Ishchenka in Kherson region, and Petrovskoye in Nikolaev region at Nikolaev-Kryvyi Rog direction. Intense action of the Russian forces, supported by artillery, has resulted in scattering the enemy and driving its forces back to its initial positions. Over 150 Ukrainian personnel, 6 tanks, 8 armored combat vehicles, and 6 motor vehicles have been eliminated. In total, 318 airplanes and 160 helicopters, 2,195 unmanned aerial vehicles, 379 air defense missile systems, 5,639 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,483 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Belum sepekan ditunjuk sebagai komandan pasukan gabungan di wilayah operasi militer khusus Ukraina, Jenderal Sergei Surovikin langsung jadi pembicaraan. 10 Oktober lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menunjuk Surovikin sebagai komandan memimpin langsung operasi militer khusus di Ukraina. Ini untuk pertama kalinya Rusia memiliki komandan pasukan dalam operasi ini memimpin semua unit. Menurut situs Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Surovikin berusia 55 tahun, lahir di Novosibirsk, Siberia. Dia memiliki pengalaman tempur dalam konflik 1990-an di Tajikistan dan Chechnya, dan baru-baru ini di Suriah, negara tempat Moskow melakukan intervensi pada 2015 di pihak rezim Bashar al-Assad. Surovikin, yang selama musim panas ditugaskan untuk memimpin pasukan Rusia di Ukraina Selatan, pernah memimpin pasukan Rusia di Suriah. Ia juga terkenal kontroversial karena dituduh bertanggung jawab dan memerintahkan pengeboman brutal yang menghancurkan sebagian besar kota Aleppo. 2 hari terakhir, Rusia menggempur sejumlah kota strategis di Ukraina termasuk Kiev, ibu kota Ukraina. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov merilis serangan 2 hari ini menyasar fasilitas militer, fasilitas energi dan komunikasi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan brutal Rusia ini dan meminta bantuan internasional menghukum Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon serangan Rusia dengan janji segera mengirim peralatan militer canggih ke Kiev. Dukungan serupa disampaikan aliansi NATO kepada Ukraina.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pendaratan pembom siluman Amerika Serikat di Polandia untuk pertama kalinya. Rekamannya juga ramai beredar di Telegram pada Selasa 11 September 2022. Unggahan tersebut menuliskan keterangan bahwa pembom B-2 Spirit Amerika diduga tiba di Polandia. Warga yang menyaksikan sontak merekam pendaratan tersebut. Sebuah pembom B-2 Amerika tiba di Polandia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Northrop B-2 Spirit adalah pembom strategis siluman berat Amerika yang mampu membawa 16 rudal jelajah berujung nuklir, beban tempur hingga 27.000 kg, kata salah satu tweet yang tertulis dalam bahasa Rusia. Untuk pertama kalinya dalam kondisi pertempuran, B-2 digunakan selama operasi NATO di Yugoslavia pada tahun 1999. Namun sejumlah media mengklaim informasi itu tidaklah benar. Ada pula yang mengklaim rekaman itu merupakan video lama. Hingga saat ini, belum ada informasi dari pihak Amerika Serikat maupun Polandia terkait pendaratan pembom nuklir siluman Amerika Serikat tersebut. Telegram resmi Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan rekaman quadrocopter atau UAV yang ditembak jatuh pasukan Chechnya pada Selasa 11 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan, Kadyrov 95 menuliskan pasukan Chechnya di bawah kepemimpinan Komandan Aslan Kisriev mengisi kembali barang sitaan dengan UAV seberat 100 kg. Kepala Chechnya tersebut mengatakan bahwa UAV ini sempat mencoba menjatuhkan ranjau ke posisi tentara Rusia dan Chechnya. Pemburu Chechnya bertindak di depan kurva, mereka menemukan quadcopter dan menembak jatuhnya, tulis Kadyrov. UAV atau sering disebut sebagai drone adalah sebuah mesin terbang dengan amunisi yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator. Ukraina juga dikabarkan memiliki sederet UAV yang andal dalam menyerang ke posisi Rusia dan Chechnya. Selain mengecam Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengecam keras Iran. Serangan udara besar-besaran Rusia ke Ukraina dalam 2 hari terakhir membuat Ukraina dalam bahaya. Zelensky menyebut, selain rudal Rusia, Kyiv juga diserang drone Shahed dari Iran. Zelensky mengecam keras Rusia atas serangan besar 2 hari berturut-turut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan bantuan peralatan tempur canggih ke Ukraina merespon serangan ini. NATO juga merespon lewat konferensi pers menyiapkan paket bantuan ke Ukraina melawan Rusia. Zelensky mengunggah video terbaru sedang berada di kota Kyiv dan selamat dari serangan Rusia itu. Fasilitas energi di seluruh negeri. Wilayah Kyiv dan wilayah Khmelnytsky, Lviv dan Dnipro, Vinnytsia, wilayah Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, wilayah Sumy, wilayah Kharkiv, wilayah Zhytomyr, wilayah Kirovohrad di selatan jadi target Rusia. Mereka menginginkan kepanikan dan kekacauan, mereka ingin menghancurkan sistem energi kita, kata Zelensky. Zelensky mengimbau warga tetap berada di tempat persembunyian dan mematuhi imbauan pemerintah. Melansir Reuters, ini adalah serangan rudal terbesar Rusia ke wilayah Ukraina sejak awal konflik Februari lalu. Juru bicara militer Rusia Letjen Igor Konashenkov menyebut serangan 2 hari ini merespon apa yang dilakukan Ukraina di jembatan. Реакцію. І за допомогою ПЗРК «Стіни» розбив 2 крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. По всій країні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного, трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування, всюди буде оновлена інфраструктура, де були втрати, вже є або ще будуть будівництва, де були будь-які надії ворога, будуть руїни російської державності. Я дякую усім,
хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам, більш ніж 1000 працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника Запорізька область, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення місто Київ. Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб за якісну реакцію і швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, дійсно у єдності і навідмінно. Наразі більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики і зв'язку, вже з електрикою, вже зі зв'язком. В деяких містах, в деяких районах роботи ще тривають. В деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює. Стараємось відновити нормальні умови максимально швидко. Я дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися і обмежили власне споживання електрики в пікові години з 17 до 22. Завдяки нашій з вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні 10-ту частину енергії, що дозволило системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути берегти чверть електрики саме у ці пікові години. Сьогодні і ближчим часом варто це робити. І, будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це не складно для окремої людини і це дає великий результат в межах всієї нашої країни. Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту Групи Семи, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою. Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну, протиракетну оборону. Домовленості щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти. Окреме завдання для розвідки – встановити усіх, хто задіяний у цих ракетних атаках проти України у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього. Провів сьогодні окремі розмови з прем'єр-міністром Італії та прем'єр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження усіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права. Маємо і докладну заяву Групи Семи, зокрема і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності, починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи усіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство і людяність сильніші, ніж будь-які терористи. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїна. Робимо все для України. Можливе і неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат. Слава нашому прекрасному народу. Все зруйноване відновимо. Слава Україні! Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis laporan tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Selasa 11 Oktober 2022.
Sejumlah peristiwa terjadi selama 24 jam terakhir di tengah situasi perang Rusia versus Ukraina. Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh berpresisi tinggi terhadap fasilitas komando dan kontrol militer dan sistem energi Ukraina. Target telah tercapai, semua objek yang ditugaskan diklaim terkena. Di arah Kupiansk, militer Ukraina dengan bantuan 2 kompi melakukan upaya yang gagal untuk menyerang posisi pasukan Rusia ke arah pemukiman Krakmalnoye, wilayah Kharkov, dan Stelmakivka, Republik Rakyat Luhansk. Sebagai hasil dari tindakan aktif pasukan Rusia, musuh didorong kembali ke posisi semula, hingga 40 prajurit Ukraina dan 4 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 4 пикапа. На запорожском направлении противник проводил контратаки силами 3 ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольская, Новомайорская и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 1 танк и 3 боевые бронированные машины. На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до 2 батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенская, Пятихатки, Брускинская, Ищенко Херсонской области, а также Петровская, Николаевская области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, 6 танков, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новая Донецкой Народной Республики, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены 2 базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области. 5 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины Приморье в районе города Николаев. В районе населенного пункта Предтечина Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня «Хаймарс». В районе населенного пункта Марьинская Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в воздухе за сутки уничтожены 7 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 1 ударный аппарат Switchblade 600. В районах населенных пунктов Благодатная, Крапивницкая, Никольская, Петровская Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Маловое и Борозенская Херсонской области. Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львова, а также 6 американских противорадиационных ракет «Харм» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники. Militer Rusia merilis rekaman pertempuran tanker di front selatan dalam melawan pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu, 12 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tanker bersama dengan senapan bermotor menekan titik tembak militer Ukraina dalam kondisi penggunaan senjata anti-tank secara besar-besaran. Penargetan, penyelesaian api, dan pengendalian kerusakan dilakukan dari drone Mavic yang diangkat di dekat garis depan.
serangan ditembakkan ke militer Ukraina saat bergerak. Hal ini disebut dapat meningkatkan kemampuan bertahan kendaraan dalam pertempuran. Titik tembak yang diidentifikasi dihancurkan oleh senjata tank. Api juga ditembakkan dari peluncur granat otomatis dan sistem anti-tank. Без суетолог, смена позиции. О, это что, напрямую вообще встал, считай, на 11. О, Ростов еще полделения меньше. о, кто-то ложит. По ним, значит. По ним Ответка пошла, ответка. 13 и 13 что били. 112, 113. Пусть они переносят огонь на это. Без, и огонь переносим правее, правее. Как приняли меня? Ваня, 12. Один уходит. Вперед на замену, вперед, вперед. Зевс, не торопись, не попал. торопись. Хорошо, молодец, не торопись. Еще левее. Хорошо, Скажи, чтоб Зевс, левее взял, левее. поменяй позицию, влево уходи, влево. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-230 pada Selasa 11 Oktober 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 11 negara dan PBB menentang aksi serangan rudal yang dilancarkan Rusia ke ibu kota Kiev, Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon perisai udara kepada negara G7. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-230 ini serangan beruntun 83 rudal Rusia ke sejumlah kota termasuk ibu kota Kiev di Ukraina mendapat kecaman dunia, termasuk NATO dan PBB. Ada sebanyak 11 anggota sayap timur NATO menyatakan sikap atas aksi Rusia itu. 11 negara tersebut terdiri dari negara 9 Bukares, serta Montenegro dan Makedonia Utara. Negara 9 Bukares diantaranya Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, dan Slovakia. Semua negara tersebut merupakan anggota Aliansi Pertahanan Barat. Mereka menyebut serangan bom Rusia itu sebagai kejahatan perang. Mereka menyebutkan pula setiap ancaman nuklir tidak dapat diterima. Para kepala negara menuntut agar Rusia segera berhenti menyerang sasaran sipil. Sementara itu, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia atau HAM PBB, Ravina Samdasani menuturkan serangan Rusia tersebut telah melanggar prinsip-prinsip perilaku permusuhan di bawah hukum humaniter internasional. Ia menilai serangan Rusia di kota-kota Ukraina akan menjadi kejahatan perang jika warga sipil sengaja menjadi sasaran. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Dalam hari ke-230 ini juga Zelensky mengambil tindakan pasca negaranya di rudal Rusia. Ia memohon kepada negara G7 agar diberikan senjata untuk menangkis serangan dari langit atau perisai udara. Adapun negara G7 itu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Kepala negara Ukraina memperingatkan bahwa Rusia masih memiliki ruang untuk eskalasi lebih lanjut. Hal ini setelah serangan rudal bertubi-tubi pada Senin 10 Oktober kemarin di seluruh Ukraina. Merespons hal ini, Amerika Serikat berjanji untuk meningkatkan pengiriman pertahanan udara ke Ukraina. Sementara Jerman juga menjanjikan pengiriman perisai rudal Iris-T pertama. Perisai itu dilaporkan mampu melindungi sebuah kota dalam beberapa hari mendatang. Протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah setelah 83 rudal Rusia menyerang ke sejumlah kota, termasuk ibu kota Kiev, Ukraina. Ia tak terima dengan serangan Rusia itu di tengah kota. Kepala negara Ukraina bersumpah untuk membuat medan perang lebih menyakitkan bagi pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Zelensky menegaskan pertahanan udara adalah prioritas nomor 1. Pemerintah Ukraina akan melakukan segala hal untuk memperkuat angkatan bersenjata. Bahkan orang nomor 1 di Ukraina itu berani membuat medan perang lebih menyakitkan bagi tentara Rusia. Ia menyebutkan Rusia tidak mampu melawan Ukraina di medan perang. Untuk itu menurutnya, serangan rudal ke kota merupakan teror. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Para korban tersebar di kota-kota yang disasar rudal Rusia, yakni di Kiev, Kharkiv, Dnipro, Lviv, Sumy, Zaporizhia, Zhytomyr, dan di tempat lainnya.
Sebagaimana diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin murka setelah mengetahui ledakan yang terjadi di jembatan Crimea pada Sabtu 8 Oktober kemarin. Kepala negara Rusia meyakini bahwa insiden ledakan yang terjadi di jembatan itu merupakan ulah dari tentara Ukraina. Meski sebelumnya Ukraina membantah terlibat dalam ledakan di jembatan Crimea, diketahui jembatan tersebut sangat penting bagi Moskwa sebagai penghubung aktivitas ekonomi semenanjung Crimea dan Rusia. Є години пікового навантаження на енергосистему. І ці години з 17 по 22. Я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, просування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносять до 17 години або після 22-ї. Велике прохання. Чим більше українців будуть споживати електрику саме так, тим більше стабільно працюватиме наша енергосистема. Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. Я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання. Робимо все, щоб посилити наші Збройні сили України. І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога і відновимо усе зруйноване. Будь ласка, допомагайте один одному, будь ласка, піклуйтесь про тих, хто залишається на самоті у таких обставинах, вірте в себе, в Україну. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations Ada sebanyak 14 negara NATO akan menggelar latihan nuklir meski perang Rusia dan Ukraina saat ini sedang memanas. Diketahui latihan tersebut sudah lama direncanakan dan disebut mencegah eskalasi. Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memberikan penjelasan pada Selasa 11 Oktober. Dijelaskan latihan nuklir yang direncanakan lama itu tidak mungkin dibatalkan. Ia menerangkan jika latihan dibatalkan dikhawatirkan akan mengirimkan sinyal yang sangat salah. Stoltenberg menegaskan tindakan NATO yang tegas dan dapat diprediksi menjadi kekuatan militer. Menurutnya, hal ini menjadi cara yang terbaik untuk mencegah eskalasi. Diketahui latihan bertajuk Siang yang Tegar itu diadakan setiap tahun. Biasanya latihan itu berlangsung selama sekitar sepekan. Latihan tersebut melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir meski tidak melibatkan bom langsung. Di antaranya jet konvensional, pesawat pengintai, dan pesawat pengisian bahan bakar. Adapun sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan ikut serta dalam latihan itu. Gelaran latihan ini sudah direncanakan sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu. Bagian utama manuver latihan akan dilakukan lebih dari 1.000 km dari wilayah Rusia. Ukraine has the momentum and continues to make significant gains. While Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians and critical infrastructure. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Today, the armed forces of the Russian Federation continue launching the massive attack using high-precision, long-range air and sea-based armament at the facilities of military control and the energy system of Ukraine. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized.
Two enemy companies made an unsuccessful attempt to attack the positions of the Russian forces towards Krakhmalnoye in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic at Kupiansk direction. The intense action of the Russian forces has resulted in driving the enemy back to its initial positions. Up to 40 Ukrainian personnel and 4 armored combat vehicles have been destroyed. Up to 2 company tactical groups of the armed forces of Ukraine made another attempt to cross the Zhirubets River towards Raigorodki and Novovodinoye in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Preemptive fire attack has resulted in the destruction of 2 ferries. Up to 20 Ukrainian personnel and 4 pickups have been destroyed. The company from the 66th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces, sent to reinforce them, was caught in a minefield, where part of its military equipment was exploded. The personnel was neutralized by Russian artillery fire. Over 80 Ukrainian personnel, 8 armored combat vehicles, and 4 pickups have been eliminated. 3 enemy company tactical groups conducted counterattacks near Nikolskoye, Novomayorskoye, and Stepnoe in Donetsk People's Republic at Zaporozhye direction. All the attacks have been repelled. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank, and 3 armored combat vehicles have been eliminated. Up to 2 battalion tactical groups of the Ukrainian Armed Forces had been attempting to conduct an offensive towards Borozenskoye, Tatikatki, Ruskinskoye, Ishchenka in Kherson region, and Petrovskoye in Nikolaev region at Nikolaev-Kryvyi Rog direction. Intense action of the Russian forces, supported by artillery, has resulted in scattering the enemy and driving its forces back to its initial positions. Over 150 Ukrainian personnel, 6 tanks, 8 armored combat vehicles, and 6 motor vehicles have been eliminated. In total, 318 airplanes and 160 helicopters, 2,195 unmanned aerial vehicles, 379 air defense missile systems, 5,639 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,483 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Belum sepekan ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Gabungan di Wilayah Operasi Militer Khusus Ukraina, Jenderal Sergei Surovikin langsung jadi pembicaraan. 10 Oktober lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menunjuk Surovikin sebagai komandan memimpin langsung operasi militer khusus di Ukraina. Ini untuk pertama kalinya Rusia memiliki komandan pasukan dalam operasi ini memimpin semua unit. Menurut situs Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Surovikin berusia 55 tahun, lahir di Novosibirsk, Siberia. Dia memiliki pengalaman tempur dalam konflik 1990-an di Tajikistan dan Chechnya, dan baru-baru ini di Suriah, negara tempat Moskow melakukan intervensi pada 2015 di pihak rezim Bashar al-Assad. Surovikin, yang selama musim panas ditugaskan untuk memimpin pasukan Rusia di Ukraina Selatan, pernah memimpin pasukan Rusia di Suriah. Ia juga terkenal kontroversial karena dituduh bertanggung jawab dan memerintahkan pengeboman brutal yang menghancurkan sebagian besar kota Aleppo. 2 hari terakhir, Rusia menggempur sejumlah kota strategis di Ukraina termasuk Kiev, ibu kota Ukraina. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov merilis serangan 2 hari ini menyasar fasilitas militer, fasilitas energi dan komunikasi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan brutal Rusia ini dan meminta bantuan internasional menghukum Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon serangan Rusia dengan janji segera mengirim peralatan militer canggih ke Kiev. Dukungan serupa disampaikan aliansi NATO kepada Ukraina.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pendaratan pembom siluman Amerika Serikat di Polandia untuk pertama kalinya. Rekamannya juga ramai beredar di Telegram pada Selasa 11 September 2022. Unggahan tersebut menuliskan keterangan bahwa pembom B-2 Spirit Amerika diduga tiba di Polandia. Warga yang menyaksikan sontak merekam pendaratan tersebut. Sebuah pembom B-2 Amerika tiba di Polandia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Northrop B-2 Spirit adalah pembom strategis siluman berat Amerika yang mampu membawa 16 rudal jelajah berujung nuklir, beban tempur hingga 27.000 kg, kata salah satu tweet yang tertulis dalam bahasa Rusia. Untuk pertama kalinya dalam kondisi pertempuran, B-2 digunakan selama operasi NATO di Yugoslavia pada tahun 1999. Namun sejumlah media mengklaim informasi itu tidaklah benar. Ada pula yang mengklaim rekaman itu merupakan video lama. Hingga saat ini, belum ada informasi dari pihak Amerika Serikat maupun Polandia terkait pendaratan pembom nuklir siluman Amerika Serikat tersebut. Telegram resmi Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan rekaman quadrocopter atau UAV yang ditembak jatuh pasukan Chechnya pada Selasa 11 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan, Kadyrov 95 menuliskan pasukan Chechnya di bawah kepemimpinan Komandan Aslan Kisriev mengisi kembali barang sitaan dengan UAV seberat 100 kg. Kepala Chechnya tersebut mengatakan bahwa UAV ini sempat mencoba menjatuhkan ranjau ke posisi tentara Rusia dan Chechnya. Pemburu Chechnya bertindak di depan kurva, mereka menemukan quadcopter dan menembak jatuhnya, tulis Kadyrov. UAV atau sering disebut sebagai drone adalah sebuah mesin terbang dengan amunisi yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator. Ukraina juga dikabarkan memiliki sederet UAV yang andal dalam menyerang ke posisi Rusia dan Chechnya. Selain mengecam Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengecam keras Iran. Serangan udara besar-besaran Rusia ke Ukraina dalam 2 hari terakhir membuat Ukraina dalam bahaya. Zelensky menyebut, selain rudal Rusia, Kyiv juga diserang drone Shahed dari Iran. Zelensky mengecam keras Rusia atas serangan besar 2 hari berturut-turut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan bantuan peralatan tempur canggih ke Ukraina merespon serangan ini. NATO juga merespon lewat konferensi pers menyiapkan paket bantuan ke Ukraina melawan Rusia. Zelensky mengunggah video terbaru sedang berada di kota Kyiv dan selamat dari serangan Rusia itu. Fasilitas energi di seluruh negeri. Wilayah Kyiv dan wilayah Khmelnytsky, Lviv dan Dnipro, Vinnytsia, wilayah Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, wilayah Sumy, wilayah Kharkiv, wilayah Zhytomyr, wilayah Kirovohrad di selatan jadi target Rusia. Mereka menginginkan kepanikan dan kekacauan, mereka ingin menghancurkan sistem energi kita, kata Zelensky. Zelensky mengimbau warga tetap berada di tempat persembunyian dan mematuhi imbauan pemerintah. Melansir Reuters, ini adalah serangan rudal terbesar Rusia ke wilayah Ukraina sejak awal konflik Februari lalu. Juru bicara militer Rusia Letjen Igor Konashenkov menyebut serangan 2 hari ini merespon apa yang dilakukan Ukraina di jembatan. Реакцію. І за допомогою ПЗРК «Стінгер» розбив 2 крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. По всій країні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного, трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування, всюди буде оновлена інфраструктура, де були втрати, вже є або ще будуть будівництва, де були будь-які надії ворога, будуть руїни російської державності. Я дякую усім,
хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам, більш ніж 1000 працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника Запорізька область, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення місто Київ. Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб за якісну реакцію і швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, дійсно у єдності і на відмінно. Наразі більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики і зв'язку, вже з електрикою, вже зі зв'язком. В деяких містах, в деяких районах роботи ще тривають. В деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює. Стараємось відновити нормальні умови максимально швидко. Я дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися і обмежили власне споживання електрики в пікові години з 17 до 22. Завдяки нашій з вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні 10-ту частину енергії, що дозволило системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути берегти чверть електрики саме у ці пікові години. Сьогодні і ближчим часом варто це робити. І, будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це не складно для окремої людини і це дає великий результат в межах всієї нашої країни. Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту Групи Семи, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою. Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну, протиракетну оборону. Домовленості щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти. Окреме завдання для розвідки – встановити усіх, хто задіяний у цих ракетних атаках проти України у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього. Провів сьогодні окремі розмови з прем'єр-міністром Італії та прем'єр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження усіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права. Маємо й докладну заяву Групи Семи, зокрема і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності, починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи усіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство і людяність сильніші, ніж будь-які терористи. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїна. Робимо все для України. Можливе і неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат. Слава нашому прекрасному народу. Все зруйноване відновимо. Слава Україні! Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis laporan tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Selasa 11 Oktober 2022.
Sejumlah peristiwa terjadi selama 24 jam terakhir di tengah situasi perang Rusia versus Ukraina. Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh berpresisi tinggi terhadap fasilitas komando dan kontrol militer dan sistem energi Ukraina. Target telah tercapai, semua objek yang ditugaskan diklaim terkena. Di arah Kupiansk, militer Ukraina dengan bantuan 2 kompi melakukan upaya yang gagal untuk menyerang posisi pasukan Rusia ke arah pemukiman Krakmalnoye, wilayah Kharkov, dan Stelmakivka, Republik Rakyat Luhansk. Sebagai hasil dari tindakan aktif pasukan Rusia, musuh didorong kembali ke posisi semula, hingga 40 prajurit Ukraina dan 4 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 4 пикапа. На запорожском направлении противник проводил контратаки силами 3 ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольская, Новомайорская и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 1 танк и 3 боевые бронированные машины. На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до 2 батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенская, Пятихатки, Брускинская, Ищенко Херсонской области, а также Петровская, Николаевской области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, 6 танков, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новая Донецкой Народной Республики, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены 2 базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области. 5 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины Приморья в районе города Николаев. В районе населенного пункта Предтечина Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня «Хаймарс». В районе населенного пункта Марьинская Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в воздухе за сутки уничтожены 7 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 1 ударный аппарат Switchblade 600. В районах населенных пунктов Благодатная, Крапивницкая, Никольская, Петровская Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Маловое и Борозенская Херсонской области. Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львова, а также 6 американских противорадиационных ракет «Харм» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники. Militer Rusia merilis rekaman pertempuran tanker di front selatan dalam melawan pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu, 12 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tanker bersama dengan senapan bermotor menekan titik tembak militer Ukraina dalam kondisi penggunaan senjata anti-tank secara besar-besaran. Penargetan, penyelesaian api, dan pengendalian kerusakan dilakukan dari drone Mavic yang diangkat di dekat garis depan.
serangan ditembakkan ke militer Ukraina saat bergerak. Hal ini disebut dapat meningkatkan kemampuan bertahan kendaraan dalam pertempuran. Titik tembak yang diidentifikasi dihancurkan oleh senjata tank. Api juga ditembakkan dari peluncur granat otomatis dan sistem anti-tank. Без суетолог, смена позиции. О, это что, напрямую вообще встал, считай, на 11. О, Ростов, еще полделения меньше. о, кто-то ложит. По ним, значит. По ним Ответка пошла, ответка. 13 и 13 что били. 112 113 Пусть они переносят огонь на это. Без, и огонь переносим правее, правее. Как приняли меня? Ваня, 12. Один уходит. Вперед на замену, вперед, вперед. Зевс, не торопись, не попал. торопись. Хорошо, молодец, не торопись. Хорошо, скажи, чтоб Зевс, левее взял, левее. поменяй позицию, влево уходи, влево. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-230 pada Selasa 11 Oktober 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 11 negara dan PBB menentang aksi serangan rudal yang dilancarkan Rusia ke ibu kota Kiev, Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon perisai udara kepada negara G7. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-230 ini serangan beruntun 83 rudal Rusia ke sejumlah kota termasuk ibu kota Kiev di Ukraina mendapat kecaman dunia, termasuk NATO dan PBB. Ada sebanyak 11 anggota sayap timur NATO menyatakan sikap atas aksi Rusia itu. 11 negara tersebut terdiri dari negara 9 Bukares, serta Montenegro dan Makedonia Utara. Negara 9 Bukares diantaranya Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, dan Slovakia. Semua negara tersebut merupakan anggota Aliansi Pertahanan Barat. Mereka menyebut serangan bom Rusia itu sebagai kejahatan perang. Mereka menyebutkan pula setiap ancaman nuklir tidak dapat diterima. Para kepala negara menuntut agar Rusia segera berhenti menyerang sasaran sipil. Sementara itu, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia atau HAM PBB, Ravina Samdasani menuturkan serangan Rusia tersebut telah melanggar prinsip-prinsip perilaku permusuhan di bawah hukum humaniter internasional. Ia menilai serangan Rusia di kota-kota Ukraina akan menjadi kejahatan perang jika warga sipil sengaja menjadi sasaran. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Dalam hari ke-230 ini juga Zelensky mengambil tindakan pasca negaranya di rudal Rusia. Ia memohon kepada negara G7 agar diberikan senjata untuk menangkis serangan dari langit atau perisai udara. Adapun negara G7 itu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Kepala negara Ukraina memperingatkan bahwa Rusia masih memiliki ruang untuk eskalasi lebih lanjut. Hal ini setelah serangan rudal bertubi-tubi pada Senin 10 Oktober kemarin di seluruh Ukraina. Merespons hal ini, Amerika Serikat berjanji untuk meningkatkan pengiriman pertahanan udara ke Ukraina. Sementara Jerman juga menjanjikan pengiriman perisai rudal Iris T pertama. Perisai itu dilaporkan mampu melindungi sebuah kota dalam beberapa hari mendatang. Протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah setelah 83 rudal Rusia menyerang ke sejumlah kota, termasuk ibu kota Kiev, Ukraina. Ia tak terima dengan serangan Rusia itu di tengah kota. Kepala negara Ukraina bersumpah untuk membuat medan perang lebih menyakitkan bagi pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Zelensky menegaskan pertahanan udara adalah prioritas nomor 1. Pemerintah Ukraina akan melakukan segala hal untuk memperkuat angkatan bersenjata. Bahkan orang nomor 1 di Ukraina itu berani membuat medan perang lebih menyakitkan bagi tentara Rusia. Ia menyebutkan Rusia tidak mampu melawan Ukraina di medan perang. Untuk itu menurutnya, serangan rudal ke kota merupakan teror. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Para korban tersebar di kota-kota yang disasar rudal Rusia, yakni di Kiev, Kharkiv, Dnipro, Lviv, Sumy, Zaporizhia, Zhytomyr, dan di tempat lainnya.
Sebagaimana diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin murka setelah mengetahui ledakan yang terjadi di jembatan Crimea pada Sabtu 8 Oktober kemarin. Kepala negara Rusia meyakini bahwa insiden ledakan yang terjadi di jembatan itu merupakan ulah dari tentara Ukraina. Meski sebelumnya Ukraina membantah terlibat dalam ledakan di jembatan Crimea, diketahui jembatan tersebut sangat penting bagi Moskwa sebagai penghubung aktivitas ekonomi semenanjung Crimea dan Rusia. Є години пікового навантаження на енергосистему. І ці години з 17 по 22. Я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, просування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносять до 17 години або після 22-ї. Велике прохання. Чим більше українців будуть споживати електрику саме так, тим більше стабільно працюватиме наша енергосистема. Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. Я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання. Робимо все, щоб посилити наші Збройні Сили України. І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога і відновимо усе зруйноване. Будь ласка, допомагайте один одному, будь ласка, піклуйтесь про тих, хто залишається на самоті у таких обставинах, вірте в себе, в Україну. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations Ada sebanyak 14 negara NATO akan menggelar latihan nuklir meski perang Rusia dan Ukraina saat ini sedang memanas. Diketahui latihan tersebut sudah lama direncanakan dan disebut mencegah eskalasi. Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memberikan penjelasan pada Selasa 11 Oktober. Dijelaskan latihan nuklir yang direncanakan lama itu tidak mungkin dibatalkan. Ia menerangkan jika latihan dibatalkan dikhawatirkan akan mengirimkan sinyal yang sangat salah. Stoltenberg menegaskan tindakan NATO yang tegas dan dapat diprediksi menjadi kekuatan militer. Menurutnya, hal ini menjadi cara yang terbaik untuk mencegah eskalasi. Diketahui latihan bertajuk Siang yang Tegar itu diadakan setiap tahun. Biasanya latihan itu berlangsung selama sekitar sepekan. Latihan tersebut melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir meski tidak melibatkan bom langsung. Di antaranya jet konvensional, pesawat pengintai, dan pesawat pengisian bahan bakar. Adapun sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan ikut serta dalam latihan itu. Gelaran latihan ini sudah direncanakan sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu. Bagian utama manuver latihan akan dilakukan lebih dari 1.000 km dari wilayah Rusia. Ukraine has the momentum and continues to make significant gains. While Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians and critical infrastructure. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Today, the armed forces of the Russian Federation continue launching the massive attack using high-precision, long-range air and sea-based armament at the facilities of military control and the energy system of Ukraine. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized.
Two enemy companies made an unsuccessful attempt to attack the positions of the Russian forces towards Krakhmalnoye in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic at Kupiansk direction. The intense action of the Russian forces has resulted in driving the enemy back to its initial positions. Up to 40 Ukrainian personnel and 4 armored combat vehicles have been destroyed. Up to 2 company tactical groups of the armed forces of Ukraine made another attempt to cross the Zhorobets River towards Raigorodki and Novovodinoye in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Preemptive fire attack has resulted in the destruction of 2 ferries. Up to 20 Ukrainian personnel and 4 pickups have been destroyed. The company from the 66th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces, sent to reinforce them, was caught in a minefield, where part of its military equipment was exploded. The personnel was neutralized by Russian artillery fire. Over 80 Ukrainian personnel, 8 armored combat vehicles, and 4 pickups have been eliminated. 3 enemy company tactical groups conducted counterattacks near Nikolskoye, Novomayorskoye, and Stepnoye in Donetsk People's Republic at Zaporozhye direction. All the attacks have been repelled. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank, and 3 armored combat vehicles have been eliminated. Up to 2 battalion tactical groups of the Ukrainian Armed Forces had been attempting to conduct an offensive towards Borozenskoye, Tatikatki, Ruskinskoye, Ishchenka in Kherson region, and Petrovskoye in Nikolaev region at Nikolaev-Kryvyi Rog direction. Intense action of the Russian forces, supported by artillery, has resulted in scattering the enemy and driving its forces back to its initial positions. Over 150 Ukrainian personnel, 6 tanks, 8 armored combat vehicles, and 6 motor vehicles have been eliminated. In total, 318 airplanes and 160 helicopters, 2,195 unmanned aerial vehicles, 379 air defense missile systems, 5,639 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,483 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Belum sepekan ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Gabungan di Wilayah Operasi Militer Khusus Ukraina, Jenderal Sergei Surovikin langsung jadi pembicaraan. 10 Oktober lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menunjuk Surovikin sebagai komandan memimpin langsung operasi militer khusus di Ukraina. Ini untuk pertama kalinya Rusia memiliki komandan pasukan dalam operasi ini memimpin semua unit. Menurut situs Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Surovikin berusia 55 tahun, lahir di Novosibirsk, Siberia. Dia memiliki pengalaman tempur dalam konflik 1990-an di Tajikistan dan Chechnya, dan baru-baru ini di Suriah, negara tempat Moskow melakukan intervensi pada 2015 di pihak rezim Bashar al-Assad. Surovikin, yang selama musim panas ditugaskan untuk memimpin pasukan Rusia di Ukraina Selatan, pernah memimpin pasukan Rusia di Suriah. Ia juga terkenal kontroversial karena dituduh bertanggung jawab dan memerintahkan pengeboman brutal yang menghancurkan sebagian besar kota Aleppo. 2 hari terakhir, Rusia menggempur sejumlah kota strategis di Ukraina termasuk Kiev, ibu kota Ukraina. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov merilis serangan 2 hari ini menyasar fasilitas militer, fasilitas energi dan komunikasi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan brutal Rusia ini dan meminta bantuan internasional menghukum Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon serangan Rusia dengan janji segera mengirim peralatan militer canggih ke Kiev. Dukungan serupa disampaikan aliansi NATO kepada Ukraina.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pendaratan pom bom siluman Amerika Serikat di Polandia untuk pertama kalinya. Rekamannya juga ramai beredar di Telegram pada Selasa 11 September 2022. Unggahan tersebut menuliskan keterangan bahwa pom bom B-2 Spirit Amerika diduga tiba di Polandia. Warga yang menyaksikan sontak merekam pendaratan tersebut. Sebuah pom bom B-2 Amerika tiba di Polandia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Northrop B-2 Spirit adalah pom bom strategis siluman berat Amerika yang mampu membawa 16 rudal jelajah berujung nuklir, beban tempur hingga 27.000 kg, kata salah satu tweet yang tertulis dalam bahasa Rusia. Untuk pertama kalinya dalam kondisi pertempuran, B-2 digunakan selama operasi NATO di Yugoslavia pada tahun 1999. Namun sejumlah media mengklaim informasi itu tidaklah benar. Ada pula yang mengklaim rekaman itu merupakan video lama. Hingga saat ini, belum ada informasi dari pihak Amerika Serikat maupun Polandia terkait pendaratan pom bom nuklir siluman Amerika Serikat tersebut. Telegram resmi Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan rekaman quadrocopter atau UAV yang ditembak jatuh pasukan Chechnya pada Selasa 11 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan, Kadyrov 95 menuliskan pasukan Chechnya di bawah kepemimpinan Komandan Aslan Kisriev mengisi kembali barang sitaan dengan UAV seberat 100 kg. Kepala Chechnya tersebut mengatakan bahwa UAV ini sempat mencoba menjatuhkan ranjau ke posisi tentara Rusia dan Chechnya. Pemburu Chechnya bertindak di depan kurva, mereka menemukan quadcopter dan menembak jatuhnya, tulis Kadyrov. UAV atau sering disebut sebagai drone adalah sebuah mesin terbang dengan amunisi yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator. Ukraina juga dikabarkan memiliki sederet UAV yang andal dalam menyerang ke posisi Rusia dan Chechnya. Selain mengecam Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengecam keras Iran. Serangan udara besar-besaran Rusia ke Ukraina dalam 2 hari terakhir membuat Ukraina dalam bahaya. Zelensky menyebut, selain rudal Rusia, Kyiv juga diserang drone Shahed dari Iran. Zelensky mengecam keras Rusia atas serangan besar 2 hari berturut-turut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan bantuan peralatan tempur canggih ke Ukraina merespon serangan ini. NATO juga merespon lewat konferensi pers menyiapkan paket bantuan ke Ukraina melawan Rusia. Zelensky mengunggah video terbaru sedang berada di kota Kyiv dan selamat dari serangan Rusia itu. Fasilitas energi di seluruh negeri. Wilayah Kyiv dan wilayah Khmelnytsky, Lviv dan Dnipro, Vinnytsia, wilayah Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, wilayah Sumy, wilayah Kharkiv, wilayah Zhytomyr, wilayah Kirovohrad di selatan jadi target Rusia. Mereka menginginkan kepanikan dan kekacauan, mereka ingin menghancurkan sistem energi kita, kata Zelensky. Zelensky mengimbau warga tetap berada di tempat persembunyian dan mematuhi imbauan pemerintah. Melansir Reuters, ini adalah serangan rudal terbesar Rusia ke wilayah Ukraina sejak awal konflik Februari lalu. Juru bicara militer Rusia Letjen Igor Konashenkov menyebut serangan 2 hari ini merespon apa yang dilakukan Ukraina di jembatan. Та реакцію. І за допомогою ПЗРК «Стінгер» розбив 2 крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. По всій країні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного, трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування, всюди буде оновлена інфраструктура, де були втрати, вже є або ще будуть будівництва, де були будь-які надії ворога, будуть руїни російської державності. Я дякую усім,
хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам, більш ніж 1000 працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника Запорізька область, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення місто Київ. Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб за якісну реакцію і швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, дійсно у єдності і на відмінно. Наразі більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики і зв'язку, вже з електрикою, вже зі зв'язком. В деяких містах, в деяких районах роботи ще тривають. В деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює. Стараємось відновити нормальні умови максимально швидко. Я дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися і обмежили власне споживання електрики в пікові години з 17 до 22. Завдяки нашій з вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні 10-ту частину енергії, що дозволило системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути берегти чверть електрики саме у ці пікові години. Сьогодні і ближчим часом варто це робити. І, будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це не складно для окремої людини і це дає великий результат в межах всієї нашої країни. Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту Групи Семи, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою. Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну, протиракетну оборону. Домовленості щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти. Окреме завдання для розвідки – встановити усіх, хто задіяний у цих ракетних атаках проти України у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього. Провів сьогодні окремі розмови з прем'єр-міністром Італії та прем'єр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження усіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права. Маємо й докладну заяву Групи Семи, зокрема і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності, починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи усіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство і людяність сильніші, ніж будь-які терористи. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїна. Робимо все для України. Можливе і неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат. Слава нашому прекрасному народу. Все зруйноване відновимо. Слава Україні! Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis laporan tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Selasa 11 Oktober 2022.
Sejumlah peristiwa terjadi selama 24 jam terakhir di tengah situasi perang Rusia versus Ukraina. Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh berpresisi tinggi terhadap fasilitas komando dan kontrol militer dan sistem energi Ukraina. Target telah tercapai, semua objek yang ditugaskan diklaim terkena. Di arah Kupiansk, militer Ukraina dengan bantuan 2 kompi melakukan upaya yang gagal untuk menyerang posisi pasukan Rusia ke arah pemukiman Krakmalnoye, wilayah Kharkov, dan Stelmakivka, Republik Rakyat Luhansk. Sebagai hasil dari tindakan aktif pasukan Rusia, musuh didorong kembali ke posisi semula, hingga 40 prajurit Ukraina dan 4 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 4 пикапа. На запорожском направлении противник проводил контратаки силами 3 ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольская, Новомайорская и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 1 танк и 3 боевые бронированные машины. На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до 2 батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенская, Пятихатки, Брускинская, Ищенко Херсонской области, а также Петровская, Николаевская области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, 6 танков, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новая Донецкой Народной Республики, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены 2 базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области, 5 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины Приморья в районе города Николаев. В районе населенного пункта Предтечина Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня «Хаймарс». В районе населенного пункта Марьинская Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в воздухе за сутки уничтожены 7 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 1 ударный аппарат Switchblade 600. В районах населенных пунктов Благодатная, Крапивницкая, Никольская, Петровская Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Маловое и Борозенская Херсонской области. Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львова, а также 6 американских противорадиационных ракет «Харм» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники. Militer Rusia merilis rekaman pertempuran tanker di front selatan dalam melawan pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu, 12 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tanker bersama dengan senapan bermotor menekan titik tembak militer Ukraina dalam kondisi penggunaan senjata anti-tank secara besar-besaran. Penargetan, penyelesaian api, dan pengendalian kerusakan dilakukan dari drone Mavic yang diangkat di dekat garis depan.
serangan ditembakkan ke militer Ukraina saat bergerak. Hal ini disebut dapat meningkatkan kemampuan bertahan kendaraan dalam pertempuran. Titik tembak yang diidentifikasi dihancurkan oleh senjata tank. Api juga ditembakkan dari peluncur granat otomatis dan sistem anti-tank. Без суетолог, смена позиции. О, это что напрямую вообще встал, считай, на 11. О, Ростов, еще полделения меньше. о, кто-то ложит. По ним, значит. По ним Ответка пошла, ответка. 15 и 13 что били. 112, 113 Пусть они били. переносят огонь на это. Без, 12. огонь переносим, правее, правее. Как приняли меня? Ваня, 12. Один уходит. Вперед на замену, вперед, вперед. Зевс, не торопись, не попал. торопись. Хорошо, молодец, не торопись. Это Хорошо, скажи, чтоб Зевс, левее взял, левее. поменяй позицию, влево уходи, влево. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-230 pada Selasa 11 Oktober 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 11 negara dan PBB menentang aksi serangan rudal yang dilancarkan Rusia ke ibu kota Kiev, Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon perisai udara kepada negara G7. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-230 ini serangan beruntun 83 rudal Rusia ke sejumlah kota termasuk ibu kota Kiev di Ukraina mendapat kecaman dunia, termasuk NATO dan PBB. Ada sebanyak 11 anggota sayap timur NATO menyatakan sikap atas aksi Rusia itu. 11 negara tersebut terdiri dari negara 9 Bukares, serta Montenegro dan Makedonia Utara. Negara 9 Bukares diantaranya Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, dan Slovakia. Semua negara tersebut merupakan anggota Aliansi Pertahanan Barat. Mereka menyebut serangan bom Rusia itu sebagai kejahatan perang. Mereka menyebutkan pula setiap ancaman nuklir tidak dapat diterima. Para kepala negara menuntut agar Rusia segera berhenti menyerang sasaran sipil. Sementara itu, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia atau HAM PBB, Ravina Samdasani menuturkan serangan Rusia tersebut telah melanggar prinsip-prinsip perilaku permusuhan di bawah hukum humaniter internasional. Ia menilai serangan Rusia di kota-kota Ukraina akan menjadi kejahatan perang jika warga sipil sengaja menjadi sasaran. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Dalam hari ke-230 ini juga Zelensky mengambil tindakan pasca negaranya di rudal Rusia. Ia memohon kepada negara G7 agar diberikan senjata untuk menangkis serangan dari langit atau perisai udara. Adapun negara G7 itu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Kepala negara Ukraina memperingatkan bahwa Rusia masih memiliki ruang untuk eskalasi lebih lanjut. Hal ini setelah serangan rudal bertubi-tubi pada Senin 10 Oktober kemarin di seluruh Ukraina. Merespons hal ini, Amerika Serikat berjanji untuk meningkatkan pengiriman pertahanan udara ke Ukraina. Sementara Jerman juga menjanjikan pengiriman perisai rudal Iris T pertama. Perisai itu dilaporkan mampu melindungi sebuah kota dalam beberapa hari mendatang. Протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah setelah 83 rudal Rusia menyerang ke sejumlah kota, termasuk ibu kota Kiev, Ukraina. Ia tak terima dengan serangan Rusia itu di tengah kota. Kepala negara Ukraina bersumpah untuk membuat medan perang lebih menyakitkan bagi pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Zelensky menegaskan pertahanan udara adalah prioritas nomor 1. Pemerintah Ukraina akan melakukan segala hal untuk memperkuat angkatan bersenjata. Bahkan orang nomor 1 di Ukraina itu berani membuat medan perang lebih menyakitkan bagi tentara Rusia. Ia menyebutkan Rusia tidak mampu melawan Ukraina di medan perang. Untuk itu menurutnya, serangan rudal ke kota merupakan teror. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Para korban tersebar di kota-kota yang disasar rudal Rusia, yakni di Kiev, Kharkiv, Dnipro, Lviv, Sumy, Zaporizhia, Zhytomyr, dan di tempat lainnya.
Sebagaimana diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin murka setelah mengetahui ledakan yang terjadi di jembatan Crimea pada Sabtu 8 Oktober kemarin. Kepala negara Rusia meyakini bahwa insiden ledakan yang terjadi di jembatan itu merupakan ulah dari tentara Ukraina. Meski sebelumnya Ukraina membantah terlibat dalam ledakan di jembatan Crimea, diketahui jembatan tersebut sangat penting bagi Moskwa sebagai penghubung aktivitas ekonomi semenanjung Crimea dan Rusia. Є години пікового навантаження на енергосистему. І ці години з 17 по 22. Я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, просування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносять до 17 години або після 22-ї. Велике прохання. Чим більше українців будуть споживати електрику саме так, тим більше стабільно працюватиме наша енергосистема. Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. Я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання. Робимо все, щоб посилити наші Збройні Сили України. І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога і відновимо усе зруйноване. Будь ласка, допомагайте один одному, будь ласка, піклуйтесь про тих, хто залишається на самоті у таких обставинах, вірте в себе, в Україну. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations Ada sebanyak 14 negara NATO akan menggelar latihan nuklir meski perang Rusia dan Ukraina saat ini sedang memanas. Diketahui latihan tersebut sudah lama direncanakan dan disebut mencegah eskalasi. Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memberikan penjelasan pada Selasa 11 Oktober. Dijelaskan latihan nuklir yang direncanakan lama itu tidak mungkin dibatalkan. Ia menerangkan jika latihan dibatalkan dikhawatirkan akan mengirimkan sinyal yang sangat salah. Stoltenberg menegaskan tindakan NATO yang tegas dan dapat diprediksi menjadi kekuatan militer. Menurutnya, hal ini menjadi cara yang terbaik untuk mencegah eskalasi. Diketahui latihan bertajuk Siang yang Tegar itu diadakan setiap tahun. Biasanya latihan itu berlangsung selama sekitar sepekan. Latihan tersebut melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir meski tidak melibatkan bom langsung. Di antaranya jet konvensional, pesawat pengintai, dan pesawat pengisian bahan bakar. Adapun sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan ikut serta dalam latihan itu. Gelaran latihan ini sudah direncanakan sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu. Bagian utama manuver latihan akan dilakukan lebih dari 1.000 km dari wilayah Rusia. Ukraine has the momentum and continues to make significant gains. While Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians and critical infrastructure. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Today, the armed forces of the Russian Federation continue launching the massive attack using high-precision, long-range air and sea-based armament at the facilities of military control and the energy system of Ukraine. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized.
Two enemy companies made an unsuccessful attempt to attack the positions of the Russian forces towards Krakhmalnoye in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic at Kupiansk direction. The intense action of the Russian forces has resulted in driving the enemy back to its initial positions. Up to 40 Ukrainian personnel and 4 armored combat vehicles have been destroyed. Up to 2 company tactical groups of the armed forces of Ukraine made another attempt to cross the Zhorubets River towards Raigorodki and Novovodinoye in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Preemptive fire attack has resulted in the destruction of 2 ferries. Up to 20 Ukrainian personnel and 4 pickups have been destroyed. The company from the 66th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces, sent to reinforce them, was caught in a minefield, where part of its military equipment was exploded. The personnel was neutralized by Russian artillery fire. Over 80 Ukrainian personnel, 8 armored combat vehicles, and 4 pickups have been eliminated. 3 enemy company tactical groups conducted counterattacks near Nikolskoye, Novomayorskoye and Stepnoye in Donetsk People's Republic at Zaporozhye direction. All the attacks have been repelled. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank and 3 armored combat vehicles have been eliminated. Up to 2 battalion tactical groups of the Ukrainian armed forces had been attempting to conduct an offensive towards Borozenskoye, Tatikatki, Ruskinskoye, Ishchenka in Kherson region and Petrovskoye in Nikolaev region at Nikolaev-Kryvyi Rog direction. Intense action of the Russian forces, supported by artillery, has resulted in scattering the enemy and driving its forces back to its initial positions. Over 150 Ukrainian personnel, 6 tanks, 8 armored combat vehicles and 6 motor vehicles have been eliminated. In total, 318 airplanes and 160 helicopters, 2,195 unmanned aerial vehicles, 379 air defense missile systems, 5,639 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,483 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Belum sepekan ditunjuk sebagai komandan pasukan gabungan di wilayah operasi militer khusus Ukraina, Jenderal Sergei Surovikin langsung jadi pembicaraan. 10 Oktober lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menunjuk Surovikin sebagai komandan memimpin langsung operasi militer khusus di Ukraina. Ini untuk pertama kalinya Rusia memiliki komandan pasukan dalam operasi ini memimpin semua unit. Menurut situs Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Surovikin berusia 55 tahun, lahir di Novosibirsk, Siberia. Dia memiliki pengalaman tempur dalam konflik 1990-an di Tajikistan dan Chechnya, dan baru-baru ini di Suriah, negara tempat Moskow melakukan intervensi pada 2015 di pihak rezim Bashar al-Assad. Surovikin, yang selama musim panas ditugaskan untuk memimpin pasukan Rusia di Ukraina Selatan, pernah memimpin pasukan Rusia di Suriah. Ia juga terkenal kontroversial karena dituduh bertanggung jawab dan memerintahkan pengeboman brutal yang menghancurkan sebagian besar kota Aleppo. 2 hari terakhir, Rusia menggempur sejumlah kota strategis di Ukraina termasuk Kiev, ibu kota Ukraina. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov merilis serangan 2 hari ini menyasar fasilitas militer, fasilitas energi dan komunikasi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan brutal Rusia ini dan meminta bantuan internasional menghukum Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon serangan Rusia dengan janji segera mengirim peralatan militer canggih ke Kiev. Dukungan serupa disampaikan aliansi NATO kepada Ukraina.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pendaratan pembom siluman Amerika Serikat di Polandia untuk pertama kalinya. Rekamannya juga ramai beredar di Telegram pada Selasa 11 September 2022. Unggahan tersebut menuliskan keterangan bahwa pembom B-2 Spirit Amerika diduga tiba di Polandia. Warga yang menyaksikan sontak merekam pendaratan tersebut. Sebuah pembom B-2 Amerika tiba di Polandia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Northrop B-2 Spirit adalah pembom strategis siluman berat Amerika yang mampu membawa 16 rudal jelajah berujung nuklir, beban tempur hingga 27.000 kg, kata salah satu tweet yang tertulis dalam bahasa Rusia. Untuk pertama kalinya dalam kondisi pertempuran, B-2 digunakan selama operasi NATO di Yugoslavia pada tahun 1999. Namun sejumlah media mengklaim informasi itu tidaklah benar. Ada pula yang mengklaim rekaman itu merupakan video lama. Hingga saat ini, belum ada informasi dari pihak Amerika Serikat maupun Polandia terkait pendaratan pembom nuklir siluman Amerika Serikat tersebut. Telegram resmi Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan rekaman quadrocopter atau UAV yang ditembak jatuh pasukan Chechnya pada Selasa 11 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan, Kadyrov 95 menuliskan pasukan Chechnya di bawah kepemimpinan Komandan Aslan Kisriev mengisi kembali barang sitaan dengan UAV seberat 100 kg. Kepala Chechnya tersebut mengatakan bahwa UAV ini sempat mencoba menjatuhkan ranjau ke posisi tentara Rusia dan Chechnya. Pemburu Chechnya bertindak di depan kurva, mereka menemukan quadcopter dan menembak jatuhnya, tulis Kadyrov. UAV atau sering disebut sebagai drone adalah sebuah mesin terbang dengan amunisi yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator. Ukraina juga dikabarkan memiliki sederet UAV yang andal dalam menyerang ke posisi Rusia dan Chechnya. Selain mengecam Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengecam keras Iran. Serangan udara besar-besaran Rusia ke Ukraina dalam 2 hari terakhir membuat Ukraina dalam bahaya. Zelensky menyebut, selain rudal Rusia, Kyiv juga diserang drone Shahed dari Iran. Zelensky mengecam keras Rusia atas serangan besar 2 hari berturut-turut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan bantuan peralatan tempur canggih ke Ukraina merespon serangan ini. NATO juga merespon lewat konferensi pers menyiapkan paket bantuan ke Ukraina melawan Rusia. Zelensky mengunggah video terbaru sedang berada di kota Kyiv dan selamat dari serangan Rusia itu. Fasilitas energi di seluruh negeri. Wilayah Kyiv dan wilayah Khmelnytsky, Lviv dan Dnipro, Vinnytsia, wilayah Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, wilayah Sumy, wilayah Kharkiv, wilayah Zhytomyr, wilayah Kirovohrad di selatan jadi target Rusia. Mereka menginginkan kepanikan dan kekacauan, mereka ingin menghancurkan sistem energi kita, kata Zelensky. Zelensky mengimbau warga tetap berada di tempat persembunyian dan mematuhi imbauan pemerintah. Melansir Reuters, ini adalah serangan rudal terbesar Rusia ke wilayah Ukraina sejak awal konflik Februari lalu. Juru bicara militer Rusia Letjen Igor Konashenkov menyebut serangan 2 hari ini merespon apa yang dilakukan Ukraina di jembatan. Та реакцію. І за допомогою ПЗРК «Стінгер» розбив 2 крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. По всій країні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного, трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування, всюди буде оновлена інфраструктура, де були втрати, вже є або ще будуть будівництва, де були будь-які надії ворога, будуть руїни російської державності. Я дякую усім, хто
хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам, більш ніж 1000 працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника Запорізька область, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення місто Київ. Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб за якісну реакцію і швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, дійсно у єдності і на відмінно. Наразі більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики і зв'язку, вже з електрикою, вже зі зв'язком. В деяких містах, в деяких районах роботи ще тривають. В деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює. Стараємось відновити нормальні умови максимально швидко. Я дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися і обмежили власне споживання електрики в пікові години з 17 до 22. Завдяки нашій з вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні 10-ту частину енергії, що дозволило системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути берегти чверть електрики саме у ці пікові години. Сьогодні і ближчим часом варто це робити. І, будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це не складно для окремої людини і це дає великий результат в межах всієї нашої країни. Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту Групи Семи, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою. Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну і протиракетну оборону. Домовленості щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти. Окреме завдання для розвідки – встановити усіх, хто задіяний у цих ракетних атаках проти України у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього. Провів сьогодні окремі розмови з прем'єр-міністром Італії та прем'єр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження усіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права. Маємо і докладну заяву Групи Семи, зокрема і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності, починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи усіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство і людяність сильніші, ніж будь-які терористи. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїна. Робимо все для України. Можливе і неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат. Слава нашому прекрасному народу. Все зруйноване відновимо. Слава Україні! Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis laporan tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Selasa 11 Oktober 2022.
Sejumlah peristiwa terjadi selama 24 jam terakhir di tengah situasi perang Rusia versus Ukraina. Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh berpresisi tinggi terhadap fasilitas komando dan kontrol militer dan sistem energi Ukraina. Target telah tercapai, semua objek yang ditugaskan diklaim terkena. Di arah Kupiansk, militer Ukraina dengan bantuan dua kompi melakukan upaya yang gagal untuk menyerang posisi pasukan Rusia ke arah pemukiman Krakhmalnoye, wilayah Kharkov, dan Stelmakivka, Republik Rakyat Luhansk. Sebagai hasil dari tindakan aktif pasukan Rusia, musuh didorong kembali ke posisi semula, hingga 40 prajurit Ukraina dan 4 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 4 пикапа. На запорожском направлении противник проводил контратаки силами 3 ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольская, Новомайорская и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 1 танк и 3 боевые бронированные машины. На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до 2 батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенская, Пятихатки, Брускинская, Ищенко Херсонской области, а также Петровская, Николаевской области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, 6 танков, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новая Донецкой Народной Республики, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены 2 базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области. 5 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины Приморья в районе города Николаев. В районе населенного пункта Предтечина Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня «Хаймарс». В районе населенного пункта Марьинская Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в воздухе за сутки уничтожены 7 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 1 ударный аппарат Switchblade 600. В районах населенных пунктов Благодатная, Крапивницкая, Никольская, Петровская Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Маловое и Борозенская Херсонской области. Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львова, а также 6 американских противорадиационных ракет «Харм» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники. Militer Rusia merilis rekaman pertempuran tanker di front selatan dalam melawan pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu, 12 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tanker bersama dengan senapan bermotor menekan titik tembak militer Ukraina dalam kondisi penggunaan senjata anti-tank secara besar-besaran. Penargetan, penyelesaian api, dan pengendalian kerusakan dilakukan dari drone Mavic yang diangkat di dekat garis depan.
serangan ditembakkan ke militer Ukraina saat bergerak. Hal ini disebut dapat meningkatkan kemampuan bertahan kendaraan dalam pertempuran. Titik tembak yang diidentifikasi dihancurkan oleh senjata tank. Api juga ditembakkan dari peluncur granat otomatis dan sistem anti-tank. Без суетолог, смена позиции. О, это что напрямую вообще встал, считай, на 11. О, Ростов, еще полделения меньше. о, кто-то ложит. По ним, значит. По ним Ответка пошла, ответка. 13 и 13 что били. 112 113 Пусть они били, переносят огонь на это. Без, 12. и огонь переносим правее, правее. Как приняли меня? Ваня, 12. Один уходит. Вперед на замену, вперед, вперед. Зевс, Зевс, не торопись, не попал. торопись. Хорошо, хорошо, молодец, не торопись. Еще две. брат. Хорошо, Скажи, что Зевс, левее взял, левее. поменяй позицию, влево уходи, влево. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-230 pada Selasa 11 Oktober 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 11 negara dan PBB menentang aksi serangan rudal yang dilancarkan Rusia ke ibu kota Kiev, Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon perisai udara kepada negara G7. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-230 ini serangan beruntun 83 rudal Rusia ke sejumlah kota termasuk ibu kota Kiev di Ukraina mendapat kecaman dunia, termasuk NATO dan PBB. Ada sebanyak 11 anggota sayap timur NATO menyatakan sikap atas aksi Rusia itu. 11 negara tersebut terdiri dari negara 9 Bukares, serta Montenegro dan Makedonia Utara. Negara 9 Bukares diantaranya Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, dan Slovakia. Semua negara tersebut merupakan anggota Aliansi Pertahanan Barat. Mereka menyebut serangan bom Rusia itu sebagai kejahatan perang. Mereka menyebutkan pula setiap ancaman nuklir tidak dapat diterima. Para kepala negara menuntut agar Rusia segera berhenti menyerang sasaran sipil. Sementara itu, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia atau HAM PBB, Ravina Samdasani menuturkan serangan Rusia tersebut telah melanggar prinsip-prinsip perilaku permusuhan di bawah hukum humaniter internasional. Ia menilai serangan Rusia di kota-kota Ukraina akan menjadi kejahatan perang jika warga sipil sengaja menjadi sasaran. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Dalam hari ke-230 ini juga Zelensky mengambil tindakan pasca negaranya di rudal Rusia. Ia memohon kepada negara G7 agar diberikan senjata untuk menangkis serangan dari langit atau perisai udara. Adapun negara G7 itu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Kepala negara Ukraina memperingatkan bahwa Rusia masih memiliki ruang untuk eskalasi lebih lanjut. Hal ini setelah serangan rudal bertubi-tubi pada Senin 10 Oktober kemarin di seluruh Ukraina. Merespons hal ini, Amerika Serikat berjanji untuk meningkatkan pengiriman pertahanan udara ke Ukraina. Sementara Jerman juga menjanjikan pengiriman perisai rudal Iris T pertama. Perisai itu dilaporkan mampu melindungi sebuah kota dalam beberapa hari mendatang. Протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah setelah 83 rudal Rusia menyerang ke sejumlah kota, termasuk ibu kota Kiev, Ukraina. Ia tak terima dengan serangan Rusia itu di tengah kota. Kepala negara Ukraina bersumpah untuk membuat medan perang lebih menyakitkan bagi pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Zelensky menegaskan pertahanan udara adalah prioritas nomor 1. Pemerintah Ukraina akan melakukan segala hal untuk memperkuat angkatan bersenjata. Bahkan orang nomor 1 di Ukraina itu berani membuat medan perang lebih menyakitkan bagi tentara Rusia. Ia menyebutkan Rusia tidak mampu melawan Ukraina di medan perang. Untuk itu menurutnya, serangan rudal ke kota merupakan teror. Terkini layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Para korban tersebar di kota-kota yang disasar rudal Rusia, yakni di Kiev, Kharkiv, Dnipro, Lviv, Sumy, Zaporizhia, Zhytomyr, dan di tempat lainnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin murka setelah mengetahui ledakan yang terjadi di jembatan Crimea pada Sabtu 8 Oktober kemarin. Kepala negara Rusia meyakini bahwa insiden ledakan yang terjadi di jembatan itu merupakan ulah dari tentara Ukraina. Meski sebelumnya Ukraina membantah terlibat dalam ledakan di jembatan Crimea, diketahui jembatan tersebut sangat penting bagi Moskwa sebagai penghubung aktivitas ekonomi semenanjung Crimea dan Rusia. Є години пікового навантаження на енергосистему. І ці години з 17 по 22. Я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, просування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносьте до 17 години або після 22-ї. Велике прохання. Чим більше українців будуть споживати електрику саме так, тим більше стабільно працюватиме наша енергосистема. Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. Я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання. Робимо все, щоб посилити наші Збройні сили України. І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою. А тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога і відновимо усе зруйноване. Будь ласка, допомагайте один одному, будь ласка, піклуйтесь про тих, хто залишається на самоті у таких обставинах, вірте в себе, в Україну. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations Ada sebanyak 14 negara NATO akan menggelar latihan nuklir meski perang Rusia dan Ukraina saat ini sedang memanas. Diketahui latihan tersebut sudah lama direncanakan dan disebut mencegah eskalasi. Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memberikan penjelasan pada Selasa 11 Oktober. Dijelaskan latihan nuklir yang direncanakan lama itu tidak mungkin dibatalkan. Ia menerangkan jika latihan dibatalkan dikhawatirkan akan mengirimkan sinyal yang sangat salah. Stoltenberg menegaskan tindakan NATO yang tegas dan dapat diprediksi menjadi kekuatan militer. Menurutnya, hal ini menjadi cara yang terbaik untuk mencegah eskalasi. Diketahui latihan bertajuk Siang yang Tegar itu diadakan setiap tahun. Biasanya latihan itu berlangsung selama sekitar sepekan. Latihan tersebut melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir meski tidak melibatkan bom langsung. Di antaranya jet konvensional, pesawat pengintai, dan pesawat pengisian bahan bakar. Adapun sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan ikut serta dalam latihan itu. Gelaran latihan ini sudah direncanakan sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu. Bagian utama manuver latihan akan dilakukan lebih dari 1.000 km dari wilayah Rusia. Ukraine has the momentum and continues to make significant gains. While Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians and critical infrastructure. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Today, the armed forces of the Russian Federation continue launching the massive attack using high-precision, long-range air and sea-based armament at the facilities of military control and the energy system of Ukraine. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized.
Two enemy companies made an unsuccessful attempt to attack the positions of the Russian forces towards Krakhmalnoye in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic at Kupiansk direction. The intense action of the Russian forces has resulted in driving the enemy back to its initial positions. Up to 40 Ukrainian personnel and 4 armored combat vehicles have been destroyed. Up to 2 company tactical groups of the armed forces of Ukraine made another attempt to cross the Zhorobets River towards Raigorodki and Novovodinoye in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Preemptive fire attack has resulted in the destruction of 2 ferries. Up to 20 Ukrainian personnel and 4 pickups have been destroyed. The company from the 66th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces, sent to reinforce them, was caught in a minefield, where part of its military equipment was exploded. The personnel was neutralized by Russian artillery fire. Over 80 Ukrainian personnel, 8 armored combat vehicles, and 4 pickups have been eliminated. 3 enemy company tactical groups conducted counterattacks near Nikolskoye, Novomayorskoye and Stepnoe in Donetsk People's Republic at Zaporozhye direction. All the attacks have been repelled. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank and 3 armored combat vehicles have been eliminated. Up to 2 battalion tactical groups of the Ukrainian Armed Forces had been attempting to conduct an offensive towards Borozenskoye, Tatikatki, Ruskinskoye, Ishchenka in Kherson region and Petrovskoye in Nikolaev region at Nikolaev-Kryvyi Rog direction. Intense action of the Russian forces, supported by artillery, has resulted in scattering the enemy and driving its forces back to its initial positions. Over 150 Ukrainian personnel, 6 tanks, 8 armored combat vehicles and 6 motor vehicles have been eliminated. In total, 318 airplanes and 160 helicopters, 2,195 unmanned aerial vehicles, 379 air defense missile systems, 5,639 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,483 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Belum sepekan ditunjuk sebagai komandan pasukan gabungan di wilayah operasi militer khusus Ukraina, Jenderal Sergei Surovikin langsung jadi pembicaraan. 10 Oktober lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menunjuk Surovikin sebagai komandan memimpin langsung operasi militer khusus di Ukraina. Ini untuk pertama kalinya Rusia memiliki komandan pasukan dalam operasi ini memimpin semua unit. Menurut situs Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Surovikin berusia 55 tahun, lahir di Novosibirsk, Siberia. Dia memiliki pengalaman tempur dalam konflik 1990-an di Tajikistan dan Chechnya, dan baru-baru ini di Suriah, negara tempat Moskow melakukan intervensi pada 2015 di pihak rezim Bashar al-Assad. Surovikin, yang selama musim panas ditugaskan untuk memimpin pasukan Rusia di Ukraina Selatan, pernah memimpin pasukan Rusia di Suriah. Ia juga terkenal kontroversial karena dituduh bertanggung jawab dan memerintahkan pengeboman brutal yang menghancurkan sebagian besar kota Aleppo. 2 hari terakhir, Rusia menggempur sejumlah kota strategis di Ukraina termasuk Kiev, ibu kota Ukraina. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov merilis serangan 2 hari ini menyasar fasilitas militer, fasilitas energi dan komunikasi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan brutal Rusia ini dan meminta bantuan internasional menghukum Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon serangan Rusia dengan janji segera mengirim peralatan militer canggih ke Kiev. Dukungan serupa disampaikan aliansi NATO kepada Ukraina.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pendaratan pembom siluman Amerika Serikat di Polandia untuk pertama kalinya. Rekamannya juga ramai beredar di Telegram pada Selasa 11 September 2022. Unggahan tersebut menuliskan keterangan bahwa pembom B-2 Spirit Amerika diduga tiba di Polandia. Warga yang menyaksikan sontak merekam pendaratan tersebut. Sebuah pembom B-2 Amerika tiba di Polandia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Northrop B-2 Spirit adalah pembom strategis siluman berat Amerika yang mampu membawa 16 rudal jelajah berujung nuklir, beban tempur hingga 27.000 kg, kata salah satu tweet yang tertulis dalam bahasa Rusia. Untuk pertama kalinya dalam kondisi pertempuran, B-2 digunakan selama operasi NATO di Yugoslavia pada tahun 1999. Namun sejumlah media mengklaim informasi itu tidaklah benar. Ada pula yang mengklaim rekaman itu merupakan video lama. Hingga saat ini, belum ada informasi dari pihak Amerika Serikat maupun Polandia terkait pendaratan pembom nuklir siluman Amerika Serikat tersebut. Telegram resmi Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan rekaman quadrocopter atau UAV yang ditembak jatuh pasukan Chechnya pada Selasa 11 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan, Kadyrov 95 menuliskan pasukan Chechnya di bawah kepemimpinan Komandan Aslan Kisriev mengisi kembali barang sitaan dengan UAV seberat 100 kg. Kepala Chechnya tersebut mengatakan bahwa UAV ini sempat mencoba menjatuhkan ranjau ke posisi tentara Rusia dan Chechnya. Pemburu Chechnya bertindak di depan kurva, mereka menemukan quadcopter dan menembak jatuhnya, tulis Kadyrov. UAV atau sering disebut sebagai drone adalah sebuah mesin terbang dengan amunisi yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator. Ukraina juga dikabarkan memiliki sederet UAV yang andal dalam menyerang ke posisi Rusia dan Chechnya. Selain mengecam Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengecam keras Iran. Serangan udara besar-besaran Rusia ke Ukraina dalam 2 hari terakhir membuat Ukraina dalam bahaya. Zelensky menyebut, selain rudal Rusia, Kyiv juga diserang drone Shahed dari Iran. Zelensky mengecam keras Rusia atas serangan besar 2 hari berturut-turut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan bantuan peralatan tempur canggih ke Ukraina merespon serangan ini. NATO juga merespon lewat konferensi pers menyiapkan paket bantuan ke Ukraina melawan Rusia. Zelensky mengunggah video terbaru sedang berada di kota Kyiv dan selamat dari serangan Rusia itu. Fasilitas energi di seluruh negeri. Wilayah Kyiv dan wilayah Khmelnytsky, Lviv dan Dnipro, Vinnytsia, wilayah Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, wilayah Sumy, wilayah Kharkiv, wilayah Zhytomyr, wilayah Kirovohrad di selatan jadi target Rusia. Mereka menginginkan kepanikan dan kekacauan, mereka ingin menghancurkan sistem energi kita, kata Zelensky. Zelensky mengimbau warga tetap berada di tempat persembunyian dan mematuhi imbauan pemerintah. Melansir Reuters, ini adalah serangan rudal terbesar Rusia ke wilayah Ukraina sejak awal konflik Februari lalu. Juru bicara militer Rusia Letjen Igor Konashenkov menyebut serangan 2 hari ini merespon apa yang dilakukan Ukraina di jembatan. Та реакцію. І за допомогою ПЗРК Стінгер розбив 2 крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. По всій країні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного, трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування, всюди буде оновлена інфраструктура, де були втрати, вже є або ще будуть будівництва, де були будь-які надії ворога, будуть руїни російської державності. Я дякую всім, хто
хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам, більш ніж 1000 працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника Запорізька область, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення місто Київ. Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб за якісну реакцію і швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, дійсно у єдності і на відмінно. Наразі більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики і зв'язку, вже з електрикою, вже зі зв'язком. В деяких містах, в деяких районах роботи ще тривають. В деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює. Стараємось відновити нормальні умови максимально швидко. Я дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися і обмежили власне споживання електрики в пікові години з 17 до 22. Завдяки нашій з вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні 10-ту частину енергії, що дозволило системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути берегти чверть електрики саме у ці пікові години. Сьогодні і ближчим часом варто це робити. І, будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це не складно для окремої людини і це дає великий результат в межах всієї нашої країни. Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту Групи Семи, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою. Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну і протиракетну оборону. Домовленості щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти. Окреме завдання для розвідки – встановити усіх, хто задіяний у цих ракетних атаках проти України у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього. Провів сьогодні окремі розмови з прем'єр-міністром Італії та прем'єр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження усіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права. Маємо і докладну заяву Групи Семи, зокрема і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності, починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи усіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство і людяність сильніші, ніж будь-які терористи. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїна. Робимо все для України. Можливе і неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат. Слава нашому прекрасному народу. Все зруйноване відновимо. Слава Україні! Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis laporan tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Selasa 11 Oktober 2022.
Sejumlah peristiwa terjadi selama 24 jam terakhir di tengah situasi perang Rusia versus Ukraina. Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh berpresisi tinggi terhadap fasilitas komando dan kontrol militer dan sistem energi Ukraina. Target telah tercapai, semua objek yang ditugaskan diklaim terkena. Di arah Kupiansk, militer Ukraina dengan bantuan dua kompi melakukan upaya yang gagal untuk menyerang posisi pasukan Rusia ke arah pemukiman Krakhmalnoye, wilayah Kharkov, dan Stelmakivka, Republik Rakyat Luhansk. Sebagai hasil dari tindakan aktif pasukan Rusia, musuh didorong kembali ke posisi semula, hingga 40 prajurit Ukraina dan 4 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 4 пикапа. На запорожском направлении противник проводил контратаки силами 3 ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольская, Новомайорская и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 1 танк и 3 боевые бронированные машины. На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до 2 батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенская, Пятихатки, Брускинская, Ищенко Херсонской области, а также Петровская, Николаевской области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, 6 танков, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новая Донецкой Народной Республики, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены 2 базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области, 5 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины Приморья в районе города Николаев. В районе населенного пункта Предтечино Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня «Хаймарс». В районе населенного пункта Марьинская Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в воздухе за сутки уничтожены 7 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 1 ударный аппарат Switchblade 600. В районах населенных пунктов Благодатная, Крапивницкая, Никольская, Петровская Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Маловое и Борозенская Херсонской области. Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львова, а также 6 американских противорадиационных ракет «Харм» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники. Militer Rusia merilis rekaman pertempuran tanker di front selatan dalam melawan pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu, 12 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tanker bersama dengan senapan bermotor menekan titik tembak militer Ukraina dalam kondisi penggunaan senjata anti-tank secara besar-besaran. Penargetan, penyelesaian api, dan pengendalian kerusakan dilakukan dari drone Mavic yang diangkat di dekat garis depan.
serangan ditembakkan ke militer Ukraina saat bergerak. Hal ini disebut dapat meningkatkan kemampuan bertahan kendaraan dalam pertempuran. Titik tembak yang diidentifikasi dihancurkan oleh senjata tank. Api juga ditembakkan dari peluncur granat otomatis dan sistem anti-tank. Без суетолог, смена позиции. Во, это что, напрямую вообще встал, считай, на 11. Во, Ростов, еще полделения меньше. во, кто-то ложит. По ним, значит. По ним Ответка пошла, ответка. 13 и 13 что били. 112 113 Пусть они били. переносят огонь на это. Без, 12. и огонь переносим правее, правее. Как приняли меня? Ваня, 12. Один уходит. Вперед на замену, вперед, вперед. Зевс, Зевс, не торопись, не попал. торопись. Хорошо, хорошо, молодец, не торопись. Еще две. Хорошо, Скажи, чтоб Зевс, левее взял, левее. поменяй позицию, влево уходи, влево. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-230 pada Selasa 11 Oktober 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 11 negara dan PBB menentang aksi serangan rudal yang dilancarkan Rusia ke ibu kota Kiev, Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon perisai udara kepada negara G7. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-230 ini serangan beruntun 83 rudal Rusia ke sejumlah kota termasuk ibu kota Kiev di Ukraina mendapat kecaman dunia, termasuk NATO dan PBB. Ada sebanyak 11 anggota sayap timur NATO menyatakan sikap atas aksi Rusia itu. 11 negara tersebut terdiri dari negara 9 Bukares, serta Montenegro dan Makedonia Utara. Negara 9 Bukares diantaranya Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, dan Slovakia. Semua negara tersebut merupakan anggota Aliansi Pertahanan Barat. Mereka menyebut serangan bom Rusia itu sebagai kejahatan perang. Mereka menyebutkan pula setiap ancaman nuklir tidak dapat diterima. Para kepala negara menuntut agar Rusia segera berhenti menyerang sasaran sipil. Sementara itu, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia atau HAM PBB, Ravina Samdasani menuturkan serangan Rusia tersebut telah melanggar prinsip-prinsip perilaku permusuhan di bawah hukum humaniter internasional. Ia menilai serangan Rusia di kota-kota Ukraina akan menjadi kejahatan perang jika warga sipil sengaja menjadi sasaran. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Dalam hari ke-230 ini juga Zelensky mengambil tindakan pasca negaranya di rudal Rusia. Ia memohon kepada negara G7 agar diberikan senjata untuk menangkis serangan dari langit atau perisai udara. Adapun negara G7 itu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Kepala negara Ukraina memperingatkan bahwa Rusia masih memiliki ruang untuk eskalasi lebih lanjut. Hal ini setelah serangan rudal bertubi-tubi pada Senin 10 Oktober kemarin di seluruh Ukraina. Merespons hal ini, Amerika Serikat berjanji untuk meningkatkan pengiriman pertahanan udara ke Ukraina. Sementara Jerman juga menjanjikan pengiriman perisai rudal Iris T pertama. Perisai itu dilaporkan mampu melindungi sebuah kota dalam beberapa hari mendatang. Протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah setelah 83 rudal Rusia menyerang ke sejumlah kota, termasuk ibu kota Kiev, Ukraina. Ia tak terima dengan serangan Rusia itu di tengah kota. Kepala negara Ukraina bersumpah untuk membuat medan perang lebih menyakitkan bagi pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Zelensky menegaskan pertahanan udara adalah prioritas nomor 1. Pemerintah Ukraina akan melakukan segala hal untuk memperkuat angkatan bersenjata. Bahkan orang nomor 1 di Ukraina itu berani membuat medan perang lebih menyakitkan bagi tentara Rusia. Ia menyebutkan Rusia tidak mampu melawan Ukraina di medan perang. Untuk itu menurutnya, serangan rudal ke kota merupakan teror. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Para korban tersebar di kota-kota yang disasar rudal Rusia, yakni di Kiev, Kharkiv, Dnipro, Lviv, Sumy, Zaporizhia, Zhytomyr, dan di tempat lainnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin murka setelah mengetahui ledakan yang terjadi di jembatan Crimea pada Sabtu 8 Oktober kemarin. Kepala negara Rusia meyakini bahwa insiden ledakan yang terjadi di jembatan itu merupakan ulah dari tentara Ukraina. Meski sebelumnya Ukraina membantah terlibat dalam ledakan di jembatan Crimea, diketahui jembatan tersebut sangat penting bagi Moskwa sebagai penghubung aktivitas ekonomi semenanjung Crimea dan Rusia. Є години пікового навантаження на енергосистему. І ці години з 17 по 22 я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, просування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносять до 17 години або після 22-ї. Велике прохання. Чим більше українців будуть споживати електрику саме так, тим більше стабільно працюватиме наша енергосистема. Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. Я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання. Робимо все, щоб посилити наші Збройні сили України. І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою. А тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога і відновимо усе зруйноване. Будь ласка, допомагайте один одному, будь ласка, піклуйтесь про тих, хто залишається на самоті у таких обставинах, вірте в себе, в Україну. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations Ada sebanyak 14 negara NATO akan menggelar latihan nuklir meski perang Rusia dan Ukraina saat ini sedang memanas. Diketahui latihan tersebut sudah lama direncanakan dan disebut mencegah eskalasi. Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memberikan penjelasan pada Selasa 11 Oktober. Dijelaskan latihan nuklir yang direncanakan lama itu tidak mungkin dibatalkan. Ia menerangkan jika latihan dibatalkan dikhawatirkan akan mengirimkan sinyal yang sangat salah. Stoltenberg menegaskan tindakan NATO yang tegas dan dapat diprediksi menjadi kekuatan militer. Menurutnya, hal ini menjadi cara yang terbaik untuk mencegah eskalasi. Diketahui latihan bertajuk Siang yang Tegar itu diadakan setiap tahun. Biasanya latihan itu berlangsung selama sekitar sepekan. Latihan tersebut melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir meski tidak melibatkan bom langsung. Di antaranya jet konvensional, pesawat pengintai, dan pesawat pengisian bahan bakar. Adapun sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan ikut serta dalam latihan itu. Gelaran latihan ini sudah direncanakan sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu. Bagian utama manuver latihan akan dilakukan lebih dari 1.000 km dari wilayah Rusia. Ukraine has the momentum and continues to make significant gains. While Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians and critical infrastructure. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Today, the armed forces of the Russian Federation continue launching the massive attack using high-precision, long-range air and sea-based armament at the facilities of military control and the energy system of Ukraine. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized.
Two enemy companies made an unsuccessful attempt to attack the positions of the Russian forces towards Krakhmalnoye in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic at Kupiansk direction. The intense action of the Russian forces has resulted in driving the enemy back to its initial positions. Up to 40 Ukrainian personnel and 4 armored combat vehicles have been destroyed. Up to 2 company tactical groups of the armed forces of Ukraine made another attempt to cross the Zhorobets River towards Raigorodki and Novovodinoye in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Preemptive fire attack has resulted in the destruction of 2 ferries. Up to 20 Ukrainian personnel and 4 pickups have been destroyed. The company from the 66th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces, sent to reinforce them, was caught in a minefield, where part of its military equipment was exploded. The personnel was neutralized by Russian artillery fire. Over 80 Ukrainian personnel, 8 armored combat vehicles, and 4 pickups have been eliminated. 3 enemy company tactical groups conducted counterattacks near Nikolskoye, Novomayorskoye, and Stepnoe in Donetsk People's Republic at Zaporozhye direction. All the attacks have been repelled. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank, and 3 armored combat vehicles have been eliminated. Up to 2 battalion tactical groups of the Ukrainian Armed Forces had been attempting to conduct an offensive towards Borozenskoye, Tatikatki, Ruskinskoye, Ishchenka in Kherson region, and Petrovskoye in Nikolaev region at Nikolaev-Kryvyi Rog direction. Intense action of the Russian forces, supported by artillery, has resulted in scattering the enemy and driving its forces back to its initial positions. Over 150 Ukrainian personnel, 6 tanks, 8 armored combat vehicles, and 6 motor vehicles have been eliminated. In total, 318 airplanes and 160 helicopters, 2,195 unmanned aerial vehicles, 379 air defense missile systems, 5,639 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,483 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Belum sepekan ditunjuk sebagai komandan pasukan gabungan di wilayah operasi militer khusus Ukraina, Jenderal Sergei Surovikin langsung jadi pembicaraan. 10 Oktober lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menunjuk Surovikin sebagai komandan memimpin langsung operasi militer khusus di Ukraina. Ini untuk pertama kalinya Rusia memiliki komandan pasukan dalam operasi ini memimpin semua unit. Menurut situs Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Surovikin berusia 55 tahun, lahir di Novosibirsk, Siberia. Dia memiliki pengalaman tempur dalam konflik 1990-an di Tajikistan dan Chechnya, dan baru-baru ini di Suriah, negara tempat Moskow melakukan intervensi pada 2015 di pihak rezim Bashar al-Assad. Surovikin, yang selama musim panas ditugaskan untuk memimpin pasukan Rusia di Ukraina Selatan, pernah memimpin pasukan Rusia di Suriah. Ia juga terkenal kontroversial karena dituduh bertanggung jawab dan memerintahkan pengeboman brutal yang menghancurkan sebagian besar kota Aleppo. 2 hari terakhir, Rusia menggempur sejumlah kota strategis di Ukraina termasuk Kiev, ibu kota Ukraina. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov merilis serangan 2 hari ini menyasar fasilitas militer, fasilitas energi dan komunikasi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan brutal Rusia ini dan meminta bantuan internasional menghukum Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon serangan Rusia dengan janji segera mengirim peralatan militer canggih ke Kiev. Dukungan serupa disampaikan aliansi NATO kepada Ukraina.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pendaratan pembom siluman Amerika Serikat di Polandia untuk pertama kalinya. Rekamannya juga ramai beredar di Telegram pada Selasa 11 September 2022. Unggahan tersebut menuliskan keterangan bahwa pembom B-2 Spirit Amerika diduga tiba di Polandia. Warga yang menyaksikan sontak merekam pendaratan tersebut. Sebuah pembom B-2 Amerika tiba di Polandia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Northrop B-2 Spirit adalah pembom strategis siluman berat Amerika yang mampu membawa 16 rudal jelajah berujung nuklir, beban tempur hingga 27.000 kg, kata salah satu tweet yang tertulis dalam bahasa Rusia. Untuk pertama kalinya dalam kondisi pertempuran, B-2 digunakan selama operasi NATO di Yugoslavia pada tahun 1999. Namun sejumlah media mengklaim informasi itu tidaklah benar. Ada pula yang mengklaim rekaman itu merupakan video lama. Hingga saat ini, belum ada informasi dari pihak Amerika Serikat maupun Polandia terkait pendaratan pembom nuklir siluman Amerika Serikat tersebut. Telegram resmi Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan rekaman quadrocopter atau UAV yang ditembak jatuh pasukan Chechnya pada Selasa 11 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan, Kadyrov 95 menuliskan pasukan Chechnya di bawah kepemimpinan Komandan Aslan Kisriev mengisi kembali barang sitaan dengan UAV seberat 100 kg. Kepala Chechnya tersebut mengatakan bahwa UAV ini sempat mencoba menjatuhkan ranjau ke posisi tentara Rusia dan Chechnya. Pemburu Chechnya bertindak di depan kurva, mereka menemukan quadcopter dan menembak jatuhnya, tulis Kadyrov. UAV atau sering disebut sebagai drone adalah sebuah mesin terbang dengan amunisi yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator. Ukraina juga dikabarkan memiliki sederet UAV yang andal dalam menyerang ke posisi Rusia dan Chechnya. Selain mengecam Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengecam keras Iran. Serangan udara besar-besaran Rusia ke Ukraina dalam 2 hari terakhir membuat Ukraina dalam bahaya. Zelensky menyebut, selain rudal Rusia, Kyiv juga diserang drone Shahed dari Iran. Zelensky mengecam keras Rusia atas serangan besar 2 hari berturut-turut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan bantuan peralatan tempur canggih ke Ukraina merespon serangan ini. NATO juga merespon lewat konferensi pers menyiapkan paket bantuan ke Ukraina melawan Rusia. Zelensky mengunggah video terbaru sedang berada di kota Kyiv dan selamat dari serangan Rusia itu. Fasilitas energi di seluruh negeri. Wilayah Kyiv dan wilayah Khmelnytsky, Lviv dan Dnipro, Vinnytsia, wilayah Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, wilayah Sumy, wilayah Kharkiv, wilayah Zhytomyr, wilayah Kirovohrad di selatan jadi target Rusia. Mereka menginginkan kepanikan dan kekacauan, mereka ingin menghancurkan sistem energi kita, kata Zelensky. Zelensky mengimbau warga tetap berada di tempat persembunyian dan mematuhi imbauan pemerintah. Melansir Reuters, ini adalah serangan rudal terbesar Rusia ke wilayah Ukraina sejak awal konflik Februari lalu. Juru bicara militer Rusia Letjen Igor Konashenkov menyebut serangan 2 hari ini merespon apa yang dilakukan Ukraina di jembatan. Та реакцію. І за допомогою ПЗРК Стінгер розбив 2 крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. По всій країні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного, трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування, всюди буде оновлена інфраструктура, де були втрати, вже є або ще будуть будівництва, де були будь-які надії ворога, будуть руїни російської державності. Я дякую усім,
хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам, більш ніж 1000 працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника Запорізька область, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення місто Київ. Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб за якісну реакцію і швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, дійсно у єдності і на відмінно. Наразі більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики і зв'язку, вже з електрикою, вже зі зв'язком. В деяких містах, в деяких районах роботи ще тривають. В деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює. Стараємось відновити нормальні умови максимально швидко. Я дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися і обмежили власне споживання електрики в пікові години з 17 до 22. Завдяки нашій з вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні 10-ту частину енергії, що дозволило системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути берегти чверть електрики саме у ці пікові години. Сьогодні і ближчим часом варто це робити. І, будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це не складно для окремої людини і це дає великий результат в межах всієї нашої країни. Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту Групи Семи, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою. Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну і протиракетну оборону. Домовленості щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти. Окреме завдання для розвідки – встановити усіх, хто задіяний у цих ракетних атаках проти України у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього. Провів сьогодні окремі розмови з прем'єр-міністром Італії та прем'єр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження усіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права. Маємо і докладну заяву Групи Семи, зокрема і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності, починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи усіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство і людяність сильніші, ніж будь-які терористи. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїна. Робимо все для України. Можливе і неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат. Слава нашому прекрасному народу. Все зруйноване відновимо. Слава Україні! Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis laporan tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Selasa 11 Oktober 2022.
Sejumlah peristiwa terjadi selama 24 jam terakhir di tengah situasi perang Rusia versus Ukraina. Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh berpresisi tinggi terhadap fasilitas komando dan kontrol militer dan sistem energi Ukraina. Target telah tercapai, semua objek yang ditugaskan diklaim terkena. Di arah Kupiansk, militer Ukraina dengan bantuan dua kompi melakukan upaya yang gagal untuk menyerang posisi pasukan Rusia ke arah pemukiman Krakhmalnoye, wilayah Kharkov, dan Stelmakivka, Republik Rakyat Luhansk. Sebagai hasil dari tindakan aktif pasukan Rusia, musuh didorong kembali ke posisi semula, hingga 40 prajurit Ukraina dan 4 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 4 пикапа. На запорожском направлении противник проводил контратаки силами 3 ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольская, Новомайорская и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 1 танк и 3 боевые бронированные машины. На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до 2 батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенская, Пятихатки, Брускинская, Ищенко Херсонской области, а также Петровская, Николаевской области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, 6 танков, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новая Донецкой Народной Республики, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены 2 базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области, 5 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины Приморья в районе города Николаев. В районе населенного пункта Предтечина Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня «Хаймарс». В районе населенного пункта Марьинская Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в воздухе за сутки уничтожены 7 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 1 ударный аппарат Switchblade 600. В районах населенных пунктов Благодатная, Крапивницкая, Никольская, Петровская Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Маловое и Борозенская Херсонской области. Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львова, а также 6 американских противорадиационных ракет «Харм» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники. Militer Rusia merilis rekaman pertempuran tanker di front selatan dalam melawan pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu, 12 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tanker bersama dengan senapan bermotor menekan titik tembak militer Ukraina dalam kondisi penggunaan senjata anti-tank secara besar-besaran. Penargetan, penyelesaian api, dan pengendalian kerusakan dilakukan dari drone Mavic yang diangkat di dekat garis depan.
serangan ditembakkan ke militer Ukraina saat bergerak. Hal ini disebut dapat meningkatkan kemampuan bertahan kendaraan dalam pertempuran. Titik tembak yang diidentifikasi dihancurkan oleh senjata tank. Api juga ditembakkan dari peluncur granat otomatis dan sistem anti-tank. Без суетолог, смена позиции. О, это что, напрямую вообще встал, считай, на 11. О, Ростов еще полделения меньше. о, кто-то ложит. По ним, значит. По ним Ответка пошла, ответка. 13 и 13 что били. 112, 113. Пусть они переносят огонь на это. Без, 12. и огонь переносим правее, правее. Как приняли меня? Ваня, 12. Один уходит. Вперед на замену, вперед, вперед. Зевс, Зевс, не торопись, не попал. торопись. Хорошо, хорошо, молодец, не торопись. Всё, левее. Хорошо, Скажи, чтоб Зевс, левее взял, левее. поменяй позицию, влево уходи, влево. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-230 pada Selasa 11 Oktober 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya sebanyak 11 negara dan PBB menentang aksi serangan rudal yang dilancarkan Rusia ke ibu kota Kiev, Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon perisai udara kepada negara G7. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-230 ini serangan beruntun 83 rudal Rusia ke sejumlah kota termasuk ibu kota Kiev di Ukraina mendapat kecaman dunia, termasuk NATO dan PBB. Ada sebanyak 11 anggota sayap timur NATO menyatakan sikap atas aksi Rusia itu. 11 negara tersebut terdiri dari negara 9 Bukares, serta Montenegro dan Makedonia Utara. Negara 9 Bukares diantaranya Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, dan Slovakia. Semua negara tersebut merupakan anggota Aliansi Pertahanan Barat. Mereka menyebut serangan bom Rusia itu sebagai kejahatan perang. Mereka menyebutkan pula setiap ancaman nuklir tidak dapat diterima. Para kepala negara menuntut agar Rusia segera berhenti menyerang sasaran sipil. Sementara itu, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia atau HAM PBB, Ravina Samdasani menuturkan serangan Rusia tersebut telah melanggar prinsip-prinsip perilaku permusuhan di bawah hukum humaniter internasional. Ia menilai serangan Rusia di kota-kota Ukraina akan menjadi kejahatan perang jika warga sipil sengaja menjadi sasaran. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Dalam hari ke-230 ini juga Zelensky mengambil tindakan pasca negaranya di rudal Rusia. Ia memohon kepada negara G7 agar diberikan senjata untuk menangkis serangan dari langit atau perisai udara. Adapun negara G7 itu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Kepala negara Ukraina memperingatkan bahwa Rusia masih memiliki ruang untuk eskalasi lebih lanjut. Hal ini setelah serangan rudal bertubi-tubi pada Senin 10 Oktober kemarin di seluruh Ukraina. Merespons hal ini, Amerika Serikat berjanji untuk meningkatkan pengiriman pertahanan udara ke Ukraina. Sementara Jerman juga menjanjikan pengiriman perisai rudal iris T pertama. Perisai itu dilaporkan mampu melindungi sebuah kota dalam beberapa hari mendatang. Протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah setelah 83 rudal Rusia menyerang ke sejumlah kota, termasuk ibu kota Kiev, Ukraina. Ia tak terima dengan serangan Rusia itu di tengah kota. Kepala negara Ukraina bersumpah untuk membuat medan perang lebih menyakitkan bagi pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Zelensky menegaskan pertahanan udara adalah prioritas nomor 1. Pemerintah Ukraina akan melakukan segala hal untuk memperkuat angkatan bersenjata. Bahkan orang nomor 1 di Ukraina itu berani membuat medan perang lebih menyakitkan bagi tentara Rusia. Ia menyebutkan Rusia tidak mampu melawan Ukraina di medan perang. Untuk itu menurutnya, serangan rudal ke kota merupakan teror. Terkini, layanan darurat Ukraina mengumumkan korban tewas akibat serangan rudal Rusia mencapai 19 orang, sedangkan sebanyak 105 lainnya mengalami luka-luka. Para korban tersebar di kota-kota yang disasar rudal Rusia, yakni di Kiev, Kharkiv, Dnipro, Lviv, Sumy, Zaporizhia, Zhytomyr, dan di tempat lainnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin murka setelah mengetahui ledakan yang terjadi di jembatan Crimea pada Sabtu 8 Oktober kemarin. Kepala negara Rusia meyakini bahwa insiden ledakan yang terjadi di jembatan itu merupakan ulah dari tentara Ukraina. Meski sebelumnya Ukraina membantah terlibat dalam ledakan di jembatan Crimea, diketahui jembatan tersebut sangat penting bagi Moskwa sebagai penghubung aktivitas ekonomi semenanjung Crimea dan Rusia. Є години пікового навантаження на енергосистему, і ці години з 17 по 22. Я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, просування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносять до 17 години або після 22-ї. Велике прохання. Чим більше українців будуть споживати електрику саме так, тим більше стабільно працюватиме наша енергосистема. Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. Я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання. Робимо все, щоб посилити наші Збройні сили України. І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою. А тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога і відновимо усе зруйноване. Будь ласка, допомагайте один одному, будь ласка, піклуйтесь про тих, хто залишається на самоті у таких обставинах, вірте в себе, в Україну. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations Ada sebanyak 14 negara NATO akan menggelar latihan nuklir meski perang Rusia dan Ukraina saat ini sedang memanas. Diketahui latihan tersebut sudah lama direncanakan dan disebut mencegah eskalasi. Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memberikan penjelasan pada Selasa 11 Oktober. Dijelaskan latihan nuklir yang direncanakan lama itu tidak mungkin dibatalkan. Ia menerangkan jika latihan dibatalkan dikhawatirkan akan mengirimkan sinyal yang sangat salah. Stoltenberg menegaskan tindakan NATO yang tegas dan dapat diprediksi menjadi kekuatan militer. Menurutnya, hal ini menjadi cara yang terbaik untuk mencegah eskalasi. Diketahui latihan bertajuk Siang yang Tegar itu diadakan setiap tahun. Biasanya latihan itu berlangsung selama sekitar sepekan. Latihan tersebut melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir meski tidak melibatkan bom langsung. Di antaranya jet konvensional, pesawat pengintai, dan pesawat pengisian bahan bakar. Adapun sebanyak 14 dari 30 negara anggota NATO akan ikut serta dalam latihan itu. Gelaran latihan ini sudah direncanakan sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu. Bagian utama manuver latihan akan dilakukan lebih dari 1.000 km dari wilayah Rusia. Ukraine has the momentum and continues to make significant gains. While Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians and critical infrastructure. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Today, the armed forces of the Russian Federation continue launching the massive attack using high-precision, long-range air and sea-based armament at the facilities of military control and the energy system of Ukraine. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized.
Two enemy companies made an unsuccessful attempt to attack the positions of the Russian forces towards Krakhmalnoye in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic at Kupiansk direction. The intense action of the Russian forces has resulted in driving the enemy back to its initial positions. Up to 40 Ukrainian personnel and 4 armored combat vehicles have been destroyed. Up to 2 company tactical groups of the armed forces of Ukraine made another attempt to cross the Zhorobets River towards Raigorodki and Novovodinoye in Lugansk People's Republic at Krasny Liman direction. Preemptive fire attack has resulted in the destruction of 2 ferries. Up to 20 Ukrainian personnel and 4 pickups have been destroyed. The company from the 66th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces, sent to reinforce them, was caught in a minefield, where part of its military equipment was exploded. The personnel was neutralized by Russian artillery fire. Over 80 Ukrainian personnel, 8 armored combat vehicles, and 4 pickups have been eliminated. 3 enemy company tactical groups conducted counterattacks near Nikolskoye, Novomayorskoye, and Stepnoe in Donetsk People's Republic at Zaporozhye direction. All the attacks have been repelled. Over 30 Ukrainian personnel, 1 tank, and 3 armored combat vehicles have been eliminated. Up to 2 battalion tactical groups of the Ukrainian Armed Forces had been attempting to conduct an offensive towards Borozenskoye, Tatikatki, Ruskinskoye, Ishchenka in Kherson region, and Petrovskoye in Nikolaev region at Nikolaev-Kryvyi Rog direction. Intense action of the Russian forces, supported by artillery, has resulted in scattering the enemy and driving its forces back to its initial positions. Over 150 Ukrainian personnel, 6 tanks, 8 armored combat vehicles, and 6 motor vehicles have been eliminated. In total, 318 airplanes and 160 helicopters, 2,195 unmanned aerial vehicles, 379 air defense missile systems, 5,639 tanks and other armored combat vehicles, 868 combat vehicles equipped with MRLS, 3,465 field artillery cannons and motors, as well as 6,483 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Belum sepekan ditunjuk sebagai komandan pasukan gabungan di wilayah operasi militer khusus Ukraina, Jenderal Sergei Surovikin langsung jadi pembicaraan. 10 Oktober lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menunjuk Surovikin sebagai komandan memimpin langsung operasi militer khusus di Ukraina. Ini untuk pertama kalinya Rusia memiliki komandan pasukan dalam operasi ini memimpin semua unit. Menurut situs Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Surovikin berusia 55 tahun, lahir di Novosibirsk, Siberia. Dia memiliki pengalaman tempur dalam konflik 1990-an di Tajikistan dan Chechnya, dan baru-baru ini di Suriah, negara tempat Moskow melakukan intervensi pada 2015 di pihak rezim Bashar al-Assad. Surovikin, yang selama musim panas ditugaskan untuk memimpin pasukan Rusia di Ukraina Selatan, pernah memimpin pasukan Rusia di Suriah. Ia juga terkenal kontroversial karena dituduh bertanggung jawab dan memerintahkan pengeboman brutal yang menghancurkan sebagian besar kota Aleppo. 2 hari terakhir, Rusia menggempur sejumlah kota strategis di Ukraina termasuk Kiev, ibu kota Ukraina. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov merilis serangan 2 hari ini menyasar fasilitas militer, fasilitas energi dan komunikasi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan brutal Rusia ini dan meminta bantuan internasional menghukum Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon serangan Rusia dengan janji segera mengirim peralatan militer canggih ke Kiev. Dukungan serupa disampaikan aliansi NATO kepada Ukraina.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pendaratan pembom siluman Amerika Serikat di Polandia untuk pertama kalinya. Rekamannya juga ramai beredar di Telegram pada Selasa 11 September 2022. Unggahan tersebut menuliskan keterangan bahwa pembom B-2 Spirit Amerika diduga tiba di Polandia. Warga yang menyaksikan sontak merekam pendaratan tersebut. Sebuah pembom B-2 Amerika tiba di Polandia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Northrop B-2 Spirit adalah pembom strategis siluman berat Amerika yang mampu membawa 16 rudal jelajah berujung nuklir, beban tempur hingga 27.000 kg, kata salah satu tweet yang tertulis dalam bahasa Rusia. Untuk pertama kalinya dalam kondisi pertempuran, B-2 digunakan selama operasi NATO di Yugoslavia pada tahun 1999. Namun sejumlah media mengklaim informasi itu tidaklah benar. Ada pula yang mengklaim rekaman itu merupakan video lama. Hingga saat ini, belum ada informasi dari pihak Amerika Serikat maupun Polandia terkait pendaratan pembom nuklir siluman Amerika Serikat tersebut. Telegram resmi Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan rekaman quadrocopter atau UAV yang ditembak jatuh pasukan Chechnya pada Selasa 11 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan, Kadyrov 95 menuliskan pasukan Chechnya di bawah kepemimpinan Komandan Aslan Kisriev mengisi kembali barang sitaan dengan UAV seberat 100 kg. Kepala Chechnya tersebut mengatakan bahwa UAV ini sempat mencoba menjatuhkan ranjau ke posisi tentara Rusia dan Chechnya. Pemburu Chechnya bertindak di depan kurva, mereka menemukan quadcopter dan menembak jatuhnya, tulis Kadyrov. UAV atau sering disebut sebagai drone adalah sebuah mesin terbang dengan amunisi yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator. Ukraina juga dikabarkan memiliki sederet UAV yang andal dalam menyerang ke posisi Rusia dan Chechnya. Selain mengecam Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengecam keras Iran. Serangan udara besar-besaran Rusia ke Ukraina dalam 2 hari terakhir membuat Ukraina dalam bahaya. Zelensky menyebut, selain rudal Rusia, Kyiv juga diserang drone Shahed dari Iran. Zelensky mengecam keras Rusia atas serangan besar 2 hari berturut-turut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan bantuan peralatan tempur canggih ke Ukraina merespon serangan ini. NATO juga merespon lewat konferensi pers menyiapkan paket bantuan ke Ukraina melawan Rusia. Zelensky mengunggah video terbaru sedang berada di kota Kyiv dan selamat dari serangan Rusia itu. Fasilitas energi di seluruh negeri. Wilayah Kyiv dan wilayah Khmelnytsky, Lviv dan Dnipro, Vinnytsia, wilayah Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, wilayah Sumy, wilayah Kharkiv, wilayah Zhytomyr, wilayah Kirovohrad di selatan jadi target Rusia. Mereka menginginkan kepanikan dan kekacauan, mereka ingin menghancurkan sistem energi kita, kata Zelensky. Zelensky mengimbau warga tetap berada di tempat persembunyian dan mematuhi imbauan pemerintah. Melansir Reuters, ini adalah serangan rudal terbesar Rusia ke wilayah Ukraina sejak awal konflik Februari lalu. Juru bicara militer Rusia Letjen Igor Konashenkov menyebut serangan 2 hari ini merespon apa yang dilakukan Ukraina di jembatan. Та реакцію. І за допомогою ПЗРК Стінгер розбив 2 крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. По всій країні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного, трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування, всюди буде оновлена інфраструктура, де були втрати, вже є або ще будуть будівництва, де були будь-які надії ворога, будуть руїни російської державності. Я дякую усім,
хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам, більш ніж 1000 працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника Запорізька область, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення місто Київ. Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб за якісну реакцію і швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, дійсно у єдності і на відмінно. Наразі більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики і зв'язку, вже з електрикою, вже зі зв'язком. В деяких містах, в деяких районах роботи ще тривають. В деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює. Стараємось відновити нормальні умови максимально швидко. Я дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися і обмежили власне споживання електрики в пікові години з 17 до 22. Завдяки нашій з вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні 10-ту частину енергії, що дозволило системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути берегти чверть електрики саме у ці пікові години. Сьогодні і ближчим часом варто це робити. І, будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це нескладно для окремої людини і це дає великий результат в межах всієї нашої країни. Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту Групи Семи, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою. Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну і протиракетну оборону. Домовленості щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти. Окреме завдання для розвідки – встановити усіх, хто задіяний у цих ракетних атаках проти України у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього. Провів сьогодні окремі розмови з прем'єр-міністром Італії та прем'єр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження усіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права. Маємо і докладну заяву Групи Семи, зокрема і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності, починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи усіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство і людяність сильніше, ніж будь-які терористи. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїна. Робимо все для України. Можливе і неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат. Слава нашому прекрасному народу. Все зруйноване відновимо. Слава Україні! Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis laporan tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Selasa 11 Oktober 2022.
Sejumlah peristiwa terjadi selama 24 jam terakhir di